O te whātalo whātu ele nei tai au fōu i rea tunu, whamālo o wholau manuia, whāwhtai lea tua lana tausinga o tātou ria lea solua, se fulu mo le valu aso le wholau ngale masina o mati lua whelua se fulu mo le lima. O le tautua le nei e si ufonga le na mua, i alo mai lo le tātou saunu ngā lotu o le tai au nei taitaia le sunga i le whawhengainga, le sunga le whaifia autoia ina, Reverend Malaki mo iava, mai le kālesia, whapotonga Kerisiano, Amerika Sāmoa, Wainui Mata. Ia usi mai lo al whaafonga. Tae au manuia i le lofa male, anga le leo tātou mtai le langi. O i fua manuia i si tātou tinuu, ia whape foina e tātou uso atu ke lau mai malama i tātou mangana. O mai asi o tātou tāpo i atu i le tua. O au tau vivi atu i le lii, vivi atu ia o tau i suafa o le lii. O tau au nā le lii, vivi atu ia o tau i atu ia. Tātou pitaru. Ka au manuia lo o tunuu, mai mātou uma i lo alofa. O mātou wala usuatu e tāpuai. O mātou kitalo i le mana o lo wanga e fio maia tātou te tāpuai whatasi malau fio e mamana ai ni a mātou upu mo ni a mātou whamatalang. Le kitalo lea lati a Yesu. Amen. Tātou pese usaunia.
feita wina o tuspaia fasino mai le tusi feita waso le kalatia I lona mata upo lima feita mai le suono pa mai le luas fu maleono pa fonga mai ia fiong pa ia alo tatu ku o te faiatu ia o tou sava vali la le anga ona le faia le o tou le tuine nau le tino o wa le tino o tuine nau le te atu le anga o tuine nau fo le anga te atu le tino wa fite na I fo ia mea o le mea le a tou te le faia I mea tou te loto iai a fai te ina o tou le anga o le no nofo o tou le tula fono o loa tino fo I ngā ruenga le tino o mea fa penei o le faita anga o le ami o le anga o le mata itu o le ifo tupua o le faita mfiki fa taula itu o le feita ngai o le femeisai o le losi vale o le lotoa o le fina vale o le fevae vae inga o mase inga o le mataua o le onaanga o le poula ma mea fa pena o ke mua ita watu nei a te outou. Pei ona o fai atu ana mua. O e fai a mea whapena. E le fai le malo le tua mō la tu kofi. A o le fua o le anganga, o le alofa o le oli oli. O le file mua o le onu sai o le mata alofa o le anga le lei. O le wha maoni, o le anga maluma le ami umama. E le wha tu la funuina mea whapena. A oe o ia ke riso o whasata roina I la tonga tino. Moauna manao, maona tuina nau. A fai o tātou wola I le anganga, I tātou sāwa vali fo I le anganga. A ua ne ia vea I tātou mai mita vale. A ua ne I whelua I, a ua ne I whelosia. A manuia mai le tuai, nia nā fiongo pa ia e pe o nā whaaponga ma tātou whalongolongo iai. Umawa te ia te ialo na vi inga e whaavavau. Amen. Wa maua le manatu whaarare nganga le neita ao le matua o lo au mai lava le tusi I lona whai upe luas fumalwha o te whai kawina. A oe o ia ke riso wa whasata roina e I la tau le tino. Maona manao. Maona tuina nau. Ina ua mata le ngā ruenga misiona a Yesu le lalolangi. Na ia whai loa manino na manaonga e peo na fio mai ai le lalolangi. O le tala le lei, na ia momori mai le lalolangi, ina ia malama le tangata I mea uma, sa unia le atua le lumana. Se amatanga fau lea, mo le tangata e ala I le whaorotanga o sa unia le atua. Mo le tangata ang sao. Ao se lui tau fo I lea, mo le tangata ina ia sa ili, I le oa o lea tala le lei, e ala I le muli tai, ia Yesu, mana o onga o faa I lo mai. O le tua, ua fio mai, ile lalolangi, ma mili tino fatasi ma tangata. O le toe faa fawina le na o le tangata tuai. Ina ia vea ma tangata fo. Leo tu lava leo tu singa pau I kalatia e pe ona tātou whaita wina I le neita au. O leola tuai ma leola fo. O leola fo I le tino, po leola I le anganga. E mai polo le nei o te whaiatu, sāwa valia I le anganga. Ona le whaia le o tau mana o le tino. A wā o mana o le tino e te atu I le anganga. Ai ua te atu fo I le anganga I le tino. Sāmoa malau whaafunga anga I le nei fuitaya. O le tau alava lea o lo whiangai male au kersiano. I le nei foi vai tau o soifuanga. O le whetena inga le tino male anganga.
O le whainga tā ona ki te atu le tangata o le tū i le tino po ngā luenga le tino. Ona o lo ta oto ai le tu ina nau ma le manao e le wha malia ina. Ele malia i vai. Whaita anga, misa, ifo i tupua, mataua, o nanga, poulanga, ma le tele au le disi le au mai tātou tusi o le neita au. Ai whai mai pou. Wai la tau o e whai ai a mea. Le a vea mo la tau tofi le malo le atu. Le manino ia. O le whai o a mi o le anga ma tu ina naunga o le kino nei. Le a vea i la tau e whai ana mea. E whai matofi le malo le atua. Peitai. O i la tau ua i la le anga. O i la tau ia ua whaasata roina i la tau le tino. Whaatasi mo ona tuina nau mo ona manau. Ai ola i le anga. E sāwa wali fo i le anga. E fua mai fo. I fua o le anga. E pei o le alofa le file mu le omsa. Le anga le lei le wha maongi le anga malu. Le a miu pulea. Ma le ano anoa i o fua o le anga. E le mo e pea le ali i o le lalolangi. E whealua i pea e. Wa pei o se leona ta ano. Sa ili se manu sa ia. E pei o la. E apostolo ia. A o fionga lava le tua o le ta a upenga lea. Mo le taua o lo tātou whaia lei. Wala wina i tātou le tino ke riso. O le ka le sia lea. Ai pangao lea. Tātou te vai pea i le tino maona tu nena. Eia o ne tātou whalongu nei ake. O leu tu wā. Lea mea, ma lea mea, ma lea mea. O tau lea i nai. E le ngā tau le tangata lawa ia. Ia e whapea fōi le ngā rue ngā le. O whamana tu mai le apostolo i le neitai au. Ina ia tātou whasa tauro ina le tino maona tu ina nau maona manao. E tātou sāwa vali i le nganga. Ma ia fua tele mai ai i tātou i fua o le nganga. Anga tu fōi se au mga luenga. A onga le whanau e maise o le tapo inga maua na i o tātou ta māmatina. O le te talo lava e whai pēa i le atua. Ina ia to ia pēa i tātou uma i le mana o le angā. E lima teite ina ai lava singa ma fe au o le nei aso. Amene. Te o tātou tika. Wa ala whai mai lau whanau. Whanunga manuia. A o wawenga lava ia e te whaia e maa o whai o māturo. Whao popoina le aso, i le whaita wina o aso lo māturo. Mōri mawina hei pēa le mātanga o fie ma le siu ese o e tama. Whawhitai o lau pule lea i le ola. E pei ona e to pule ai le manuia i le nei tae au o mawhai ai o na mātou whialo alai. Malo tunu mai uma o lo malama i la mātou ngana e ala i le nei tāpua ima. O awa noa ia e mātou te whawhitai ai o e tama. E ala leo o saunia ma ua. Mātou whaonga ina, mātou te tāpua i atuai i la ufio. Tama o lava manuia. Le tino le mawhau ma le mama. Ele i titi la mātou whawhitai. A fitei foi lau foa i whaale natura. Pei o sua vai, ia o mea foi o mātou. Tari suai, ia e teinane foi le ea e o ina mai e la au. O lo whaonga ina o i mātou o le tangata, malana lava tō whinga, ma tā leni wai au mai. O lau pule lea. O mātou whasino manga e le ngalo. Le anga e mana tua pēa o mātou tofi o lau ele ma whanua o suafa foi e tei nane lava le ngangana mana tū maanga. Whawhitai tēle lava tamā, whawhitai tēle lava
nai whanau, ia, i lava ona mātou mori mawina le, ne alofa tāua e te au mai e whawhia ma whaato toa i nā ai le whia o mātou nei o mātua. Ka maa o le mātou whawhitai sili au le tala le lei, o le tala lava i le whaolotanga na e whio mai ai, liu tino tangata, mili tino whatasi mo tangata, whaeloa mai lo finangalo, ina ua pōngi sa pēle tangata, e manatu mai ai, mai a whio mai ai mo i mātou, ina ia mātou maua ola, ma maua atili ai lava. La mātou pitalo, e whamanuia lava i se mātou tunu. Ia, pe whona mātou nopia iai, ile nei fwoi e tunu. Mātou wala u lava ina ia iai lo file mu, malu manuia, a oanga atu se au mga luenga o le nei ato. A onga nai whanau. Ele ngalo lava ia mātou talo. So mātou uso fwoi le ngalue. Pata o tolia i whale mai, ia ona ngase o tino. Ia i pea lo file mu, ia te i te maa. Ia wale ngata fwoi ia te ia ona ia mātou tangata lot. Ia ma ilato uma o lo fata o tolia i maota ngase ia whape fwoi i maota malau. Manuia lava ina ia mātou whanau. Mana tua la poi nisi o lo ua puanga ina ma ngona foi le whanoa noa o na malanga le maliu maleo a mai se ni wha mawhan wha e lo manuia e le ofisa nei a se la lau e a foi la latu ngā luenga tau longo le nei as na ia long sa ia foi ma ua uma e se o mātu o tunu. Ia me te o ne lātou tau longo ina. O nisi nao mātou kitalo. A le ano noa i o talo lilo au tangata. Talo lava ina ia e te lia ma e whaafu maina. Ono Yesu o mātou wole ma te talo tue nei. Amene. O le na ua whaafonga le tunu o i le tātou sauninga lotu le tau nei na te ia le sunga i le whaafengainga le whaiwhauto ina Reverend Malaki mo iawa mai le kālesia whaapotonga ki Eusano o Amerika Sāmoa o Wainui Mata. A malota pena na ni tai au mo le atule ngang whaaftai te le lava le sunga le whaiwhauto ina. Ma tango while ufolfolo ni aso whaaftai mo talo whaamnianga ia e taritonu ia o whaamnianga umoiana tunu ia le leima whaamnianga tu le sunga mo le whaitua no fualo fa pelta po inga le kalesia manu te le ina nei asom fuafuanga o le alo tu iai whaaftai lava. O le taimi o 2 minute ua te ale fitu afa le fitu o le tatu porkalame o le ata o le tai au. O le vi inga o le atua whaafonga maia ia o na whangaso le leo le tatu porkalame sei afa le fitu ta alofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o la valaunia. O te tau sanga ati nei. Ia li whai rotu. Tu ai ngai se umai Sāmoa. O la tātou si whaftai i le tua. O maua tā malo. Lea, la su mai au tau sunga li whai rotu. Kaita ia nei Sāminga. Ala mua. O tu atu o tau finangalo. I le o le amamoli i nei whaftai. Le tua le alo. Le tua le ngānsā. Sumai au tau sunga li whai rotu. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ona pārosu prau. Ia whamanu ina o swafa mmak. Namo! Tau sanga aso le tua la talo. Ha! Tau sanga aso le tua la talo. E oi lo mana lo pina la lo pina la. O malo au pata se o a pai le la mala. Wai au mai ya Sāmoa le o la tanga.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Le proklame le ata le taiao le sifonga le mwe Wellingtone toi fa felo ima toi fa tala fatu le tatu tinu le ne taiao ma lo se fomunia Sāmoa le suafa ma ma lo tatu li fa le siu keriso ta lofa ta flava le tatu le mai o le aso lua le ne ai ma tu New Zealand le aso se fulma le malu o le masino mati o le tatu fo longo le lua fe lua se fulma lima o ama le ne taiao tatu tinu e manatu ia lo mo pel fa singa malosi e mai fo tatu fa aftai le lofa malanga le o le tua le o tātou toe au le mai fo i ma fa popo fo i le aso i le utu so i fo ma so mātou wola i awa fo i tātou maafutanga whai pēa i lunga le ala tau tuar si fonga lau mua lau le teo wha longolongo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo i wha pe fo i mai moanga i lunga tātou penga te whai langi wha tālo wha tuai ma alo le so i fo maria ia ma alo fo i le usu ngā luenga i lātou wa alo usu ngā luenga le tālo tālo wha fue ma alo le usu ni tāo alo tasi tai le lofo le li iwa mau fo i lo tāola o tā whilo ai neia so fo ta tonu sa manuia foi a malolonga le tunu ya mas foi sa te tonu sa mo foi malolonga le yo ya afta ya le utatu te mafuta foi li taiao ya o mai le taiao te foi ya le talamana ya mal talafifia le ya nga fafta ya le tu mo foi le ola malosi pe a tato fua ya i me tupu le ola ngani ya e fafta ya le lilan puipuinga ele o ya se o le pea welanga pe upo e masa nei fai launga. Na o whanono lava ne te ua matal porka la mei tala whanono. Ai pe o le vaenga le watu le tala. Me o lakpata inga. Ia, mana ia. Na mata atu i news tala tuan nafi, o nafi e po tala tuan nafi. Ia. Ia, o fiu leo e whatu ta vale le sia li ina o sao te le nungo la wala ina Ben Rose e au kilan. Ia. Ia, alu la tol ta vale feto ai lom ta vale lua la mai le situ wala wa o vai le si leina o fai tau tu le pepa ne tao ia o vai atu o si tama le wa maliwa yo se le filipino so wa se fitu tau sanga taluna no foi New Zealand o le nga luenga le fai o la fe o tu pe lo na inga la filipina la fa tali mai o fa mo si tama le to tolu sian fa na e se taimi ona manuia le tina mal fa na no mai le no foi pe tatou Sāmoa mo eu mai nei nga lulu e malafo tu pe Sāmoa al fa mo eu mai ai nga New Zealand ia pe ta ia la o mo tina mal fa na tala fa no na mari o fa na vele a tu so io le passe serista vale na saudi si tu wala ia taluaila le tangata le
O le po a fe mo ele so na nei tangata. Ai tala vou le ile tu la ile fam sino ile so. Ia pe fa la ta inga ile tu o le a mata le so fo o le wa mata. Ia tau tu na o lo tu a le lo pena lo tu a la tu le fa tu tala e to ya. Mo ine. Ia o le la alu ia vai le te le o fa le tu. Ia ma fo ona le tu. E ta sia tatu ma salonga ia ale le sela sene. Ia po fo sol tu la fono. Ia ma se vai nga se la na te lo. Ia e ono ta fia ia le. Ia mo. Ia mele va fa tuanga le tai au ta vale lava ia fa uta ngia le ia pe fa uta i lunga le wala. Ata to wo fo fia o mga luengo le yaso. Tau te fia mau o man tala fia pe o man le yaso. Ia e mo ile. Ia ai ta lo fa tu tatu te no le tai au. Sunga fa fengainga o na le tua o fa ila ngol tala le te e kalesia ma lo talo mo tatu te no me se fo i o tatu o mo ni te no ia na matu tau si tono ainga fa talo fatu ma lo so fo la le ma lo langi ma lo fo le tapu ai o anga fo i fa na nga lo ngol ni yaso me se fo ia o nga na fa na o lungo tatu penga fa ilangi o lo mafuta mai ai le tele fa talo fatu ni ta ya so se va nga la langi o lo e mai mo mai ai lungo le Facebook mo le YouTube por se fonga la mua ya na an fa amna tu pe la o so so fo il tatu proklame mo le tautua fa so atu le tatu Facebook ni ta ya proklame fa nga solo ya me se o le YouTube le tele subscribe ma ne fo ai o mi mai la o nya o fatu mo muna e mama o ni ta ya mo ya ma ne fo tatu ma ya ona ya inga fo ni ta ya o afea ona o malanga mali le oti fa ma fan fanatu le proklame mo le tautua si fonga la mua ya inga umala ya lo to telepea ma fa tu le tua ole tautua le si fonga la mua ma le tatu proklame le atal tau ya tatu tal no fia ma tatu tal ma fa so fia le ta ya e amata fu tatu nga ruenga ya wa amata lo waso lo fa no e umale ya so o e fa no ma futa ma tautua si fonga la mua ma le tatu proklame tatu ti fia fa ta si le ta ya le la tatu peselea ya mai le ula fala le si fonga la mua le o toi 2 minute ona tale o le tula valu.
Talo falava usmet fa fonga le tala o le tau mo le nei tai au. O le soma le aso tai au o tu le stofi fa malu malu e ina i timu. Aso farele ma le asto na i o le tala fifia matua langi le lei lava le tau i aso i elua. Aso farele ma le asto na i matua langi le lei le tau le ise au i fa lave lave. E timu le aso le nei kapiti manu tu whanui matara naki. E timu fo i le so i Marlborough ma tau po. Wai rapa e langi le lei le tau Hawke's Bay e fisusu ya i wingo le tau. Ma tele na langi le lei e ui e iwa i nai timu i le ne yaso. Au ki lani e whape foi. Wha malu malu ni si o teimi wa ia le matole lai ni si o teimi. O le motu i saute e te imunga le pito i lunga o le motu i saute motu eka ne Sonny Picton ma Blenheim. E a wha solo tu i kala i estete e timu foi le asole nei. Queenstown Dunedin ma ina vega ko le fisusu ya i wingo le tau i le ne yaso e ili teimi e timu i ili teimi wa ia le matole lai. O le maluru o le eolo. Whamawina se furuanga i lunga sifuru tasi e a mawhanawhana sifuru whae o atu lunga lua sifuru malelua. O le au telenga o le atunu o ilene yaso e whauringa mai e iaina i timu mawha malu malu le tele o vaenga o le atunu o ilene yaso. Ia wafia inu foi le ele. Na o miere soa vai nei meola whatu tumu tatou whata no vai whai foisi le vona la whaftai le tua le fua i ale le timu. O pia i le so e whaiti lia le nei yaso e lua sifuru lima le fua le ve Leilu e mawhanawhana e tolu se furu le e vevela. Tolu se furu le e vevela e lufu lima le e mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toe lua se furu tasi minute le valu nane le fiafi. O so e le la tai au. Lua se furu minute te e fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e mona no tua o yolo i le valu anga e lunga se furu valu. E a mawhanawhana e lufu tasi fa solo i lunga lua se furu mo le fitu. O Wellington e sua le tai la tai le iwa i le tai au nei pe le tai te o le tolu i le awa oli o le toi sua le o le tai te o le iwa na nei. O polirua pe le tai le te le titi o le afo le ono i le tai au nei sua le tai la tai le tasi i le awa oli o toi pe le o le tai i le toi 5 minute le fitu i le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai. O i lava e lafo lan tupe le so. Tasi tala New Zealand maua lau tupe Australia e valu iwa sene. Lima ono sene le tupe Amerika, tala fiti tala lua sifurfa sene, o le tupe Sāmoa lele, o to e lua e lunga le tupe Sāmoa. Tasi tala New Zealand, maua le tupe Sāmoa tala lima se fulu ma le lima sene i le so, ia la fulo la tupe. O le tala pa angatonga, tastesi ma le lua fitu pa angatonga. Tasi tala New Zealand, maua le tupe Sāmoa tala lima se fulu ma le lima sene. Alo le lofa ma lo le anga lei. O whamrianga o soifua o aso whanau le tatu imeli masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz aso sfulwalu nei o masino mati o tau umalawan soifua mai nei aso po o tau aso whanau o soifua nei whamri atu le tatu proklame o tau aso soifua whamri tele lava le atua mai atoe wha upoponi stau sanga stile mo tau ia mafo i pele malosi a wale whianga iai fi au mga luenga maonga mani tele lava o tau aso soifua. O le tuis fai tau mo mai lea i le mua no fai ngā tupu o na matau po e lua se fulu ma le tolu a lona fai upo e tolu se fulu ia pia e fia fai tau iai pia o lata ni fai lau tuis pa ia e tutu fai i tae a uma e faa fetai ma vivi i atu ia Jehova e faa pia fai i a fiafi e tutu fai i tae a uma e faa fetai ma vivi i atu ia Jehova e faa pia fai i a fiafi mua no fai ngā tupu lona mata upo e lua se fulu tolu a lona fai upo e tolu se fulu manuia tele o tau aso i fua i o pese nei mo tau. Moli atu
Fa'amanuia. Happy birthday to you all, Ia Manuia. Noa safana nenei wa e auni. Ata tofa afetai, o lea tua lava ia mi ia. Lea tua e faafetai loa lofa winga e se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngaloa so soifu. Ai au ngalo mola, o ai na ai mai se lea tua. Fire e pera o mato loto e tele pera la maneia so o to e fa o o la fia nato walenga tai lo wa sofana le nei ua ulia mai. Fa'amanuia mea tua i loa safana. Fa'aunga i na roso i fua i ana fe'au. Toe fa'apopo i na pea ni si aso se te. Lea lo fa'anga mo ole. E le umayo a i na pele. Lea tua e faafetai loa lofa winga e se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngaloa so soifu. Ai au ngalo mola, no ai na ai mai se lea tua. Malo fa tai le fa forma si fonga le mua ta tala me na tupu la langi ne yaso ta tualia le aso sfurma le valo masi na mati o le sol sanga ta si fitu no wa mata ia le vai taule i America tau le American Revolution ia po le anga ia to America te ena pulenga peltania ai anga ila to e fa tuto tasi lo la to tunu mo pule la to lava fai e tonu na parliamente a peltania le vai taule te si fitu no le aso nei na fa'alea nga ina na to tula fono le ta o le Stamp Act por tula fono le so se o loa e te tau lava ona i le stamp a peltania e faia mai la ia le stamp lea mai tonu lava peltania o le tula fono foi lea ia e te tau lava ona i le tax a peltania i o loa uma lava Amerika o le anga ia tula Amerika le vai tau le American Revolution e le vai tau la tasfito nono le asal nei na fa'alea nga ina i le tula fono peltania o le sol tausanga tasi valulima sfulu o le awali e to lua Henry Wells ma William Fargo o la ua na whawaina company le tau le American Express o le company le e fia via ia yuta i lungo va muli ane a vea ma company e whaonga i le whaatawa ingo tupe ia pe o tulanga tau finance ia o le tamau ainga o le company le pe a fua iai staimila tamai po le tau atoa o company ma na aseta pe a ma le sfurufate si ma le iwa fitu biliona tala
ai sa whawaina le so le tausanga e tasi valu lima o e la wali o Henry Wells ma William Fargo. O le so le tausanga e tasi valu tasi na whai e ni fusu anga tele lava ia o tangata mai tūmalo se lua e tono saina. O lunga lau se vaa o le stima e ta o le Hong Kong. O le vaa le sa whai e ni fusu anga. Matua pulu ale misa na whai e tausanga tasi valu tasi. E umane fusu anga. E pea male afe la tau pe sili atu male afe la tau na mali li wai fusu anga ne. Matua i vevesia nu umai tūmalo ne lu. Ai whai lunga o le vaa tele lea fusu anga. Tupu tausanga tasi valu tasi tono saina. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa lima sifulu na malepe ai ia pe o le uwhapetania o le collapse ia pe ua solo ia mawhalea o ngaina le malo Belgium. Ina ua pālota tangata o le atunu ua toi fo in mailo nātou tupu o King Leopold le tolu. Ia o le sa wha aunu ua tono Switzerlandi toi fo in mei te ia le malo aina tulia e sea le tangata ina umsalumia o lo iei whainga malo o le nasi o lo wha o ngaina pule ile tunu Belgium ya peila le so ya lena fapea na matua malepe fale ngai na ile tunu Belgium ya na upu fai ile tausanga te si iva lima folu o le aso nei tausanga e te si iva valu lima faali ile ata po le vanga mo le episode mo le ata le neighbors ya te lona tele matamata ita tol TV ya fiafi tausanga te si iva valu lima ile aso nei faali ile ata le vanga mo le ata lea. O le so i le tausanga e tasiiva i valua na whai ele pālo ta tele lava Afrika i saute. Na watu lai mali tangata lea o FWD Clerk e whai ma blestenia le malo. Na ia manatua i o le mafu anga lea wa tele i whiwaiwai a i tono Afrika i saute. O na o le tūla whono lea e whatatau i lanu o tangata. Ia na siringia lea o tangata papae po le aso la tō manatu ela se referendum. Pe tauna whaai atutu sam tangata uli. E ono se fulwale pasena le palota na ioe tau na sea ia whainga wha lanu o whailonga lanu. Ia wha peo te mo mua leo to tele tangata o palota. Lea lau sui ai o avea Afrika saute o sea tunu wa mana ia lea ia tatau ai leo le lanu o tangata. O le aso nei New Zealand tal wha solpito New Zealand na tau nuu ai ana fita fita i tutonu ia o le nuu leo e leni taimi lea o le taua na lua o langi. Sāmoa i le aso nei o tau sangala ta siva whātasi nā na tau nuai fita New Zealand tonu o eleni i le aso sifulu valu o mati. O le asol tau sanga ta si valu fitu valu i Sāmoa, o tangata suafa ia Charles Pickering. O tangata mai Amerika sa malanga i Sāmoa nā vai tau e su el malo i le atunu o Sāmoa mo na lau whanua. I le vai tau ta si valu toruiva. Ia pio le sola i na maliu el tangata lea i tono Massachusetts i Boston i Amerika. I le tau sanga ta si valu fitu valu. Ia o tātou tala nā te mauel whapoponga i le taimi masani whaafitai. Malawa tai o le ua toi 5 minuti ona tale o le tūlai valu whaafonga i tātou tala mai Sāmoa ma tala fōri si fonga lau mua pe a tale valu. Ia, malo le usu nei tai hao. La tō fwoi nau mafuta mai ma mo mai tono whariwhai ngā luenga. Ia manuia lava le amatanga ngā luenga nei tai hao. Pani ia fwoi whanonga tuari i le fusu anga le na whai tau sanga tasi valua tasi ali i lunga le vaa tele i nai sainari. Na mata to lua e umane to o atu le afe tangata maliu e to inga fusu anga whaapeari. Tau tia a. Ioi, o i tu malo ese nu o mai tangata ia. Ia, e whaila talai o peo tatou nu i Sāmoa. Ia. Anu ngai te ilo lea tangata lo nu ia whaamisi lau. E tau tia hoi loto ni tangata. Ia mole atu nu o te le. E pingi runga le waa. E pingi runga le waa. Ia. Em tau tia, lo ngol tanga te le lo fe au silen po ula lo. Ia, ele ini me fa pe tupu ya Sāmoa e. Lo inga fa pe i tu malo ni misa fa pe. Lo inga pincele si wa le le si le. E me se la tonga tanga te le o ele te mau yo. Ia. E ba tu la to e molo mai o tu pula ngal to. Awa sale, awa. Oi, te mana na ia ele nu una la tu fa yelta. Mo te le lo le tangata. Te si to te pa anga mai mafuta mai. Ia, mana ia vatalo fa ia tatu tinu le mafuta mai on fa fon le tatu talo mai Sāmoa. Vatalo fatu le sunga parisina, ia mai fo le sunga ya Apolline Masua, alor se fomunia manuia ne yaso. Ia Rachel Sifa, vatalo fatu le tayao, vatalo fo le fatu a fenga ia sila.
o le sunga pele tangaloa ma lo so fu manuia fa tele lava le mafuta mai sunga sulusi le ya tawar sa fa tele lava ya le mafuta mai manuia le yaso atalo fatu le sunga ya Amelia Famoana fatu Amelia Famoana manuia lava le tai au Gwen to malatai manuia lava le tai au fa lava le mafuta mai pese te pora aniseko manuia lava le tai au fa le mafuta mai sunga fa fuina tanieru fa talo fatu ma lo se fo manuia fatu aline tali vari ma lo lava line ya manuia le yaso fatu peti nansen ya manuia lava le tai au fa talo fatu le sunga ya oi le sile le wana sa mo mai ma lo lava le mafuta mai fatu ya aloma mano ma lo fa ya o le ftringa ya mo malai to tu am tu nai manuia lava le tai au mo malai ya tamalei va imo wan se sina ya o le sunga ya mila totoa manuia lava le tai au le sunga lusi al tipi fa tele lava le mafuta mai po le ota fa talo fatu ma lo fa sunga le wao ya per amo vala manuia lava le tai au ya lo sunga le wao ya manuia fo ya nga luenga tatu tinu la to fo la fa ngo mai le tio tasi ono tesi ma tasi fa mo manuia lava le tai au to e 2 minuti ona tade ona valu tatu woro le pesen nei ya mai le Mika Sisters a tatu o ifo ya i nu o ilo Dalavatu valtu ya Salahant fa tele lava ya ua mana ia lava le whalongolongo le pese to e tātou pese nā pe amai a tātou tarafou ma tala mai Sāmoa na rewa tāle walu usi mai le whaafonga tātou tala mai Sāmoa Toi whaatala whaatulu tātou atanu e leisi fo ile nei whaopopongo tala I meo no te tupusi tātou atanu I Sāmoa usi mai eilo whaafonga. O leo toi whaafoi atu nei le whalpui tan malala, le li bang tā ia la wititi tua lima, wa lata I le lua māsina talu o na sola ese mai mai to ese. Na mo whaamao nia mai e le komisino mtanga wengo leo au apa aulongo I tēnu Filipo, na pu e mai se whale maututongi le fiu anga o a ele, lea sa wha mautu wai. Whai loa wa pau le ngatu toi whao popo le isi mōri anga le sola isi mai to ese mola wititi tua lima. Ai olo wha wauso esu enga mai ono iai ni se mōlia whaatasi, no lato whaataunu wina tau mawhainga, e wha lafie lea lee mai sa ilinga leo. Pe ana sila fia e lima awheta la le tupe no whinato le matanga luenga I so se tasi, e nate au mai ni wha amtalanga wha maoni se me olo o lafia I la wititi. Peitai wha I loa le matanga luenga leo, e iai ni so le atunu sa wala au watu, Peitai, e le wha maoni wha amtalanga na tu inatu, mai loa ai o loo nau I le se leni, ai le wha maoni mo li mau. Mai o tau tino foi le vaenga o loo wa aia le pui ngō le to ese. O le whaata malo leo le whalpui, na toi mauai foi le isi a vanoa, e toi sola ese mai e mai le to ese. Wha e loa ua pa au, o le mata aupo o sila I eile matanga duenga male pūlenga, e ono whaia ni whesuia inga. Wa o atu langona o le atu no o le tūlanga wa tea ese atu le whaatala maalie, o le peso o le ele tise I vaenga ese o le atu no. Ai wa wha leo ina loe le atu no atu ngalunga, ma le wha ngau le malie I tūlanga o le teleo mea o ngā o wha le ngaina,
i le whai ma peso o le ele tise. Whailoa mai e se paanga wha moe nau telefou, i le vaenga o lo ngā lulue ngawha lea maafi te tele, e pei o le whale ele tise i fianga. O se tasi o whale tonu tele, e tolu siaki maasani o afi te tele nei po le service, mai i le tausangan te nei e le i whaatonu wina, e le whaata malau insinia o lo ngawha ma le whaatino i no lea ngā wenga. Na toi a apare pūlenga e toi whaaola ma whao ngā mai le afi mai tanu ngā manono, peitai, e le o toi saunga le mufo i e whao ngā. Mai o le temi nei, e le o toi lava le ele tise o lo o maua mai afi o lo iai le temi le nei, e tui nā tui upolu lava lātou, e fua i le malusi angolo o mo o mia le ele tise i a inga te itasi, mai o le a wha wawai pe lava, o na te pēa wai vaenga ese upolu, mo le wha soa ino le ele tise lea e ngā whatia e afi i le temile nei, e whaatalia i afi fōpei o na pāsia le 5 miliona tā lai le mālo, e au mai ei nisi afi e le tise wha o ngā ina, e toi whia ngā ruenga wha le lea i afi te tele, e pei o whianga tanu ngā manono, fulo o sou, wha o popo atu i ei mga ruenga wha le lea, o waia māla losi o lo tai nei lano le ele, wha pia foi lunga o pou mō li, i vaenga ese o le atu noo. E ui o lo i ei foi le mana onga i le ele tise wha o popo mō le motu tele i sala whai, ai o le temi nei, e le oa a fia sa vai, i a fianga o lo i ei le motu o polo, e le motu sia so o le ele tise. O le vai aso nei leo o toi a mata i whemalanga inga a se tasi o Va'alele a le company Va'alele le Sāmoa Airways, le DHC 6300-5W, le sa awi nātu i ka nata molo na toi wha a wina, ma ngā ruenga wha a le leia na toi wha a tino i ei le Va'alele, mai o ngā ruenga wa toi lava o se Va'alele fau, le o toi taliu mai ei le Va'alele le atu no. E le sauninga le whaai unga le vaiaso na whaai loa se reporti, o se whainga fau ne wa whaatino ai le whaafowina o ngā ruenga wha le leia ni Va'alele le laulangi, a whaatino ngā ruenga whaapea toi whaafowina le afi, o le tino atoa, o tutonu manu foa mō le pasese, e whaapena fo i le vaenga o lo i eile pai late malona swa tau, ma toi vali atoa se Va'alele. Whai loa le officer city o le pūlenga o le company Va'al Sāmoa Airways, na whiriwhiri le whainga fau lea ona e taungo fie, ai o se whainga e mauti noa lona saonga le mū, le na whaatulanga e na o le 5 miliona tā lai whaalui nai. Peita ina uatoe whaao popo aso o le ngā ruenga, ma o atuai ili se 10 miliona tā la. Whai loa le officer city, o se teimio le tausanga le nei au inatu e fo i le isi Va'alele le atu noo, e whaia fo i ei ngā ruenga Va'alele pei o na whaia le Va'alele mua le nei, ai o se teimio le tausanga fau mō le isi Va'alele, o le nonga tupe a le company Va'alele mai le UTOS, ma nisi o pa anga le company Va'alele le atu noo. Wa toe tolo atu le whaamasinonga le aso lulu le vai aso nei, e toe wala au wele mata opu ale tamaa, ia fuatia kamaroni whaavae, 5 le soifua mai le fio anga o sa mata, lea na maliwa i se tasi mai le fio anga lava, i le masino iuni o le tausanga ua mawhae. O le mata opo se se inga i vāo tua oi, na afuai o na whaapae le tamaya whaavae le la o malosi, ma afia i le ua maliu. Ua mōlia le tamaya whaavae i mōlianga o le fasio tangata whaamoemoina, o mia se a upenga matau tia, male fasio tangata pa i valea, a toi male u mia se la au malosi e le ilai sene ina. O le toe toloi i le aso lulu le vai aso nei o na ontalo sanga lo ia i tu e lua, e tu i nantu se a vanoa e feuta nga i ei tu e lua. Ma e ona toe suia le tali te te e whaavae, e lona i o eino mōlianga ua whaasanga i a te ia. Na whairo fo ia ua paau, o le feese se a ingale nei i whanua, talu mai se whaai unga le whaamasinonga whanua ma swafa, i tua oi o fio angalawa i e lua, na fua mai ele whinaunga a i la tauri wa a fia, whaatasiai ma le ua ma liu. O nisi o tala mai Sāmoa manuia tele nei aso lo tātou tino o whaasoi fo ia.
Sa lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga le lo mua I Wellington o le tala mua. Sa omi se taimi o le feilo ingalo I la son nafi I le vā o le pale mia o New Zealand ia Christopher Luxon ma le pale mia o le malo tele o Initia Narendra Modi le na mali li ai e ngalu lue whelangolango mai I le tele o mata upwea a fia ia tunu ue lua. Sa whaadia muliane Luxon I se feilo inga ma le autu stala le mali li o I la ua ina ngalu lue whaatasi whelangolango mai mata upu tau I le pui puinga ai moise o le tiute o loa whape fo I malati na e o la au aina anto ai lati na e o le wao matua ma mea tau tā alonga. Whae lo mai fo I le pāle mio Initia Narendra Modi I alona langalango ina o nisi o mata upu e awhi ai le tūtau whe malanga inga ai whape fo I o loa New Zealand mai anati na e o la fumanu ai moise o loa e pei o le susu le sisi atoa ma le pata. O le teimi mua le nei de tonu o le sefuru tau sanga ua tuana I atu, ua mawai se feilo inga I le vāo se pāle mio New Zealand, ma se pāle mio le mālo o Initia. O lo ia I le whaanaunga o Christopher Luxon, ina ia mawhai o na whaamautu se whenga inga sa loto tau e whaatau inga I le vāo New Zealand ma Initia, I le teimi o lana nofua inga o lo o whaanga solo nei. Ua tūla lata I le taimi e tau ai o na toi le tongi uma ai tā lafu o tangata ma kompani. Ia sa whaau ngā ina se Paul Kalame so swani le malo New Zealand, mō pis nisi la iti I le vai taimi o le wha mai COVID se fulu iwa. O vai ngā tupe nei sa ma whai o na tāro sanga iai I la tau e ona pis nisi la iti, sa I longa o nā whaina ma mawhatia ona o le COVID. Sa whaai ngoa ina le Paul Kalame, o whaau ngā tupe e whaalele iai tupe whaanganga mō le whaanga i o business la easy o le Small Business Cash Flow Loan Scheme. Na amata whaatino le Paul Kalame le masino me le tausanga I lua afe lua se fulu, le ana mawhai o na aita lafu ai e se business I a se leni o atu I le lua se fulu afe tā la, whaau popo iai ma le afe tā la, a afe valu se lau tā la, mō tangata whai ngā luenga tū mau taitasi a sea pisi nisi. E siri atu I le se lau luas flui wāwhe, le au wha inga o pisi nisi la iti, sa whai aia lātu ai tā lafu mai lea Paul Kalame wa abitoa le mā lo. Mai o la wha inga ato tupe nā luai, e tusa male lua tesi male whā piliona tā la, e tusa lea o se fua evelesi I le se fulu fitu wāwhe tā la I le ai tā lafu e tāsi. O tutu unga sa iai mo ia whaau ngā tūpe e lima tausanga le umi e tau na toi le tongi nai. Mai u whaalia mai e le ofisa o la fonga, o le tele o ai tā lafu nei e te tau na o ia iuni o le tausanga le nei ua uma o na toi le tongi. Sa tu sa unoa le lua tausanga mua e le te tongi nai ia ai tā lafu ai e tolu pasene le tului ina ua uma ia lea taimi sa tu sa unoa ai. E iai se aonga I le aio kalai estete, ua mana o nei whaamuta ia le whenga inga po o le konkarate leo lo o sauni ai le company, le Compass Group, ia mea aio le uli po lunches mo la tauta maiti a aonga. Ua mafua lea, ona o se whaalinga le nei a aonga, I le tūlanga whaale tonu tele o mea a isa amatu mōta maiti, I le lua I le tolu vai aso ua mawai atu nei. O le aonga le nei, ingo o le Hayata Community Campus I le pitonua o Wainoni, ua lātou whailo mai, ua le toe mana nao I lātou I le Paul Kalame lea o lo maua atu ai mea ai mō te maiti e whaingoa ina o le ke ka ora ka ako. Na whailo mai fōi e le pule aonga o le ua lātou tārusangi nai le minsta lango aonga ia David Sāmoa, mō se whaatangana e sauni ai e le aonga ia mea ai moa la tauta maiti. Peita ila na whailo mai le li minsta e le whitau I lea tūlanga ona o lea ia I le whenga inga le malo, ma se company e saunia ma tiliva ina ia mea ai mo te maiti a onga uma o le tunu. Ai pei ona si le fia, ua tele a onga ua lipo tia mai le whaale tonu le Paul Kalame le nei, talu ona whaia iai e David Sāmoa ia swinga, e pei ona iai le teimi nei. O nisi o aonga sa lipo te mai ai le leanga, ma le malolo ina o me aisa matu I te maiti,
taluona ia a onga ile nei tu sanga whaaria le pule a onga ia Dr. Becky Barrows sa matua le lava le tulanga o me ai nei mo te maiti a onga e le tono le fitu vai aso le kuata mua o le nei tu sanga o se tulanga o lo fai tio ai le telefo i o isi a onga i tu SS o New Zealand. Na maliu se tangata ina ua soa e se no foafi i le awala e kolosi ai tangata Sāmoa e lata i le Ellis Road i le aio inwa kahakoli le fiafi le songo fuana nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaale walave na tupu e le mamau mai le paka le Turnbull Thompson Park pe tusa o le afo le lima i le fiafi le ana maua atu i ai le tangata le sa tapuni ai le awala mo stemi umi le fiafi le songo fua a o whaia suenga a leo. O lona nua aina nei o whalawe lawe, ua mali ni waini tangata na lawe vei ni na whaafi do tono o le vai aso e tasi, o le aso lulu taruai, le fo ina mali wai se teine a onga se furu tolu tau sanga le matua o le kolisi o matamata na taia se na whaafi a o kolosi le awala, o le whalawe lawe ua whaia fo i ai suenga leo i le taimi nei. E luas furono tau sanga o se tamaitai ua tau fia leo ona o se whaalawe whapena manua ti ngā ina i se li i le pitonu o Penrose i Aukilani i le afiafi o le asonga fuan nafi. Whailo mai leo sa o lato mauali pote tusa o se vevesi na afia i la ua nei e torua i le awala o le Mount Smart Road pe tusa o le tūlae lima. Na maweo na o ia i leo ma awina atuai i a le li nei le whanamai se tūlanga ti ngai na iona manuanga. Ai mulmuniane tau fia mai ai i a le mawhine nei e luas furono tausanga mō suenga. O lo walo ia mai e lo fiso le tau ni suinga o tūlanga mo wingo le tau mo le so whapea mo le nei vai aso. O le ale to e maua le vevela mo le mawhanawhana le sa iai nisi vaenga o le tunu i le asonga fuana nafi. O le tumalo Canterbury le na o atu i le 12 degrees le fu o le mawhanawhana o le ea e pei ona mai ta winai ai whapena ai fo i a Christchurch o Wellington ai wha a pea male ai o Timaru o nuu umaia na ho atu i le 12 degrees le maulunga nei ai le fu o le mawhanawhana i le songa fua. E le ngata i lea, ai sa mawhanawhana lo fo isi vaenga o le talawhatai i sa e o motu umai lua. E au fi ai nisi vaenga o le tūmalo i le Hawke's Bay, na o atu i le 12 degrees le mawalunga. Pe ta ila sa whailo mai sui lo fisa le tau le Met Service o Stephen Glassy, e iai ni suinga tūlanga malulu o le a iai le tau i se teimi. Na ia whaalia, o se whataura inga winga lolo wao le tau, o lo o wha solo maalia mai i lunga o le tunu o, ma iai sa wili mamatangi malolosi, o le a fiai le motu saute, a to foi mati munga. A o wha solo atu i matu ia winga lolo wao le tau, o le a mai ta wina sa swinga i matangi malulu mai saute sifo, o le a fiai se vaenga tele o le tunu o, i le hanga i atu i le whai unga o le nei vai aso. E iai vaenga o le motu saute, ua wha mamaru ai lau pata inga o matangi matimunga e au fiai Canterbury, o Otago, whapea Southland, ma le motu o Stewart Island, e lenga te lea e whapea nā fo i tūlanga mō le lau mua i Wellington. I Australia, iai lau pata inga ia ua wha maruina mō le ea vevela po se heat wave, e a fiai le stete o New South Wales, whapea fo i ma Australia saute, South Australia, le ua valo ia e ono o atu i le fase furutikiri le maulunga iai i atu langa o le vevela o le ea. Ina i tala mai le Pasifika, e si lia le 2.5 miliona tala a Amerika, le tau o ni malaita alo a toa mani fale fau o se no fuanga tu tonu o meta utalonga ia ua te tala alo ia ale malo tonga. Sa whailo mai wa pea o lea ngā ruenga tele, sa whaatupe ina i lalo le polo kalame fe so swani ale malo saina. E au fiai ia se whale tele wha iai te tonu ta longa a onga maururunga tonga. Ai wha pea i fo ile to e whaafowina a toa o la tau malai le kapi wha ale vao malo. Wha pea fo ile fo sio ni malai te nisi fau
mani malai mo ta longa neti polo ta mai tai whapea mo se vaita ele mo tu unga a au. O le whale ta alo po le stadium tele, le asa whaonga ina mo le whontanga limas fultorua ta itai le Pasifika, le Pacific Islands Forum, i le masina o kuso le tausanga ua mawai. Ai o isi vaenga o lea ngā luenga tele, na da tala i le vai a sona te nei. Whaari ai le palemia o le tunuu o aisake walu eke, o le ao ngā ia malai ta alo fau, e ta pena masauni ai au ta alo tonga, mo ta alonga le Pasifika i le tausanga i lua awhi taurus furuma le tasi. E tasi le vai aso ua tu ina atu, o tu ua itua ia le taimi, e foia ne ai i New Caledonia le minsta mo atunu i fafo ale malo falani o Manuel Miles, mo le whaawa wina o tala noa ngā loa ia, ma vaenga whaau whaio malo i te tonu o ia atu mo tu o le Pasifika. E tasi le vai aso le umina iai no mea le li minsta le nei, na to e foi falani i laso mua o mati, ma o lana whaapunga na iai, e to e taliwana o ia i New Caledonia po o le aso luas fulua o le masina nei lava. Pei tai la o le o whailo mai, e wha aso le umi o le a iai le li minsta le nei i New Caledonia, mai le aso luas fuluivo mati, e o i le aso mua o Aperila. O le ato e wha ua waitara noanga e pei o na whaia mua ma pāti SSE o lo o fia i le whono whaitu la whono a New Caledonia, ai mai se whoi o i tū te tele lua, o leisi tū e mana nao ina ia tū to tasi New Caledonia mai pūlenga whalani, a o leisi tū e mana nao e auan i whaia se suinga, ai tū mo pea i pūlenga whalani ia tū mo tū le Pasifika. Ua molia le whaia ongalango lango o le aulaka piliki a le Warriors le ri o Richard Agar i lona solia o tūla whono le whalapo tonga o le piliki i le National Rugby League. Ua mafua ia molianga ona o loo masalomia i le li nei o Agar i se FSS inga na aliri mai i le wāmastanga tu stala mai Peretania i Las Vegas i Amerika i le amatanga o le masina nei. O le au le Warriors, sa ta alo ai Las Vegas, ma le au le Canberra Raiders, le ana whaia ina ai e tolu se furuiwa i le walu, o tua i ai le whaia ongalangolango o le Warriors, i lona wha o lima i le litu stala ingo i a John Davidson mai Peletania, i le taimi o le ta alonga, a whaia wha mao nia ia tua inga, e ono wha asalaina o ia i le salatupe se furu awhe dala, ma wha sa, ona afia ini tā longa se tolu o le au o le Warriors i le tāminusanga o loo whaanga solo nei. E lima aso ia e tu oi nātu ia eiga e apiri ai ia lea morianga ale NRL. I tā longa a Whileti o le vai aso nei o le atau mo whaiaile li talavou o Sam Ruth mai tauranga e whaatu se matati a fau o le lalangi i le tu unga ta moe o le maila. O lo wha moe le nei tala vau e ta tae le matatia i le umi e wha minute i le tu unga le nei o le maila. A whai e mawhai e le ngata ina o le a aveai o ia ma tala vau mua o le a moe i le taimi. Ai o ia le tangata mua e na o le sfurulima tau sanga le matua o le a ia wha atuina se matatia mawa ai wha penei. O le nei tala vau wai longa lo na tula i mai ta longa a Whileti le nei vai taimi i New Zealand. O novema lea sa ia whaatu ai se matati e whau i le tu unga mamao e tolu awhe mita, ma e taru mai le taimi ua whaalua o na ia whaatu ina nisi matatia i lea lava tu unga, e au fia ai malona taimi e fitu minute, limas furuono te sitasi valu sekone, lea na wha mauina i Hastings. O sue ngā siampini fo i New Zealand, ia sa whai e Dunedin, i le amatanga o le masina nei, na tutusa ai le li nei o Sam Ruth, ma le siampini o lo o iaia New Zealand o Sam Tanner, i le tu ungai awhe lima se lau mita. O le fiafi lao le aso lulu antai au, le o le atau mo whaiai le nei tala vau, pe mo whai o na ia whaatuina se matati e whau, e ta moe ai i le maila, i le malai Mount Smart i Aukilani. O le whai unga le nā, o tala whau.
O le nau whafunga tātou tunu I tātou telefo a mātara ni tai ao pe ona whunga ina la fionga e la wano a tilawa tātou tala mai Sāmoa ia tuina mai le sunga ia tāsia salam sam ia e maua lo mal pangtale na su e rulua masino su e ale maua le whale tongi lona winga lai lo le tangata le ona le whale tongi ia ala lave mo elan tu le pole na la fila ile e sa o sol tu se li ma fele na fo le tanga lo ngalo le tangata na te maua ina fa mtalanga ia te le lola pe o ila na maua le sili le maua le pangta na yo wale sa ultala te família official leo to tele vala au na vala watu ia eleni fa maringa ia eleni ela tala tai le fale onga le ia ele le fale le maua yo le fale le maua kasi ai o nei le vai panoa le tunu o a ele o no fale onga fo le vana fai yo fale onga wa fale onga ele ia ai o nei I fale ula uta ina no o a ele o vai telefone o mai e alu I tonu ia wala toa mua uta ia e matua I ese lau va I fale lolo le tele o fale tele a inga wati ai uma le tele o le fale o loa tele o fale ia fausanga fani ona po no no fo solo itanga taina a wasola ia wa sa na o tonga va ile ai matanga te vai tai milane ia o telefo ia inga o fai la to tama I fale mau tongi na no fo itanga a pe o le fanua kwata eka ia pe tolu pe fa tama I fale I tongi no fo itanga e to tongi e pe o so ia e se no fo mau tongi se si ni fale ia to mata to no fo ia inga polu o le o ile onga mau fai nga luenga ia o fai ngol vaso mo se vai pe o no itu terminela tele na mau tongi na ia inga I fale ia ai você se fa fonga mai isso na kwata e kai Sāmoa ia tasi na wala mana e tele yo fa ni o fale se lua pe tolu I tonu fanua na ia fa ile o fe nga alu mata momon fa ile o ingol fale mau tongi le to tonu ile na mau ile ia a te fa ia te po fele tu pele po ve sa wi tu pe tongi eu aso uma vaso no ingala no foi ele o ia no foi ingala no foi sei lo ingole a ingale no foi po se sile no foi ale la amo el tangata na tu la mo le la fa o ngale lo su ia tarsi o maua e a foi o le me tauria la o le o maua ia o te lo foi matua mai a ingole le o stulanga le yo lo o si a inga na to tama fa na ia tarsi ia la tu lo ton ma no foi lo sa lo tama le lo salamo te lelo na lumana I pe a umal fa salanga la tu yo la fa solo le matua ia yo na mena tau nei no tanga telo malo se le me tu ma mo ile e umane le pe a umi pe le ola umane sfuru tau sanga pe lu sfuru tau sanga to ti lo tu tu a tele ni tau sanga ma uma le ola ngan fa tau nga ia me sa fa ia ma nei el to te pai tu va pe so le ma nei el tau sanga le sa so le me le sa fa ia e o le ola nga fa pe na mo tawana este mi to no fo la lo ma fa ia le o mo le ali ia si ia uni to fa le sidi wai tele yo me tu lo lava matanga fa il tanga le pena mai fu telefon sa o le ia e si ia tamale le lo le botunga le salamo lo tamale la o mo la li mo ri ole matua tu tele ole uni imo olo ye pe ia le tunu I le fa mai o covid o le lo mi no ngol radio New Zealand I tala I le tau ne o lo mai tauina lava Australia mo New Zealand o tele lava tanga tau lo mo covid ia ai o lo a fia ia so ifua o le mele tatu tunu a fa pele fa inu tui e mese le pusta ai alu va il fo mai ia o le si tu fa le tala vai le tele na fa tui ai alu fa le tala vai fa sili ai o fa ia o toni tui ia sili fa mai ia na ilo ile ai wa ile o si tui le fa le tala vai mana ia fa mana tu ai sa o le ia e pe ia le fulu fo le masa le utato wo fa tasia o fa tonu le no mo fa ma io fa tonu le no mo le covid esa io na malo ia me ale malo ale mo le covid malo lo tango fa ia test ia mai wala fa ma oni fa wa fa pe ele fa ia ele lo na mo si me ul tu se ia test o se al mesili le fa manatu atu pe le la tatu nga il tau malulu ele do me tu po o le tu yo fulu na mo fu le tu isi fa mai mo e ila to mo fu tu
Ia. Ai ei la tau e le maua fua le tui leo le fulu. Mo la tatou anga e tu tau malulu. E sui le tatou taimi nei le aso ono a perila. Masina fau? Ah. Masina fau la Sāmoa mua au vai la kalena. Tu sa toe lua vai aso ato toa. E tu sa wala so lima. Toe tasi le aso ato le toe o le masina o mati. Ia. Ia lo vai aso lo naso ai wala so to nai. Ia ai le polo la sto nai wa le sa le so no. Sui lo tatou taimi. Toe ki tu le wati. Ia mtatou ta pena tu lo tau malulu. Tau malulu. Ah. Mana ia. Ia o le fefe, i vanga na o na te le masani, o na e whapea so le la sau le malulu. Ia o mātou ia na whiola ine ia le mas fefe o tamo o masani. Ia, rena. Awa, e tātou e la tō e matua fefe me o tui. Ia. Whala la tu lo le tui, Ia. E vai le pepe. E tui, ia le pepe tui. O tātou mātou, whala la tu le tui, ka le fefe so. Mana tua i le zi ali ina mape valo na vai. Ia. Ia, a mi lo le fo mape va sa fo. E matauria, o ilo umai au matua. Ia. O vai mape va fo. E matua la ulongo a tole no ule e le tangata. Whalong tu la inga, e le ai mase e matua le i lala utamale. Ai alu fo vai, le tanga malo na fo vai. Mo faila na ti, avela na tupe, malana, ta ita i al. Ai fsilia tu, wala sa whalong olo vai. Na fo vai si. E le fo vai le mape va. Ale la matua. E matua ava un fo vai mape. Ai ese vai le na fo. Tan wel fe la tama. Ngau atol tu pel na mal fo mai. Le matire na no fo mala utana le men tupu ya o ya le fato e fa matara. Ave tua ya tala ya mai fa momongo po kala. O matou ni tasi. Matua wofo. Tauri o le wo sa uri fo. O le matou lo ala fo e la tama le mau lo le po, yo le po lo fo o le tu lo ka so. Ele ai masela fa peso. Wofo, matou wofo uma. Tapi om tua toa toa loto tele ele ai mas fai le me ai ave tupe mal fo mai ave mana na tai alulo so left wa no vai ese vai le ya malo vai ele ma fai ti na lu o le tu yo covid ele fai ti na lu tu e fai masu yo tama so le sa so le tawana lu tama tu ye lon tau au tu ele se me va pena sui mo ele se sui mo i mene yo tu ja lu ha o tu e wa ia le fa mai sa ya mano avue mo tana ni tai au ya afton ala tal peselea ya vai foi ya manisha onanga fa la wilo am tatu tano ai lo le afa valu si fonga la mua i Wellington fa tala fatu sunga ya fatu tala le ulu malo fa tai ma fa mai o pai au muripola faioso muipo fa tai tele lava ma fo Eric manuia le tai wila i o i stete ya o le sunga ya faltua terini tala terini ya ma le sunga ya antele eliva ma lo fa tai Eric ma oe manuia le yaso ya ma taau ma lo fa tai tele lava sunga pasta ya waina fu vai manuia lava le tai au ya tato wo lo peselea ya mai le tema Se ta alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua Sa tau au tiro tau leilo ama e ai aso ana mua Oi Sāmoa e se i tātou ame o le wha mua mua Pali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua Ua la paleta la lele, ua so o ai le la lo lani. O le na Sāmoa la tapua i ka tusa o i le lani.
ia sa o loto Wala no mau mai ile ele tua a o le taua O ila tau ia na sa ili malo Tenei ua maua O i Sāmoa se i tātou a me o le wha mua mua Mali e toa e lau tofina lea ua mai lea tua E mua langa le tala le lei ua so o ai le lalo lani O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani Le manu Sāmoa o le toa Sāmoa tasi lomo ingoa A o teire tua ua toa tasi oe i le vasara loa Mai si lava o ta alonga wai loa ai o e Sāmoa Lea ua ta sapi aine tau fupa lea wa tau aloa Oi Sāmoa se i tātou a me o le wha mua mua Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua E mua lama le tala lele ua so o ai le lalo lani O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani O le na Sāmoa lau tāpua ina tusa o i le lani E le fai ngō fiele toi fo i atu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga o iei nei. Ai ua te pena ina e le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai i whaelonga ta i 5 se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina i aso for reide taitasi. E 5 whaelonga ta i 5 se lau tāla mo New Zealand. E 5 fo i whaelonga ta i 5 se lau tāla mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu fo i mo soa wanoa e te manu malo ai. E te anga wha fo i pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al Teacher Sound i Sāmoa, whiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasi i le www.teachersoundpacific.com. Seki ia Teacher Sound. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, ua saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaiewhia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, 5 tasi Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaangasolonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Ia, mana tua nisi o tātou tautua nā whaasetisilanga e tā ua tele ia aua ia meo whaasea o le siu whonga lau mua e muli tai ane whaasalunga i tūla whono whaasalunga New Zealand. I lewa tele ma le whaaloalo wala ua toi pa ia ma le mamano le mawhtanga whai whia au le Heart Valley. O le a whatau nuina le tātou whonutanga i le so. A so rua sifuru vanua mati. A so sifuru vanua mati whai le Pacific Health Service i le Heart Valley. Numela tasi hewa Crescent i nai. O le porkalame e amata i le siaki i whale soifua maloloina i le iwa i le taiau nei. So o i ma le whonutanga i se fulu le taiau nei lava. O lo tatala lewa noa mo so sfawhengainga i le Heart Valley ma apa hat. Fia mafuta ma nei maftanga mātango fia lau whenga luenga. Ia whafso tai telefoni le olua tasi o valu ono 5 o tasi iwa. Olua tasi o valu ono
lima o te siva sai nia le wheleu tusi Reverend Anitevea Sa'u ma le whaalo lava sai nia ele lau a whono. Isi a tātou whaase te silanga mo le tai a mo le siti fia le tino ma lo lava le lo spo ngalo mo tiute. Ia, salo na ua ngai whai mātua mori whana ua onga le nei tai ao. Ia tamaiti whapena te uti whalongolongo mai te ono le tāwale. Ia tamal leil nei aso i le aonga. Ia ma whai le mea aonga. Ia ma whaongale lantina e watu se uti mama se uti nā. Ia, o ista mai te le ngi ni lanche e vea. Ia. E le fifi ni lanche. Ia tamana o tawhawhau ma ta alo a. Ia, nā le aonga ma ta whau ma ta alo me la e whai. Ia lato. E ia onga i pena mai ni tātou telefo. O lau mana o e whai ia lato, o lato mea ai ta maiti. Ia. Mana ia fo, ia. Lea whain. Wai, e foi si a ono fai tau fo le news nei, lea onga i pori rua la fo, ie. Whapena fo. E foi whatino e lato, tau mafa. Te le o tala i nei mata upua. Sorry. Ia. O le tau mawhai o le taitai po le sui i ministawa o ngā e wha mautu pela na tonu e sawa ia. Tua i an me ia ilo an me leo vatu o umele fitaui. Sui. Whailo se suinga. Awa o mta au kuwa pene. Ia, o lota ia ilo anau taita. O le fesili mua i tamaiti. Ia. Ia pe na whai e lea. E lo le whai mātutu au no malfisili tangata la e whai e le fsosoni pe fitaui le fsosoni pe le. O ati whatola utala tasi o le olanga le tau te o e tangata mātua. E atoa lolwa ia so e tau mawhali mea ia tasi. E musulo. Moi. Ia a whape lana ta maiti umalwa ia so na upawale. E alo lua fiu ta maiti. E sao. Tau whai masui le aso ma le aso. E sui. A lima so lwa ia so ai sui. Sui ai tani uma. Sui. Ol mea iana fi sui. Ia le lima lea pe tolu lwa ia so. Ia. Ia alo lua masani ane ta maiti. Ia ngale ta i tolu ta ala ni mea. Ia mo swingo me ai le tala no ai ia mana foi a sui se puti to ina malo mtu po la le vai ngai fai sela i puti le ta ao a le puti ai o te mana fai aso to inga so Paulo fa pe fa omeleti la fo amo fa matala le omeleti wa e matou ye le mama oi so le tu a le vato Awolo ai le fale le si ai ngana sa ule famtala ia si famtala tengol fa mo ia va pe to ina mo tu ai le tau samitele la ua fa mo fo le cha e tono le pou ia na sa e ulo le tu i lola ia masina susu tu tonu mani pepa fo le lulu i fa manongi ia ona sa lo le tono falai ai fo le pata fo le au falai na le ngau tu pata tono le o le falai ia na sa lo la i o le fa mo le umana palu umana mix ia e tamala na e pulea e pe liu awa ia te le mana o liu tu e pe se matala le pata ia matala le pata ia ona sa lo le ia o fa mo le umana palu ia ona tangolo le e tu ia ni fo le tip fa ni tu low ia ni poani vai fo le pepa tu nga pe fo le mumu sama tamala na e pisa lan ye lunga ia mani spring onion ia le alme te mana o tu e lunga ia po mushroom foi tu e lunga ina ia na tangolo ia ya to mo risipito e tangolo va tu le asu fo le mafula folo le tu ia tu e lano si iro lunga tu ro lunga le ipu ia tamana mena ta omelette le fa pa lang le omelette Veleta wolo ofsil. Era na tu no monipu. Ya, halo no teringo le sua. Na tonu. Na ai to foto ai to tu le mai tu ai. A wol fosil me ne te u. Mai sisi. Ya. Final me ne tau sia tamala o le. Ya, vai lai. Ya ngai to nga tau va pe ne sa vili vo le pe puaoa. O le falao ai no porta mu portalo. Le ai. Fai sina toast foi le tama ina foi le. Fa toast na tamana. Ya ya lo. Wala no fsili ya wa na lena ta no fo mo ya le ya fa ima fsili ya. Na ya yo. Ma na yo fsili mai fa matala to fo vai na. Fa ta ngo fila fa ta into to no le. Na ma ya creve le ni. Ole. E fa do ato por kala meneso. Ya. E por kala meneso fo malo lo ina le sfulu. E ia mano la o me foi tato li tio tele no atu tu lang so fu mano loina ia o le sfutasi il por kala mele la tano to le fion le pule ia mastasi fe o malo e fa tau la vai fa tau skol sipia mo tamiti a ngo trades ia tunga ia
Reverend Nove Vaila au. Po kala mena nei dis futa se tau nei. Mana ia. Ia. Ai ona i vaenga i le fo si fi ele tunu. O le swing o tato teimi so ile sala so ono o aperila. Ia. To e ki tato wati tua. La fatuai na fiala le ofenga lunga mtamiti aonga. Ia. O le aso maliu mal toi tu e pa u le aso lus furu mal lu furu tasi o le masino a perila. O le tuanga tamaiti pa u le aso furu tasi o a perila. Ia. Ia alono winga e tele aso manolo ia a tele aso ilonga o New Zealand ia luma nei masino a perila. E le sia so manolo masina ni. Le ai. Susa lo telo tanu aso manolo, alo telo ia aso ta ua. Ia. Le aso ta ua mua le sa le aso ono su taimi. Ia. Le aso lona lua tuanga tamaiti le aso sfutasi a perila. Ia ma le aso maliu mal toi tu. Na lai malolo ai le aso fua. Pa u le aso lua sfulu ma le aso lua futasi. A perila. Lo ingal masino a perila e tele o naso whaidonga ina le le ta ua e kalena New Zealand. Ia. Na. E se voi kalena le vaenga le Australia o Sāmoa. Ia maka ne lau kalena nei vaenga na ua o le tāua o le iloa le aso tu o tamaiti. E fua i wai por kalami al mano o le a vitamiti tu uai. Ai o mātua e whainga luenga. Ia fua mamau iai. Le pēha ma le toe pe toe tolu vai aso tu ua o ngal whanau. Ia toe tolu vai aso o to toa. Tu ua le wa o. Ia na o le a vitamiti tu uai nai o e whainga luenga. Mana ia. Ia o le ua toe sifulon minuta na tale o le iwa. O le tasi o le o whaau peona tātou whaasoa i le tūlanga lea o le porkaramele le ina i la watina. Ia. O le ena a oina le whale tua politofine a ana whaasolo i a misiona a inga i porkaramele i le waingo tamaiti. Ia, ma le tua o tātou. Tātou ola i Sāmoa i le isia o ngā whapitoa tautou tea o ngai pefa whiona. Tausi tamaiti le lato o langa la haiti whaasolo na mātua. Ia e i lato e whaamaumawina, mawhai a mameo research o whaamaumaunga nā wao leo whaamitalanga. No mai lolo la tau whai o ngala le tāua. O isi mea tau te le ano ia i a le mauai. E te le i alum tāu e whiua tala noa. Ia le whai tala noa to ia ana masavelina al polo kalamelina i lau tina am tamaitai. Au le sila vaenga na upikia. E i mātua ia le mai tau ar saili ringa lea. E pea ma le se furu fitu whaatonunga e ave le matua. I le tamaiti ti tono le tolu sifuru minuti. Te le lope le alu tuptupua e i Sāmoa fo i aso i le titi. E fia ni whatonunga e whai atu le tamamatina ia o i tono le awhaitula. Sau eo le ala mali o fila le. Sau eo le ki mai vai le paipa. Sau eo ti mai so vai. Sau eo le mai alala. E fia ni whatonunga e te ilo. Vai lai mei tau te le o ano ia. Le tau te whaariri i staimi ia. Ia sola. E wai le lopo le anu me la fai. A me se anu me fo le te le tamaiti. A e tasi le tamaiti le fai i whatonu. E tu la tamaiti mai. A pe fai atu ia. Ia. Moi. Ia le mafau fau fo i la tamaiti. Pe e whaau au lo ta mamalo tina. Whatinga ina au pe fai tama whaapito. E tama whaapito whapolonga ua. Ia o mafau fonga na e oso i tamaiti pe afa pe e le se whatonu ngai fai i lisi tamaiti. Ai me se ala va pa pe le fa mai al mo fulu pula na ele fulu fa po la fulu po fa mai la po le fa ngai no po ale e tau fulu ai po fa pe sorle o ka se ya ma le fa to nunga la lua tu la ua e le fulu ale fa po ia fa tu me fa to ma le velo ia fu tau al tu sale te suru lo ia fu ya tau ia fu le la po le la ale velo ia fu o so walu le so suru ia Olha, ngalo le suru ia. Alo tau ia fa mai tosot ma fala into mo en po. Ia na. Le fa mai fa mo te tu fu sa tosot tu fala ina mo en po. Le yo fala tatu anga ni. Va vivere al taiao. Lo potete atu. Ia mo pitonu le aveloni. Vai tano fa lo lona ina yo e fa tau ia tau maftanga al taiao le mana ia fo e spanike ke vela. Ia amatai lu taiao. Ia monitas mana ia. Ia fatalo vatu ne sunga fa vale le fu semi ia le au le lo fa ini o meleti o amata no mai. Fatalo vatu le fatu ia pu le ota ia afionga ia se yuri o tanga vaia le ai se man fangai
Whatalo whatu le sunga mausale, ia whaletu ia Sarah Hunt, whaftai tere lava fish, manuia le tai au, whaletu ia Sirilu Bolton mai o Kilani, manuia le yaso, o le sunga Antelea, whaftai tere lava Risati Alisa, manuia lava le yaso, whaftai ngā le vau tolei, ulio, malo whaftai le mafta mai, whaletu ia Selesa i fata, whaftai tere lava, ia le sunga ia Fartua Tiresa ene ia Ellen Solomona malo fatai Margarita Elena Urungia Wati ia ole au vaenga ia le malama le moleti ia o finga isila ia malo fatai tatu woro pese ia vai fo le taimi ina oto es fulu minute tari tulaiva Sivaru ole tausanga Sa fa'afua se I ona tu ule puapuanga Ole taunuku mai ole sitima Na taula I le tauna Au e fefe Ole fa'ama I peise afa Au e fefe Sāmoa, o I talo whae, le pitua whewa alia. O I talo whae, le pitua whewa alia. Ia ngalo lava lea tausanga. Paata whea I se nuku, ele o aina ina e tanata. Whawhianga marasunga taulang tangaloa ia maripese le whamai sa fia iso tātou atinu toi wala minuta na tā leo le tula iwa mai tau atu pele mai o lasto na ile na alu las whainga vanga aua Amerika
ina ele atunu o Yemen pe on tata no yana fi ia le 53 ila tonu mali liu mal to tele o tangata wa manua e te sile fia tasi tai o le malo Yemen e fia ile o sfainga Amerika le fai e le fa pea o fia o mali liu ai ona tangata ona o laua tele le o le kontinenta le o Afrika ia wa matana so solo tu e nu ia fia ila manu ia pe la o Yemen ia vaenga ia pe le fatu fa flafi toli la ato fuole tu nu mala tu papela o le ISIS e to tonu no sa tu tonu so solo mai le la tu vaenga o le polenga na o tai o malo ia wa fa ta inga fa pe ni sila le iri kengi le Houthis ia fa pela le stala i tanga ta fe ta mata la vo ni sila wela le tele i tanga ta wo ia ona tupu ai le o le numela mau i tanga ta tonu ia ole taimi le fatu a pale mea Trump no i vaenga au Amerika iana no foi la wali ia la uva io na fai fitawinga na tele fo le kengi le Houthis na mali liwai e taruai ona o pea na fea o le malusi anga la uri o mea tau mai Iran ia le lai mai fa le anga i va ai e va ai lo la uri o va ai o Israel po va ai mai Israel e o fa le anga ia le tato va ius fa inga wa o fe mai e kengi nei ni va le mani me tau mani mai ia tunu pe Iran ia sa o ia e ia ona o lai lo e Amerika so ni el malo Yemen i meto ulu i me tau ia fa la ve fa no fo yo la tanga tau le mo ia wa o le mau Trump o le isile me e mafuena tanga ta ma fa tuai fa tuai ono la wali e fa la le vasa le o so i ton yo ape o va ai fe ave ia o loa ma io o va na e va ai la wali e o so i ton le sami ula pe no fa yatu fa mo monga na mai o va ma se fulu tasi ya so pe ata milo le va ia le ngata fa tau 4 miliona ta la lu pensini o umi taimi e tolo ai ia e taimi ma o loa ma fe inga va ia ai tele fa tuai ia pe la wala pu na fa ngofi le la fa la vela wala ia fa o pe ta no nga ta sile in mo ta pu ne se fi fa so mai le ta o le fa alu o le taimi i fa mo mo la nei le mai il por kala me le sa le oto tu ana itala ia e tele la wala to nga e mo o mai le por kala me le ta no se velina ma ana ile ine la woti nam ta mai ta o le ta o le taimi fo le fa alu le taimi o le tama po le tina se fulu 5 minute fa alu o le one on one pe taimi o e ma le tama titi ta te mai ta wina fo ile i a ona pisia ma tua i meo fono e fai mga luenga a pe manava maringa luenga sa ualu le fono le kalesia po le fono le aonga po fialo e te iloa ua misi le taimi ma tamaiti e o mana le aso e le ai ma se taimi na faa lua e le tama po le tina ila na tama teini po le tama e la ngona le tamaiti e fai o aso yo lo i titi tasi fai tata no fo i te faa mauni el maule e ava bona uola i se voi e anu nolo tama ia pia e o le nava ia so ato ia nolo ufa no no ia o le eise security o le eise saonga le mu o le ainga wana o le tina ma to e te moe le po e te fefe te alu le aonga te fa no no i le uilo tama i le fale ale te mina le te sa ua ia e va ia so na luai o kalo fefe o ato le ainga o mana tu fata mai tia pe mai voilo ta ma pe mai lo tina e te alu le o ngolo fa no no ye wale mai se o ma tu ia alela o tup e fel fa na o ta ilo e se ta u ai o por kala me le ta no ina ila o tina ta mai ta te le po la so fin ngalo ai se fi fa so mai ai ma na ia tele ia sa le ia wa ta u tele a me sia ia tausanga ma tu ia wal vai ngale o lus futa se tausanga i lunga per vanga na mo ia ai wale yaise wale umise maftanga matua ona tele me ia mana va mai nga luenga ia o koleninga ia mo vai ngom fa pe e o maila ia o mo ile tele le to tele ai al vanga le lalo i fole le onga vanga na taua ona ye tono le fale ile ai nga ile tele taimi amata mai la le lima tau sanga lua anga ilunga le se fulu iva se fulu fitu e me se o aso ia e tele tamaiti o ainga a tasi le ungari pe se fulu tamaiti pe valu termine pe lua pe tolu tamaiti pe fa a tele au le ono fitu fa manuanga le i se ai
Ai a fai uma le aso ele ialu se taimi o le tamapo le tina i le tamaiti te totas. Pela te tala noa, pela te ta alo, pela te ai fatasi, pela te o le ta avale. Te ele langona wa sa te tamaiti te fo. E tate mana o mia le taimi o le tamama le tina. Mana o mia. E pea no fam tala le ana u saule awala le isi aso mana va. O fa longo le jio na skila la le jio le por kala mela sa o le sia la leo al rima. O la unga ina le fai au. O la na tala le na fai. A temina mai. O le pesi e ona tiu te fai. Pesi. A la tu la lona tali e tu no office. Dad, well te dia ta o dad. Al tala le al fai au. San sau yo te lo ava noa se hal pesi le. Wa fi wala ta mai titi aso uma dad e pisi alon tama ale opula ta mai titi na tai ai le fai feu na tol ta mai titi tu fai to mai pasta are you available ale ta ile ta utala mai o ina na tu lo ila lo mala na mouse or computer no fo ma fo e le mo mia lo na tali ia ale alu umalo na tai mi o ina na onga mai ai Wale ta ua ye lo na tali dad. Ta ulo pasta, ta ulo fai au pe afai. Le fa longo mai. Le fa longo mai la fia mo ta weti le taimi mai ia. Ba le vo pisi tele ia. E la ta to ta ma tina e telo ta to tofi matiu te me. O ane ngalo fa na ule mo mia ta meti le taimi malon ta ma malon tina. O se tem fa unga vai aso tas. Ava pe oi. Wa o tele lo taimi na lu ya ma to wa wo na wenga. Ale wo le weekend to atu fo ya wo lo fale o le ya sta mi o em se to lo se fa na wo fa o ma ya wo al weekend ta no ale fa mo le va so wa lo va ya so ta fa nga luenga to fa ya to lo fale le weekend o la vai meltina o la la ta mi wa o ta mai ti le fa o ma ya wo lo tai o le se foi la sanga lo langa e fa lo to lo tangata fa la fa na ele ta uno to ya lo ta mai ti o lan to pulanga le inte to lo mo ni fa na o lona taimi ato e alu non to lua mana na whana. Fo ele mo mia tamaiti ta mai le ainga. Ai a pisi tele la, e o la e tamaiti. E misi ato le ta mama le leo le tamai tono le ainga. Te leo sau sisi ta mafa ato le tamaiti. Musu e lo martina. O le tele o wosa iai. Tele o wosa iai. O le fia wo ya au te vai po. Le hai. O le lo tango fai hai. Ai fai vai. A me sa wo foi le fin te to lua. Fai. O la tala la no fai wo to tu ai wa to te lo wori. O so to to. O so to te to lua. Se mo to te to lua to mai la ia se to fo le tu langa le te ia. Wo me le fai to lua pa fai fana. A to mai nei ma to winga fa ta mai tina a mai te au. O le wo fai lo to lua ma fa na. Ia ele te tu sa tu. Alo pe o tali mai o ma to tinga ina le so. Le o tali o tas. Na dato su e le arino. E ava vo mai tala mai sa. Ia to no atu vanga na e nga e te le mtau. Toi whātala whātulu tātua tanu e leisi fo ile nei whao popongo tala I meo no te tupusi tātua tanu I Sāmoa o si mai eilo whaafonga. O leo toi whaafo I atu nei le whalpui tan malala, le li pang tā ia la wititi tua lima wa lata I le lua māsina talu o na sola ese mai mai to ese. Na mo whaamao nia mai e le komiseno mtanga wengo leo awa pa aulongo I tēnu Filipo, na po e mai se fale maututongi le fiu anga o a ele, lea sa wha mautu wai. Whai loa wa pao e le ngatu toi wha au popo le isi mori anga le sola ese mai to ese mola wititi tua lima. Ai olo wha au wauso esu enga mai ono iai ni se molia whaatasi, no lato wha taunuina tau mawhainga, e wha alafie lea lee mai sa ilinga leo leo. Pe ana sila fia e lima afeta la le tupe no fuinato le matanga luenga I so se tasi, e nate au mai ni wha amtalanga wha maoni se me ono o lafia I la wititi. Peitai wha I loa le matanga luenga o leo leo, e iai ni so le atunu sa vala au watu. Peitai e le wha maoni wha amtalanga na tu inatu, mai loa ai o loo nau nau I le se leni, ai le wha maoni mo li mau.
Mai o tau tino foi le vaenga o loo va aia le pui pui ngō le to ese. O le whaata malo leo leo le whal pui pui, na toe mauai foi leisi a vanoa e toe sola ese mai ei mai le to ese. Whae loa ua pa au o le mata aupo o sila sila i ei le mata ngaduenga male pūlenga e ono whaia ni fesuia inga. Wa o atu langona o le atu no ili tūlanga wa tea ese atu le whaatala maa lie o le peso o le ele tise i vaenga ese o le atu no. Ai wa wha leo ina loa le atu no o atu ngalunga ma le wha ngau le malie i tūlanga o le teleo mea o ngā o wha le ngaina i le whai ma peso o le ele tise. Whai loa mai e se paanga wha moe moe nau telefon i le vaenga o lo ngā lulue ngafa lea maafi te tele e pei o le whale ele tise i fianga. O se tasi o whale tonu tele, e tolu siaki maasani o afi te tele nei po le service, mai i le tausangan te nei e le i whaatonu wina, e le whaata malau insinia o lo ngafa ma le whaatino ina o lea ngā wenga. Na toe a apare pūlenga e toe whaaola ma whao ngā mai le afi mai tanu ngā manono, peitai, e le o toe saunga le mufo i e whao ngā. Mai o le temi nei, e le o toe lava le ele tise o lo o maua mai afi o lo i aile temi le nei, e tu i nātu i upolu lava lātou, e fua i le malusi angolo o mo o mia le ele tise i a inga te itasi, mai o le a wha wawai pe lava, o na te pēa wai vaenga ese upolu, mo le wha soa soa ino le ele tise lea e ngā whatia e afi i le temi le nei, e whaatalia i afi fōpei o na pāsia le 5 miliona tā lai le malo, e au mai ei nisi afi e le tise wha o ngā ina, e toe whia ngā ruenga wha le lea i afi te tele, e pei o whianga tanu ngā manono, fulo sou, wha o popo atu i ei ma ngā ruenga wha le lea, o waia māla losi o lo tai nei lano le ele, wha pia foi lunga o pou mō li, i vaenga ese o le atu nuu. E ui o lo i ei foi le mana onga i le ele tise wha o popo mō le motu tele i sala whai, ai o le temi nei, e le oa a fia sa vai, i a fianga o lo i ei le motu o polo, e le motu sia so o le ele tise. O le vai aso nele o toi a mata e malanga inga a se tasi o vaalele a le company vaalele le Sāmoa Airways, le DHC 6300-5W, le sa awi nātu i ka nata molo na toi wha for winner, ma ngā ruenga wha le leia na toi wha tino i ei le vaalele, mai o ngā ruenga wa toi lava o se vaalele fau, le o toi taliu mai ei le vaalele le atu no. E le sauninga le whaai unga le vaiaso na whaai lo aise reporti, o se whainga fau ne wa whaatino ai le whaafowina o ngā ruenga wha le leia ni vaalele le laulangi, a whaatino ngā ruenga whaapea toi whaafowina le afi, o le tino atoa, o tutonu manu foa mō le pasese, e whapena fo i le vaenga o lo i eile pai late malona swa tau, ma toe vali atoa se vaalele. Whai loa le officer city o le pūlenga o le company wa a Sāmoa Airways, na whiriwhiri e le whainga fau lea ona e taungo fie, ai o se whainga e mauti noa lona saonga le mū, le na whaatūlanga e na o le 5 miliona tā lai whaaluina ai. Peita ina ua toi whaao popo aso o le ngā ruenga, ma o atuai ili se 10 miliona tā la. Whai loa le officer city, o se teimi o le tausanga le nei au ina atu e fo i le isi vaalele le atu noo, e whaia fo i ei ngā ruenga vaalele pei o na whaia le vaalele mua le nei, ai o se teimi le tausanga fau mō le isi vaalele, o le nonga tupe a le company vaalele mai le UTOS, ma nisi o pa anga le company vaalele le atu noo. Wa toe tolo atu le whaamasinonga le aso lulu le vai aso nei, e toe vala au wele mata opu ale tamaa, ia fuatia kamaroni whaavai, 5 sanga o le soifua mai le fio anga o sa mata, lea na maliwa i se tasi mai le fio anga lava, i le masino uni o le tausanga ua mawai. O le mata opo se se inga i vao tua oi, na afuai o na whaapae le tamai a whaavai le la au malosi, ma a fia i le ua maliu. Ua mōlia le tamai a whaavai, mōlianga o le fasio tangata whaamoemoina, o mia se a upenga matau tia, male fasio tangata pai valea, a toi male u mia se la au malosi e le ilai sene ina.
O le toe tono i le aso lulu le vai aso nei ona on talo sanga lo ia i tu e lua, e tu i nantu se ava noa e whiuta nga i e tu e lua. Ma e ona toe suia le tali te e wha vai, e lona i o ino mōlianga ua wha sanga i a te ia. Na whairo fo ia ua paau, o le fe ese a ingale nei i whanua, talu mai se whaai unga le whaamasinonga whanua ma swafa, i tua oi o whio angalawa i e lua, na fua mai ele whinaunga a i la tauri wa a fia, whaatasiai ma le ua ma liu. O nisi o tala mai Sāmoa manuia tele nei aso lo tātou tino o whaasoifoia. Talofa lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga le lau mua i Wellington o le tala mua. O le putia mai le pasi ai e le pulenga po le council a le tu malo whakarei o se fuafuanga le malo e whaau ngai nai le vaila au mo le pui ngā o la tau swa vai tau mawha. O lima nei masina o whaatau tutu le pulenga o le vaenga o le tunu u ma le malo. Ona e le manana o i la tau e whaavaila au lo la tau sua vai tā mawha e pui ai le soifua malolo ina o tangata. O se whontanga i le whiawhia nawhia le pulenga, lipo tia mai le whaatumulia i le au tāpua ai, le asa atangia mo iai, le te leo le esenga i manatu o suius whono. Na iu ina pāsi ai le iu ngā whono, e talia le fuafuanga le malo, e whaonga ina le vaila au le sua vai tau mawha. Pe ta isa pasia fo i le alama whono ia le tau fia lea o le wha le nei pe awhai e manuia se tau sanga o lo ilo ina e le whaawisnonga i le so a le pulenga e whaasanga i lea mata opu. O le nei tau sanga o lo sa idi ai ia se polo inga mai le whaawisnonga e tau fia ai le fuafuanga le nei mo se taimi le tu mau ina ia maua le avanoa o le pulenga e ta pena le ai se la tau talo sanga e whaasanga i lea wha mo le whaonga ina o le vaila au. E tusa o le tasi wa tolu o le whaitau wafe o tangata New Zealand e maua i le mai o le stroke i le tau sanga tasi e lalo ifo o le onos furulima tau sanga le mātutua. Ua whaalia mai le whaalapoptonga o le Stroke Foundation o tangata e mātutua atu le soifua o lo maua le fisosani mo la tau a whenga iai ma tonga fitinga pe a whaia a fia i le stroke. Ai o tangata ia i lalo ifo e uti le fisosani la tau te maua ai maise pe a whaia le ianga waa i le pensione o tangata mātua. Whai roma i fo il whalapo tonga o tausanga uma e tusa mo le se furulua afe le a whainga o tangata o New Zealand e awha ina i le whaafita uli lea e poloka ai a la toto le ulu ma nga i atu ai i le whai ai lea e taua o le mini stroke. O i loa fo i wha maunga o le vāo le luas furulima ma le tolus furulima pasene o i la tau nei e i lalo ifo le onos furulima tau sanga le matua o le soifua. Whai lo mai e le tamaitai o Nikki Main o le Stroke Foundation pe tusa o le whaafe la whainga o tangata nei le ia toa le ono sifurulima tau sanga o le soifua e a whaina i lea whaafita uli i tau sanga ta itasi. O le tulanga ua whaamautu nai o le nei mai o le stroke e le na o tangata mātutua e maua maa fia i le soifua e pe ona sa ia i le telitonunga i aso e tele o mawae. Ona o le ua mautinoa i whaamaumaunga wa a fia i fo i maisi e i laloifo le onos fulima tausanga le matua o le soifua. Sa omi se taimi o le whailo ingalo ia i lason nafi i le vāo le palemia o New Zealand ia Christopher Luxon ma le palemia o le malo tele o Initia Narendra Modi le ana mali liai e ngalu lue whelangolongo mai i le tele o mata upwea a fia ia tunu ue lua. Sa whaalia mulimuliane Luxon i se whailo inga ma le autustala le mali lie o i la ua ina ngā lulue whaatasi whelangolongo mai ma tā upu tau i le puipuinga, ai moise o le tiute o loa, whape fo i malati na e o la au aina, anto ai lati na e o le wao matua,
ma mea tau tā alonga. Whaelo mai hoi e le Palemio Initia, Narendra Modi, i alona langalango ina o nisi o mata upu, e awhi ai le tūtau whe malanga inga, ai wha pe foi o loa New Zealand mai anati na e o la fumanu, ai maise o loa e pei o le susu, le sisi a toa ma le pata. O le teimi mua le nei, le tonu o le sefuru tau sanga ua tuana i atu, ua mawai se feilo inga i le vāo se Palemio New Zealand, ma se Palemio le malo o Initia. O lo ia i le whaanaunau o Christopher Larkson, ina ia mawhai o na whaamautu se whenga inga sa loto tau e whaatau inga i le vāo New Zealand ma Initia, i le taimi o lana nofua inga o lo o whaanga solo nei. Ua tūna lata i le taimi e tau ai o na toi le tongi uma ai tā lafu o tangata ma kompani, i esa whaao ngā ina se Paul Kalame so swani le malo New Zealand, mō pis nisi la iti i le vai taimi o le wha mai COVID se fulu iwa. O vai ngā tupe nei sa mawhai o na tāro sanga iai i la tau e ona pis nisi la iti, sa ilonga o nā whaina wa mawhatia ona o le COVID. Sa wha ingoa ina le Paul Kalame, o whaaune ngā tupe e whaalele iai tupe whaanganga mō le whaanga i o pis nisi la iti, o le Small Business Cash Flow Loan Scheme. Na amata whaatino le Paul Kalame le masino me le tausanga i lua afe lua se fulu, le ana mawhai o na ai tā lafu ai e se pis nisi i a se leni o atu i le lua se fulu afe tā la, wha popo iai ma le afe tā la, a afe valu se lau tā la, mō tangata whai ngā luenga tū mau taitasi a se pis nisi. E siri atu i le se lau lua se fulu iwa afe, le au wha inga o pis nisi la iti, sa wha iaia latu ai tā lafu mai lea Paul Kalame wha abitoa le mālo. Mai o la wha inga ato o tupe nā luai, e tusa male lua tesi male wha piliona tā la, e tusa lea o se fua evelesi i le se fulu fitu wafe tā la i le ai tā lafu e tāsi. O tutu unga sa iai mo ia wha aune ngā tupe, e lima tausanga le umi e le tau na toi le tongi nai, mai u wha mai e le ofisa o la fonga, o le tele o ai tā lafu nei, e te tau ona o ia iuni o le tausanga le nei, ua uma ona toi le tongi. Sa tu sa unoa le lua tausanga mua, e le te tongi na ia ai tā lafu, ai e 3% le tului ina ua uma ia lea taimi sa tu sa unoa ai. E iai se aonga i le aiokalai estete, ua mana o nei whaamuta ia le whenga inga po o le konkarate leo lo o sauni ai le company, le Compass Group, ia mea aio le uli po lunches mo la tauta maitia aonga. Ua mafua lea, ona o se whaalinga le nei aonga, i le tūlanga whaale tonu tele o mea aisa amatu mōta maiti, i le lua i le tolu vai aso ua mawai atu nei. O le aonga le nei, ingo o le Hayata Community Campus, i le pitanua o Wainoni, ua lātou whailo mai, ua le toe mana nao i lātou i le Paul Kalame lea o lo maua atu ai mea ai mōta maiti, e whaingoa ina o le ke ka ora ka ako. Na whailo mai fōi e le pule aonga, o le ua lātou tālusangi nai le minsta lango aonga ia David Sāmoa, mo se whaatangana e sauni ai e le aonga, ia mea ai moa lātou to maiti. Peita ila na whailo mai le li minsta, e le whitau i lea tūlanga, ona o lea ia i le whengai ngā le malo, ma se company e saunia ma tiliva ina ia mea ai mo to maiti a onga uma o le tunu. Ai pei ona si le fia, ua tele a onga ua lipo tia mai le whaale tonu le Paul Kalame le nei, talu ona whaia iai e David Sāmoa i a swinga, e pei ona iai le teimi nei. O nisi o a onga sa lipo tia mai iai le leanga, ma le malolo ina o me aisa matu i tamaiti, talu ona e ia a onga i le nei tu sanga. Whaadia le pule a onga ia Dr. Becky Barrows, sa matua le lava le tulanga o me ai nei mo tamaiti a onga, e le tono le fitu vai aso le kuata mua o le neitu sanga, o se tulanga o lo whai tio ai le telefo i o isi a onga i tu SS o New Zealand. Na maliu se tangata ina ua soa e se no whaafi i le awala e kolosi ai tangata Sāmoa e lata i le Ellis Road i le aio inwa kahakoli le fiafi le songo fuana nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaalawalawe, na tupu e le mamau mai le paka le Turnbull Thompson Park, pe tusa
o le afo le lima i le fiafi, le ana maua atu i aile tangata le nei ua umalo na ola. Sa tāpuni ai le wala mo steimi umi le fiafi le songofua a o whaia suenga a leo. O lona lua aile nei o whalavelave ua malini waini tangata na lave veini na fuafi le tono le vai aso e tasi. O le aso lulu taruai, le fo ina mali wai se teine a onga se furu tolu tau sanga le matua o le kolisi o matamata na taia se na fuafi a o kolosi le auala. O le a whalavelave ua whaia fo ia i suenga leo i le teimi nei. E luas furu ona tau sanga o se tamaitai ua tau fia leo, ona o se whalavelave whapena manua ti ngā ina i se li i le pitonu o Penrose i Aukilani i le afiafi o le asonga fua nafi. Whailo mai leo sa o lātou mauali poti e tusa o se vevesi na afia i la ua nei e torua i le awala o le Mount Smart Road pe tusa o le tūlai lima. Na maweo na o ia i leo ma awina atuai i a le li nei i le whanamai se tūlanga ti ngā ina i ona manuanga. Ai mulmuniane tau fia mo iai i a le mawhine nei e luas furono tausanga mō suenga. O lo walo ia mai e lo fiso le tau ni suinga o tūlanga mo winga o le tau mo le so whapea mo le nei vai aso. O le ale to e maua le vevela mo le mawhanawhana le sa iai nisi vaenga o le tunu i le asonga fuana nafi. O le tumalo Canterbury le na o atu i le 12 degrees le fua o le mawhanawhana o le ea e pei ona mai ta winai ai whapenai fo i a Christchurch o Wellington ai wha a pea male ai o Timaru o nuu umaia na ho atu i le 12 degrees le maulunga nei ai le fua o le mawhanawhana i le asonga fua. E le ngata i lea, ai sa mawhanawhana lau fo isi vaenga o le talawhatai sa sae o motu umai lua, e au fi ai nisi vaenga o le tūmalo i le Hawke's Bay, na o atu i le 12 degrees le mawulunga. Pei ta ila sa whailo mai sui o fisa o le tau, le Met Service o Stephen Glassy, e iai ni suinga tūlanga malulu o le a iai le tau i se teimi, na ia whaalia o se whataura inga winga lolo wā o le tau o lo o wha solo maalia mai i lunga e o le tunu o ma iai sa wili mamatangi malolosi o le a fia i le motu saute a to foi ma ti munga. A o wha solo atu i mātu ia winga lolo wā o le tau o le a mai ta wina sa swinga i matangi malulu mai saute sifo o le a fia i se vaenga tele o le tunu o i le hanga i atu i le whai unga o le nei vai aso. E iai vaenga o le motu saute ua wha mamaru ai lau pata inga o matangi ma timunga e au fi ai Canterbury o Otago, wha pea Southland ma le motu o Stewart Island e le ngata i lea e wha pea nafo i tulanga mo le lau mua i Wellington. I Australia iai lau pata inga ia ua wha maruina mo le ea vevela po se heat wave e a fi ai le stete o New South Wales wha pea fo i ma Australia saute, South Australia le ua walo ia e ono o atu i le fase furutikiri le maulunga iai i atu langa o le vevela o le ea. Ina i tala mai le Pasifika e si lia le 25 miliona tala Amerika le tau o ni malaita alo a toa mani fale fau o se no fuanga tu tonu o me te utalonga ia ua te tala alo ia ale malo tonga. Sa whailo mai wa pea o lea ngā ruenga tele sa whaatupe ina i lalo le polokalame fe so swani ale malo saina. E au fi ai ia se whale tele whai ai te tonu ta longa a o ngā maururunga tonga. Ai whapea ai fo ile to e whaafowina a toa o la tau malai le kapi whaale vāo malo. Whapea fo ile fosio ni malai te nisi fau ma ni malai mo ta longa neti polo ta maitai. Whapea ma se vaita ele mo tu unga a au. O le whale ta alo po le stadium tele, le asa whaonga ina mo le whontanga limas futolu o taitai le Pasifika, le Pacific Islands Forum, i le masina o kuso le tausanga ua mawai. Ai o isi vaenga o lea ngā luenga tele, na ta tala i le vai a sona te nei. Whaali ai le palemia o le tunuu o Aisake Walu Eke, o le ao ngā ia malai ta alo fau, e ta pena masauni ai au ta alo tonga, mo ta alonga le Pasifika i le tausanga i lua awhi taurus furuma le tasi. E tasi le vai aso ua tuatua i tua i le taimi
Fo'i ne ai i New Caledonia, le minsta mo atunu i whafo, ale malo whalani o Manuel Valls, mo le whaawa wino tala noa ngā loa ia, ma vaenga whaau whai o malo i te tonu o ia atu mo tu o le Pasifika. Tasi le vai aso le umina iai no mea le li minsta le nei, na to e fo'i whalani i laso mua o mati, ma o lana whaapunga na iai, to e taliwana o ia i New Caledonia, po o le aso luas fulua o le masina nei lava. Pei tai la o le o whaelo mai, e wha aso le umi o le a iai le li minsta le nei i New Caledonia, mai le aso luas fuluivo mati, e o i le aso mua o Aperila. O le ato e wha ua waitara noanga e pei o na whaia mua ma pati SSE, o lo o fia i le fono whai tū la fono a New Caledonia, ai mai se fwoi o i tū te tele lua, o leisi tū e mana nao ina ia tū to tasi New Caledonia mai pūlenga whalani, a o leisi tū e mana nao e auan i whaia se suinga, ai tū mau pea i pūlenga whalani ia tū mau tū le Pasifika. Ua molia le whaia ongalango lango o le aulaka piliki a le Warriors le ri o Richard Agar, i lona solia o tūla whono le whalapo tonga o le kapiliki i le National Rugby League. Ua mafua ia mōlianga, ona o loo masalomia i le lili nei o Agar i se wha inga na aliri mai i le wāmastanga te tūstala mai Peretania i Las Vegas i Amerika i le amatanga o le masina nei. O le awa le Warriors, sa ta aloa i Las Vegas, ma le awa le Canberra Raiders, le ana whaia ina ai e tolu se furuiwa i le walu, o lo o tua i ai le whaia ongalangolango o le Warriors, i lona wha o lima i le litu stala ingo i a John Davidson mai Peletania, i le teimi o le ta alonga, a whaia wha mao nia ia tua inga, e ono wha salaina o ia i le salatupe se furu afe dala, ma wha sa, ona a fia ini ta longa se so se tolu o le au o le Warriors, i le taaminsanga o loo wha ngā solo nei. E lima aso ia e tu oi nātu ia eiga e apiri ai ia lea mōrianga a le NRL. I tālonga a Whileti, o le vai aso nei, o le atau mo whaiaile li talavou o Sam Ruth mai tauranga, e wha atu se matati a fau o le lalangi i le tu unga ta moe o le maila. O lo wha moe le nei talavou e ta tae le matati i le umi e whami nute, i le tuunga le nei o le maila, a whai e mawhai e le ngata ina o le a aveai o ia ma talavou mua o le a momoe i le taimi, ai o ia le tangata mua e na o le sfurulima tau sanga le matua o le a ia whaatuina se matati a mawa ai whaape nei. O le nei talavou wai longa lo na tūla i mai ta longa a Whileti le nei vai taimi i New Zealand. O Novema lea sa ia whaatu ai se matati a fau i le tuunga mamao e tolu afe mita, ma e taru mai le taimi ua whaalua o na ia whaatuina nisi matatia i lea lava tuunga, e au fia ai malona taimi e fitu minute, limas furuono te sitasi valu se kone, lea na wha mauina i Hastings. O sue ngā siampini fo e New Zealand, ia sa whai e Dunedin, i le amatanga o le masina nei, na tutusa ai le li nei o Sam Ruth, ma le siampini o lo o iaia New Zealand o Sam Tanner, i le tuunga e afe lima se lau mita. O le fiafi lao le so lulu antai au, le o le atau mawhai le nei tala vau, pe mawhai o na ia whaatuina se matati e fau, e ta moe ai i le maila, i le malai Mount Smart i Aukilani. O le whai unga le nā, o tala vau. Toi whafunga rei tūnai sifuru mare lua i lea uri nei, e tātou telefou matala mai Sāmoa, wa lua sifuru minute, e te ei nei le tūlai ewa, ia, pe ona whairo atu, le tūlai sifuru, pokalami o le sifu malolo ina, le maanga lea, savilina na malo, Moni. Maanga le net, Ia, moni, ia le sifuru tasi le pokalami le whaipitoa i avino skolisipi a le whanau mo ngaluinga ia trades, mo a onga ia, nei le whatano le fionga le dipule ia, whaifiau ia revenue e vaila au. Ia, lufur fitu minute te e leiva. E ia lapta inga ia mai le trade me. E lapta ia le atunu ia whae tete i tau whaavalea le halu solo lungo text i le teimine ni sila.
o lo fa pe i ngā luenga le maua i lunga le trade me e pe ama le lua feta la i le tongi le aso tasi e le ini ngā luenga fa pe na fa sa lau le trade me na malaya wa to tilo tatu tu ya nga i penga le ele nga tai vai nga fa tau ai la fa sa lau e ma meo ngā luenga ya na ua va velongo atu nei te ua e apalai ai ya la tu sa o fa mo monga ya alu fa lo risi ainga ya ele ai maua lo le u la i avanga i le u tau fa valea o le ua lapta i o le mai le fa tuanga le vanga le va ia le au tine mo ni usila ma tau le lapta i le te lo vanga le tu vanga le Southland ya na ua ma tau wina le malu ya to i titi le va no ona tu poise mo ya na tu tala fi fa fo e le va pela la ma tu tafu tonga vao ya la mfa yana fai do to mo Southland i lunga fai le umu i fa fo mo barbecue me va pena e i fa mo monga le mai ile tai au nei ile porkalame ile tupu tele o mei o sori ngā tu la fono i lunga o ala fela ua inga lau tele e ai no fo afi o pasi taxi upa i ni usila atoa i le vā lua fe lua tolu i le lua fe lua fa pe ama le tolu afe lua se lau fitu sori ngā tu la fono na fa mawina i ni usila atoa e a fia i le istangata me vole lo le sa o le fasi le istangata i lungo le pasi lungo le train lungo le tono le taxi tono le upa avalea fa o le manua au fa maunga tolu afe lua se lau fitu sori ngā tu la fono le tau sangalen te nei lua afe lua fa pe o le lua afe lua do tolu fa solo me lua afe lua fa ia wasi itia fo i meo sonu ngā tu la fono fo i e a fiele ngā oi whaleanga mea tō tino i no whanga lau tele i meo whela ua inga lau tele i pasi train pe no whaelo atu au ki lani lava ia i le maitau atu i whea malanga inga pasi le lua afe lua tolu ngai lua afe lua wha fitus futasi miliona malanga pasi fitutasi miliona malanga pasi au le lua afe lua afe lua tolu oi ia e valu su fitu miliona ia le fa malanga fa ila tele malanga pas o le telefona o tangata e lo tato vai le tele o sa wanga e fa ilu mo pasi le mali li o tangata mo e me vena tate alo fa nei tato matua po nei o tama po tina nga lui pasi o te lo la wa o ina la to il compagnie la fa nga lu nga e lo la to sa nga le mu e tau foi ona fai ni potu fulele pui mele pasi mo ya la e no fo fulele no fo ai ele o sangole mo vai pasi au ki la ni wo ya ile pese ti ota fulele pui la pas malo yo te lo le fa fonga mai la to nga lu e o la te lo ale me fai pe a la to mai tau ina stangata e ini winga fa pe lo le pasi malanga yo nga fai wa o le mea lava e tauna i loa e ave pasi umano la tau asa o ngale mua. O te mana tua ia po nei tausanga o mawai atu lena maliwi fo i dista maa Sāmoa ina ua. Solo muli mai na pasi e sau mara na pusa tupe la ave il fale pasi ai fasi e lise o la iti au. Na fiele o lau lise o ita maa Sāmoa. Po nai vaenga nai longa tu teimi nei o lo tupu pea. Sori ngā tu la fono i lunga o whela wa inga lau tele. Train ma pasi. E matala fo ya misi ala na tavale la pase se ye pe i pasi ma taxi ma upa ma pena te lo fo ina tangata ye fe wa i fa inga wenga taxi po mo e la matia fo la tu so i fu inga wenga te mo le fia fi ma po awa fa tu tasi ele ngata e tu ai mai fa o lima ma me upu wa sa wanga upu oka tau fo mana i tangata ne nga lu ya ma lo no sa yo nga lu nga to nga lu e tu si fo ina ya inga ya le ole fata tianga na por kala milnia so ya on tatal no le nei talo talonga de minuto luma au te lola se isfa fi fianga ole nei tai ai le i tal pese wale sa mana yel ta fa so mai ile fa so fo il por kala milina la utina mata mata ole ma wo so enga ole tele o fa to nunga te fa yel ta matiti ole la titi fo na le ava no fa ngale upo le usta ya po le compliant ia po le io e tamaititi au fata nunga i fai atu pe on tatal noa le fa pa u koko tina alo e mai tano tu koko
Alu mai le ma. Alu asu mai ni o vai. Sau e valu atu lo tua. O le tele lao fa tonunga e fai le tamaititi. O le lai titi fo na o le lango mai le tamaititi ma le usta i meo fa tonunga i va. O le nuinga la o le tali la le la so o le matua. Te ia fa si fo tamaititi. O le mela tauna o wina tatou matua. E le fa pe o le le usi tai o le tamaititi. Ai fua le o tele fa tonunga tono le afai tu la. Ele tu sama le matua la ye. Ioi. Pe o talonga la talonga ye tau tio malai o le tamaititi na le 5 tausanga. O le fea tu low lava po angles po aunties o le mafofo tanga te tapua. E pe uma Richie McCord no pe ia 10 kata ma Julian Savia ma adi za. Ai to 5 tausanga le tamaititi. Mela na fea ma feita. Ai te tau na mafofo le tamaititi le to 5 tausanga. To ase fulo tausanga. Ele itai o lunga supara kapi ma o Blacks. Ia lava lon sa e le ia lava au tanga te tonu sa talo. Alva au la tanga te ma nei fe au mori mai wa tau na fua le tele o fa tonunga i le matua le te vai tu si o tali i so fine fa te inga o e fa peona e o e la to ina ale te vai mai 5 o tau sanga ala usa puti ala to mai o to tingi na ala tau su e au to tingi la tau fa senga o to tingi lo fa mai tanga mo mai o se vai ale mai o to ia tu mai no fo mai remote na kiro TV. Ai li mo tausa. O le mafu ia ta ula le matua. E ala na tele at fato nunga fa pea oe. O no te fuai lau ai. But where lives O la uva ai va te inga o le tatou ulo a. O le tau mafale ai oe le ti o tali. O le ai al tangata o flimas full tausa. Umane si ulo fa sanga ngeli si ulo fa. O jala e wale tu sa ile ai mal tu ai jelo. So la tangata mo tu sana utele yo le utele ta milo le round about ala we fa me ki TV a mai le remote fa maulu se va e o ala si engol ti lo ta vale fa mai fa le ki lo ta vale ale te sa fa le ki lo ta vale tu sa le ma tu ama fa na ki lo ta vale me le sa fa ye au vole le wa bilia ma fa la vela vita ngato su a pe ma fu angana wala da te fua ai ora ai al tanga o le faia vala to sa mo mo ale va to ali mata pe le tu na se o te di va mal lo tele o fatto nunga va ya ma la ia fua le tele o fatto nunga ile matua o si o walo pe o la to ina le mata sanga wa le si le me fengata ale mal mal matua ile na tamaititi na lu le mo moli il forno ulan tamaititi o le fono le aulotu o le fono le aonga se o tamaititi le o fiu wai e al melenga le misal mato ainga le tamaititi le a tamaititi le fto asfu mo tu tausa o mo le fono ai na paulo le mato le tamaititi mal lama le tamaititi o no e pawana meu mau e tele ai le tamaititi e al fa vivianga taiao tu dos fu família se le matua ma fana ki o ta vale la sa fa ye lunga ale wa vivesi se no ida inga su engol ki o to le su família to fa o tu da tu pese na o le o il tato wala o jom fai mai talo fa wala talo fatas malo se fua mat fua malo la vai la usunga ma si auto ina malo mat fua malo amaleta ya o mat fua me ma la ia ile fa so o le lava ia o lai ipia le upo le o le fuata malo na lo ia mali mon e tau lava na fetu una I kako matua I nai tamaiti e wa o Sāmoa ia nanga pi
e sau ale al vole o langa I Sāmoa e sau langa I me kua e lango ale o le maa o le la au. O ngeila e le ai e tau. E ana paula foi le o le mea wa peila ona saunoa ia lau ko inga e kua le fato nunga ile malosi o lau kausam. Ia ava pelo la ya waku ro le ia mai le kokini ia sama no mai ia ele yo mai ia kokini ia la o mai o se vai ia la ku ro fa me Skype ki ia o te milan mai nga me ia kwa ki ro le pepa vai dela suka no la koke ana ia le so se tu na ia ho le ia mai se la vai le tulanga le remote le ka ki mai I lunga lau le nga komo le o sitting room ai bala au la vai tamai ti sa wa mai ka ya mon tai le langa malo tai ya o manu mai ai pa le pe se ko inga tasi o le ala le pule o le kaukua ma le ku I mai kua ia manu ia la ali mat fua so le titi tele tau sanga la tata tu pese fa wow na ta monol pese le ta fa sole nei ta longa Ana ia.
Tu whangmare te mata ia tu tasi fiu matangi ma le pese wa whaingoina Sāmoa o whero whawai ina ua tu esfulona minuta na tale o le se fulu. O lunga o le social media le Sāmoa Capital Radio na ui tātou telefou. Ia. Ina i mātua ia e ila taula no whale tausi mātua ia. Ki ia tātou news na waso umai e lunga na news o le vai aso te nei le wa matale nei vai aso tala mai Sāmoa telefou. Por que la me si fonga le mo mai uma lunga na tato Facebook, mo le YouTube. O le tato website o le www.samoacapitalradio.co.nz. O lo i tato tala mo la to e le leiri fa longo tu lo ngana e me faina fai tau ya mo la to e fenga tana fai tau no le vai ya na mo news et fa longo ai. Ya so uma ya o le tau longo atu le tato di tio me o tupu. Le talo tas. Ja. Pio lena misi atu ta por kala me le fai ungo ta longa le na le vaso nte nei. Ia. O le night lu fulu ono man malo Dolphins is fulu lua. O le Warriors e tolu ono man malo si Eagles fulu ono. Ia. Roosters tolu valu man malo le Panthers e tolu lua. O la Piti e lua lima man malo Dragons e lua fa. Cowboys fai ina fulu lua. Sharks e tolu ono. Raiders e tolu lua man malo le Broncos e lua. Ia o le Tigers e tolu lua manu le Eels e ono. Bulldogs e fast fulu manu le Titans e lufu fa. Ta longa la le po la stofi nei. O le afitau i le sto ma le Panthers. I le se fulu le po. Ia e ta longa mata ina fol ta longa nei ta la tua tai au. Ia o le po le aso farele. E le valu la ta alo le Warriors ma le Roosters. Ia na toi la ua tu le ista longa le fai ngone vai aso. Ana ia. O le tunga va fo le ana o fai atu na fi. O fa longa mai so le o fa sa longa tunga va. Ia le ana tolu va ana na uma ia tu unga ile sto na imale sa. Ia oi la sama na fi. Ia ona e valu tu unga tu ai te ua uma le tu ia tu unga e valu na ia fa popo ai ia tu lang mo mua le va a New Zealand, tu lang lua le va a Kanata, tu langa tolu le va a Australia. Ia ona ora va ana e tolu le champagne, so nga champagne na fi. Ia e malo loisi va e iva. Ia o le tu unga la oka le man, nei o le tu unga so le fata mala le va a New Zealand. Na pa le fana mamulu ai luma le va a New Zealand. Ia a le toi mi longa mai la o le va a vole le o saua tuli mai le si fua. Ia tu e fa le tonu lo ina o le mu ila le lo le va. Ia o te moro ai ni feso ta inga le va o kapteni ma nai tama to tolu ila te ava. Na le mu le lo le va ia la sau le ato tu le va a Kanata. Ia o le ma na ia to fa le va. Te to fa le va. Ia o kapteni ma na va mai si o le to lua. Ai te to tasila le tene. Ia va uma ia. E tau nei te. Tau nei le tene il va tas. Ia na la na ia o to tau fa tu alva ni sila o fa ya si sa i luma le va a Kanata. Ia nana mua i lo va a Kanata mo le tai mua. Oi so. Nana mua i lo va a Kanata i le tu unga nafi. Ia i le vai lona lua lea. Ia le na fa tanu ina i LA America nafi le sa America. Ia ai so nga fua tatou. Ia tu lua i le va a New Zealand. Ai tu to lua i le va a Australia. Ia mai vai la e lua ia wa uma. O lo tu lang mo pe le va a New Zealand. Il tai min nei. Ia. Mana ia. Alo. O le isi tala. I le tama Australia le sfurfitu tau sanga le tau ua mai ne. Pe ile o sa o fa le ngole ile ale wa ya count. Ia. Ai o le me mali la ana mana na o le ainga suilo na ingoa. E fa adulo na ingoa sa. Ia. Al terminela. O la fie i ona matua. Mo. Ia le utato i lor count o le ngungu wa ma o le ngungu pe fa sa mo. Al spela sa o le ngole li o le quote. Quote. O le G-U-O-T. Ia na. Quote. Alawa, o tangata o count. Ia fai unga. Ala umani lia ia ilta mamal tina. Ia fie ilta mamal tina. Ma ia lue pele lau ia. Ia o le vai asol nei. Na mo ile. Lua se lau mita. Ia. Ia o le tangata pito sili la len sao la langi le taimi ane nei. I te tau sanga nei. O le ile count. A pes fulu, e tau sa pes fulu varu. La sufitu. Sufitu sanga. O le umi o le tangata sole. Tangata ia o le wang i fai mai tu tonu Australia. Lau sulfai. Ia o lana taimi le ia luas fulu tesi ma le o lima se kone. I le luas e lau mita. O le matua sao.
Aola na taimi pola na matati ale fa tu i tono Australia. Ia. E lua se furu tesi male o fa. Aola na taimi na mo e ita longa ina fai mo vai so. E lua se furu tesi male o lima se koni. Tu sala o fa mo monga lang yo tanga sa ale lua se lau mita i le lua fe lua lima. Ale fa to ya mati. A fa o pe wale tupu lunga le sufitu. E o tu lo limpia kale tal mano Australia. Ya o matu sa al mele la. Vai la ile tanga taimi o tamo tanga tele o Usain Bolt. Yo, ya. Ana fa pe tanga te foi le I taimi la actini. Sa o. E o mal taimi ne le tata e se sila na matati. Sa o le o. E a ma fo fo ne taimi na pe to fulu lo mita le mu lo tamo e Usain Bolt. Ya le la vai taimi ne le e wana mo was. Ja, en misschien aan Australië. Asa oi ana ta mo e pia. Te vai la lo matamatanga ta mo ele lilia. Ile to se fulu 5 minute o le tin. As fulu 5 mita o le tin. Ele ma se fa ale mu o lan ta mo. No winga le lead coach. Sa hala na sa wo le tin ya la. Le lead coach, le lead fa ya onga to Italia le ile fotuanga. Awole nau le mua. Ai no tuli te. Te vai la tanga te mo Australia le na ta mo. Lo pe luas furu mitala mili mai tua la ulina. Sao. Ala wole vana tini le o kaut. Mo ile. Ya, ma le ngol tata. Ona wa sui. Aore ngol le la tata fa longo i ta longa al Commonwealth for Olympic kala lang. Ile nga ilumana i pe o militato wona. Ya no inga fa sala la o folele au fa sala u Sāmoa. Pal fana mamuru mai lumba ngungu. Wa ngungu ale fa ngoi. La fa pe la le wa sa wal tu unga le la. Pal fanna mulu mai manu wat pela vanu na o manu mal. Pela ta wala ta tsala. Te fa malu ele o nunu o nunu. O nunu le sa pe pa lo nunu. Talwai o no le ele fa mafa ele o nunu a nunu. O le ngona tamale Australia le. O mawa e tele lo sa le time. E o mana tua lo fi na ngata mati fo ito o lua len fi na o le onga to ria so ya tato light to te fi na o po yesili o lo ta ma fe dan papo ya melo yo lo ta mala tol papo tasi manono tasi ya polima tasi le bu e o so mari lo ta mala fe dan taxi me lo ta ma fe dan pas yo lo ta mala sao lo ta ma e ki le polo el po o lo po le o tul polo e o so mele sao lo ta ma so il fa mana vai e tal toru o le fale mana vai fa tal toru o le fale se tau vai fa uma linga luenga o le fale ya mai al poco la mela tata o va ver o fale le mana va o sunga tu pa ile ma futa mai o wai oru lo winga pe foringa na tau malanga langa ilunga ya o kilani oi ya sunga tu pa malo manu ya fa ngamlanga tu pai te la ma futa mai mas foi le usole o ngungu tamale o sakla li tafea o le singo na le le o ngungu sak manuel le yaso ya fa te lava mai da to proclame le te mai foi malo loina sa to ma futa foi ya por te sulua yo no le proclame le tu las fumatas moni ya ai to 5 minute tare tu las fulu manuel lava fu ngo le yaso Se tu e fata alo fatu ai tato pa ngai o mafuta mai sui PS mafileo ya fatu ali tia nesi talo falitia ya Teresia Cristino fafte tela Teresia mania la ne yaso ulalia le manua ya sakle le tafea talo fasak ya le sunga tupai pili tapasu fafte tele la finga we isila mania la ne yaso ya male sunga ngafo pula salwa tele muas mafuta mai sini Australia fatu ya fola na rieka ya le sunga sale Tyrell fa tele lava fa vale le fua mania lava ne yaso nga lenga rani tutasi ya mania lava ne yaso aso valu tau fafo fa tele lava le mafta mai le tato proclame mania fo ne yaso ta fa fo le uso ya le mati ya malesunga ya Chris ya fish malo lava fa tele lava le mafta mai ya ne temi le tato proclame ya mai na Henderson i pai takiri i au kilani to 1 minute ona talo le ole tu la se fulu
vali anga iloa mai tawina fatumulia au sama vali ia pia metalungalu watumule au faafu ia tato sawavan famamale tasan ema isukatina puta faalalo pona kapista matkukama falawaina uma tato ora soifu manuia. I'm moving this slide. Yep. Ea, soifua manuia ia tu umalawa umwhena whaafunga mai le pol kalame o le soifua maloloina i le neia solua ta alofa lava pe ona silafia o le nei pol kalame ia o lo o whaatupeina le pulenga whalmai nei tu malo a toa lava Wellingtone ma o lo ngā lue whaatasi ai ma le iteo Pasifika e ila tātou le iteo le si ufonga le laumua po le Sāmoa Capital Radio e ei fo i mawhiti tonga toke lau ni we le atu kuki po kuki airani ia whaapea i matu walu. Ai fia lava i whailo atu nei tai au le fo i ua i eila tātou malo i whaatala noa. Ia o le fionga le ia po lata i vau le ilua vesi le ilua toi lolo mai le au nanga le net. Ia o lo o ngā lulua i fo inisio o nanga nei whaapahas o le soifua malo loina o lo tautua ina o tātou tangata Pasifika. Ia malo lava le soifua lau sunga i lau fionga po lata i vau vesi nei tai au. Ia malo fo le soifua lau fionga le tamaita i o le maota. Savelina, ia, e le ngata foi lea, ia o le susunga le whaatunsili o le siufonga lau mua, me se lau whainga ruenga, ia malo lava le soifua, malangia ma. Ia e whatalo whatu foi le whaasausaunga le, pa ia ma le malo si o tatua tunu Sāmoa ne tai au, i le sua sunga i whaawhianga inga taulangi, ia fionga i pātele, ia me se foi o tamaita isa, sosoani katoliko, a o ti a kono whale tua matausi, sunga e pikopo. Ia, e le ngata foi lea, ia o le tapua inga na i tātou mātua mātutua, o lo whapea o na tapua ia whi au mga ruenga ma o onga lo whianga il whanau. Ia, me se lava so se tasi foi o lo whaafonga mai tawhai fia o laulangi, me se nea tunu o New Zealand, ia, malo lava tawata, vi ele ali. Malo lava, malo le whaamalo sineta au whaisi sa vili o Porirua, ia taritonu whapea Wellingtone malpitonu una sa e malanga mai ai, vesi ia ai malo alon sa i malfa malosi. Ia o leo te loa sa ielo so atau sa tu lua te o mai nei tai au, ia ai bete an ia li tala noa lava nisi mtua tuangia le ma alofia. Ia o amale o nanga wani si vaenga o lo vesi ei ma pise ei o tonu nei tai mi o le tau sanga. Malo lava ia mana ia fasili. O tsa tonu ili net leo lo matunga lua i loa hat. Ua peana sila fia ua tele ia tupe fo iwa tipi il malo sa whaatautaya ia matupo kalami. Ai ui lava i lea. Ia peo o nisi ale i los tupe o le minoi. A o tātou Pasifika, tātou Sāmoa. E te le anganga fia sosoani. Le anga lea pe le upo foi le whapeo le front line o tangata le ngā lulu le pito i luma. Ia. O i lātou nā lai wawa ai i mea le tutupu, ma le mana onga lai ai tutono tātou community. Ia po le alawa lale le ai se tupe, e tama whai lava, ina ia whaangai ioi pia polo kalame, a wale manui o nei o tātou tangata. Ia e tele ia whiololo lava nei mātou po kalame mai lava tau sanga mawai, o lo o wha wau pia, ona wa mātou talitonu, e iai lea o ngā, mō tātou tangata. Ia, peila le tulanga nā le whawo o mai fo i sail matou peona e tā ua saile, matou le tatou mālo no tamawhai au mai. Se e tuwha tu fo i ma whaasoa atu i nisi o tautua, o lo o matou tautua. Ia atonu e whai aso fo i le li, e se taimi antoi o mai leo le mālo peona. Ia, ai, o te whawhitai lava, mo le tuela whawhitai i le nei avanoa le tatou le tio, o le tatou kalamili na whai masina na te alentala no ele inati.
Ina ma o mai e male fionga ia tu ua wato, Paulima, ma vaenga mai ava, ma tala no atu le tasi lea, ma tau tautua e fou le ma tau tautua lea. Ia ai ese le sangi fo i male fia mai, o le pa ia male maro le tunu, e ma futa mai le pokalame, ma o te fia whaaso atu le tā ua, o le tala noa i lunga letio, a so lua na ma tala noa ai, a so lulu whaile inati, ia ai te ua o atu fo i ma susu atu fo i nise pa ia male maro le tunu, ma awai atu le pokalame, o atu su e teino le letio, o whatare, o teino le letio lai oi, si whonga lau mua. O Savelina lai o si whonga lau mua, ia o ma ualena ma mai ki liva, ia pe whaasoa atu fo, ia tautua, ia ma whiwhianga na whawhitai, o nei pokalame o lo o tatu tano ina, o lo iai lava nisi o lo o whaafofonga mai, o lai se mana onga, e whitawi tonu lava ma le whiaule a watu, ia pe la le ma lo a whawhitai fo i si whonga lau mua, no nei avanoa, e o mai e whaasoa atu. Ia, malo, ioi. Pe o le tā, ua le nao nei pokalame lo wha solo. O le tau longo, ia mal wha amanatu. Ai mai se lava la e taimi e po appointments, ia po o nisi o vaenga e taun wha atino e tātou. Ia e ngalo istai, e pe o le tau longo atu wha pēna e ala fo ilai o to onanga. Ia wailim fai fuina o nei loe to o telo nei, e mai se lava nei tangata mātua. Ia pe ale tala noa toa i lunga le tio, e mai se o unanga na lo to whaatinoina. Ia, o ani vaenga le a whaatalanoina nei tai au, Vesi? Whawhitai Savelina, pe au na fia tu whatu fo iniso mātou pokalame, e iai mātou pokalame e tau o le tane program, o le Roots, a tonu o māsane nisi o lalai o i le Heart Valley, ma wainu o mata na e nai taitama Apahat, e whaatau taia le sunga ia Daniel Olive ma Michael Sua. O le pokalame le o le Roots, e whaatatau mo le tupau tamā. Ia o le tasile vaenga wawa ai, pe o le telefo o taimi ua whai mātou pokalame, tele pokalame whai mo le tupau tina ma whanau, ai ngalo le tupau tamā. So o le Roots la, o le mātou pokalame na le wha, pe tai masina, pe tai lua masina ma whai ia mawhtanga tamā, ia ma whanau tamā. Ia, tasi nā pokalame atonu, i se misuma, i le sunga ia Dan, ia matala noa atu le mātou Roots. O le si mātou pokalame wawa ai atuai i le masina Aperila, ia Aperila me ia le asatina, pe whamanatu inai fo, ia le asatina, o le Mom and Daughter Symposium, o le mawhitanga tina ma whanau teine, o se pokalame ua fuafua fo i lea e o maia ia nei tina ma la tawalo teine, e whaasoa ia e le ngata ini tu le lei, o le mawhitanga tina malona alo teine. Ia e whasoani fo i mo tina fo pe o le mata pokalame le ano fale, ia po oani idea, ia po ni mea fo i e mawhai o na maua mai tina fo, i mai tina ia o matutua, e tuwha atua ia la tualo mwhanau teine. Ia le ngata lea o le mata pokalame le fuafua ia uni o le Father-Son Symposium, o le mawhtanga tamā, ma la tu whanau tama. Pokalame le na whai mua le lua, na o whatino ina ai i le Heart Valley, sa walaulia i tamāmana i lata walo tama, o se pokalame matangofi, whaasoa i fo i tamā, whaasoa i fo i a whanau tama, ina ia mawhai o na wawa ai i awala i whaaleleia i so o tanga tamā, ma lato whanau tama po o lato atali i o lo fuafua mo iuni. O le masina Aperila, le vaiaso mua, ia e whai ele mata pokalame lea o le National Latch On, o le Breastfeeding Latch On, o le pokalame lea a New Zealand, o le lalulangi atu e masana whai a Aukuso. Ia e peta i le sui a New Zealand ia Aperila, o na Aukuso le masina sili o na malulu. Ia e otu e tele na mamai nei whai lele mene la tau pepe a whewa i whafo. Le wa sui mai a Aperila, ia o le Latch On la, lea Breastfeeding Latch On, lango dai, lea la tatala noa i le asol nei. Ia toi whamanatu fo'i, ia le tā ua o le whaaso suina o pepe i o lato tina, ma le tā ua o le sua susu o le tina. E ila nei fesili, o fesili maasani ia, o su e fo'i lunga
i le online o vava ai fo i mātou pokalame i Sāmoa o inai i re mātua tausanga mawai nisi ne ofisili ma sane ofisili nei tina fou ia e toe o te talitonu o le ofisili fo ia o lo ofia ofisili ai le tele o tina o lo mawhai whaafonga mai e mesa tina e fou ia i latou le tūlanga le whaafai le leina ia po le whaasusuina ma le whawhanga ina o pepe ia te i latou ia o tapo kalamena le aso nei Savalina pe ona i ofisili na wa vate whai mata i ala ia ina ia whapeona tatatala noa ai fo. Mana ia. O ai moni lava o lea ma sani o le whaatala noa ia vaenga isi fo i polkalame. Ia tahaua fo le whaamanatu pea. O le tō polkalame la ia le whaanga solo nei la ia perila. Mampo kalame ia e whaapewe ona awa ini tangata. Pewa ia lava ni tangata o man whaatulanga ina e tau na awai. O le pokalame leo te o ina o le ano fale whaatupola Pasifika antenatal classes. E tu sa o matu vasenga ia. Le wa e tu sa se fulu lua ia i tu la o le vasenga. Le ala o tango whai ta i whawa iaso. Tu sa e tolu i tu la iaso lulu umalava. O le antenatal classes. O le o ina leo tina mina ia sauni uni ma latu sila fia whamatalanga e te tauna latu loa au sauni atu mo le alu whale mai i whana wina o le pepe so le antenatal classes na e kawa atu le taimi le maitanga e o le taimi whati ngā ma whanau e o le taimi a veima mātua ia ma le tausinga o le pepe se ia oina o le whali le lua tausanga ai o le polkalame le la tatala noa i le asol nei o le breastfeeding latch on o le national day po le national event la New Zealand le wasui mai a perila le la tatala noa o ai ale tina se tu lo fai lele la fa susula na pepe lalo mai le pepe o le lua tausanga ma fai ona o mai la solea o nisi taimi Savalina a vea o matina po la te lo wo e alo ruate e au pe wana o wa pe wana o wa le istanga foi le tala no ia pe wa se ase el te fao se ase alu me fai ai o le awala le e tama fai foi le fa ma futa ia tina o lo fai lele ma fafanga la to pepe fetu fa ini o hani issue po ani fa fitauli o ani fesili e fie fesili ai o se no foanga po se o manga saunga le mu e o mai e tina fa susula na pepe a ai fa atasi mai tina i matala noa ai mesi fo yo ila to i a inga o lango ina ne tina lato te o mai ma lato lo ai e ta o tele tu langa le fa susul pepe lon tina e ta o swa susul tina ma so se silava la e fi awai o le aso lima lewa va ai tia lewa wa fuafua mo le matou polokalame le ia perila o i laso lima laso valaile perila laso lima perila se titilo atu te was te sele ia o laso lima le uta vatu o laso fa sorry o laso fa so o aso i o le fa lima maleono o aso ia fataua ai o matou la le la matou fa ia laso o laso fainga luenga laso fa laso faraile Fau Aperila, i le matou ofisa numero lua Dudley Street, i Lower Hutt, le Pacific Hub, i o inale la fa ia le matou breastfeeding latch-ons, lango dai, po le support dai, ia tatala mo tina, ma lato paanga, ia ma lato ainga, mo lato ainga e o mai, tato mafuta fata se le aso, ia. Fai sei puti, ma tatala noa ma, tali fo ini fisili e fisilingi ai, ia, tato au onanga. Mana ia. E rista latu pena o le o atoa i le aso? E mawhaina whaasota e mai wā lewa. Iai fo ilta numera o le numera tato telefoni o le o wha tolu iwa o fitu. O le o wha tolu iwa o fitu. Ia pe text mai foi pe a vave. Wai vave o le o lua tasi valu tolu. Lua lima tasi lima. O lua tasi valu tolu. Lua lima tasi lima. Ia o le numera lua Dudley Street i Lower Hutt. Sa o lava i lunga le bank, River Bank na le iai le countdown. Me le masina fai le market i Lower Hutt. Ia. Sa o le street na i tuina. Ia tau mai lua le kta mai roundabout. Dudley Street na te alu sa o a. Ia o le fale na. Ia so ingo fia le fale na te le nei. Fale sima.
ia le ata na te ai le mfaina e misi. Ia tau manu mafungala au na tusi lunga le wall. Ia male pa wa mea la nululi ia mātou na. Malo, ia whawhtai. Ia, tānga i mai lo le mata upu, le ane e fia whaatala nei tai au. Wa e wa inga ma whaafesili e te tala noa pe leo fo iwa e wha maumawina mo le tala noanga. E i le vaenga la leo le breastfeeding ia po o ni vaenga o tō mai e te tauna. Whaanga wa aina ile tina whailele a. Wa e te tauna i lopo le ale ume mwhena wha ma sani ma whaalele i le whaafai ina o le pepe ala i le whaasusuina i lona tina. Ia, e monia a tonu o le tūlanga leo le whaasusuina o le pepe i lona tina. A tonu e ima whafo ni tangata e whaingo fie, e le swafita uli. Pe ana tala noa ina ua whaia o ngā ia o mai ia tina malato paanga. O stasile topic pose au tu e lua i le tolu i tū la, pe sile tu foi. E wha malama mai. I le feedback la po se talina au mai e le tele o tamā, po pa anga na tina. Whai mai, wha pea lato ai whaingo firme alo whasusu. Wha pea lato ai e tatau ana i loa e whanau loa tina si tu lo tatau lo nei loa whasusu. Ai, wa te i foi le whaalongo mai, i le tele o susu e ngai au mai, i whaafita uli, mātunga runga, e popole, e whita ngisi ia tina fau ia la iti. E leo se mea whaingo fie, e whainga tā. Ia o nisi mafu angana e mafu ai, ona tapale telo tina e le whangu susu. Ona wale mawhaina whasusu pepe lato, ona e le ngata ina mawhatia ti ngā le tino. Ai toi mawhatia e fwoi mara mawhau. Ia whapelo le isi le mara whangu susu e whaingo fie. Ai atala noa loa la i le e benefiti o a mafu anga le lei mo le soifua malolo ina le pepe e tatau wai ona whaasusuitina o ina lai loa ai e o lau whiwhilinga mua mualia mai o le simia o lo o iai fsoswani ua saunia mo tato tina e iai ia tangata ta o lactation consultant o i lato na wa a o whapitua, lato te watu, o le telo whale mai nei Wellington e ma, so se whale mai tina, maternity unit, o lawa iai ia tangata o whaawhainga ruenga ina, e ta o lactation consultant, o i lato ia, lato te o ia o a o mawhisosoani tina, a mesa tina fo, i le whaasusuina o le pepe, whaapewhea o na sapai le pepe, whaafea na peila le upule whaonga ina nei, o le latch on, e whaafewhea o na whaasusu le pepe whata oto, ina ima whai o na langona maua le pepe, ia le sua susu, ma ai ma le file mu, a ia maua fo el tina, ia le toa file mu, awane ise tinga ina. Peila al fasili, o le ale umi mwhaen wha masani ma whaaleleia, ele whaaleleia, ele whaafaileia no le pepe ale whaasusuina lon tina, e umi, me whaila lea o le tato tanoanga, awa le fiungo o fie, awa te fiu, awa le whaasusu loa tasi lua whamai, ele o aile pepe, mai le sili le mea le whangsusu, ai whesili mo le sosoani, o au o le breastfeeding support person, wa a oina fo ia au, ina ima whai ona o ngā lue malango lango, ili tina whai lele, ina ia mawhai ona o le breastfeeding, o le skill, o se to mai, e tatau ona i loa el tina, ma o se to mai, e tatau ona o oina, mai o le mea moni lava, e lena o tātou tina whapea Pasifika, pe o tina pālangi, tina uma lava le lalolangi, o ai al tina se tu lo whānau lana pepe, tasi lea mea e tau wivi ai, o le tamawhai, ina ia o ina le neto mai, ina ia i loa whasusul pepe. Mai, e amata mai a laso e whanau e o tua le ono māsina, walu māsina, wa atuputupu ale pepe mamatua, wa se tulo, wa suia fo i wa tupu i o na ngāo mo na nifo. Ia, o tasi fo ina whawhita auli, ia maletino le pepe, ia, pe umea umalawa na, e umi ana whaamasani, ma whaaleleia, ia le tūlanga le o le skill, ai o le mea tāua, o le ono sai, ma ia mawaltina le lango e mana o mia. O le ngaluenga whaiwhata la le ainga. E whape whiona whaateleina le suaso sumo le pepe, pe a whape o lewa, o maulalo le
suasoso e maua. Ia atonu o nisi taimi whapea ia tina wale susua susu. Whamai wale susua susu. Ia whapea whala ia lea e sile la le tapa i le whangsusu pe o tūlanga lawa na ia ole ele aise tauina ia o wha pa ia tule tūlea. Mātou te le whaasaina le whaongaina o apa susu. Ai o launga luenga o au o le health promoter o tele I loa tūlanga lea ana o lea o ngā whaima whaila o kōs lea wa uma o tele I loa I lalo o tu unga mata I ala soifua maloloina o le ngā luenga leo te whaia ma ngā luenga fōma I uma lava ka vaia fōma I whatosanga ma I lato ngā lului e le mawhaina mata promotinga ia apasusu se tulo apasusu poita ele mafai e mafai ona o fasino ele isitina le fainga pe afa le lo fai ma le fua ai le mafai ona mato fai atu alu e fatau le apasusu le pete alu fatau mai ele mafai ona o mato e kava I lalo o le ngaluenga fasoifua maloloina o le aunga o le ngaluenga fasoifua maloloina o le faalelea lea o le soifua maloloina o le paia malo le tunu ai mese o alo mfanau e ala lea natural I mea ia maua lava le sua susu tina o atalitonuina o le sua susu e sili o na lelei a faila Ia taim foi le whapea le susua ia susua tina o le mea mua lava o le tele o le susu o le pepe I lon tina o le tele foi na o le sua the more you drink the more the baby drinks from the mom's breast the more your breast produce more milk o le tele foi na o le sua susu tina o le sime vava ai a stress foi pele lava le malo lo tina e a fia foi lona tino pe ia ta o le taimi mai tanga tina e suia a hormone changes to say suia meu hormones le tino tina e ma faina suia ai ia lona mafau ma lona tino atua a stress la le mafau tina e ma fai foi ona ele ai Vai ia ele a stress pe wa ele lava pe wa I se meu popole lo loto wa ele fia ai wa ele fia inu e a fia I fo ila ia le producing o le susu po o le maua le susu tina e lo winga tan va ai ia maua le la moe lava la moe malu tu la e le ngata lea o au mea tau mafa mea ai e mawhai na sosoani ai mo le whaatupuina o le sua susu I lo tino e le ngata foi lea o le inu o vai o anis taimi o tātou tau mafa I mea tau mafa manatua so se mea tau mafa lava tau mafa tina e alu I lona toto le taimi le maitangai na alu le tono manawa le whawhanga I le pepe taimi whanau ai le wa whaasusu le pepe o mea tau mafa e alu lo toto e alu le sua susu le whawhanga I le pepe ta sina vaenga e o lisi mea ia vava ai fo I po o iai ia ni a whapea ia me ta o lo iron level wa le si o le iron level fo le to no lo to ni masanina fa along fa me wa vai wa lo le iron ia ia me ta ma fa me fa ma fa tina ia fa alo I lunga ia le iron I lo to alo na vai fo mai e au mai ni fo la au so soani ai awa a vai fo le to le lava ia a fia fo le so tina e ia mo me hormones na e release mai fai ai o tangata, fai ai o tina, e fiso soani ai, ina ia whaatele ina ai, o le prolactin hormone, o le hormona, a langona tina le fia ma whanawhana, ma le lango lona ainga, o le telefo ina, o le au mai e le fai ai o le, peon ave fe au, e au mai lo tino whapea mal tina, whapea mai se tulou, I vaenga o le tino tina, o le pepe le wa fia ai, e te loa, o le tatou tino na whai le tue, e se le matanga o fie, e ngai yoi lava ia, vaenga ma musele le o le tino tina, e fau ia sua susu I teimi uma, ai a whai e le langona le tina, le lango, vai, le lava, whaanoa, le fia, fiu vai atu te mai le no malfale ale tinga ina fai lele e lo no winga e o fa fena suar susu pepe o tina fa susu pepe pe a fai o le popole tina so lo winga na alangona e tina le lango lo na inga e te loa e ngai yoi fo ile tino e fa ale leia mea uma ia masua le susu a wale fanga ina le pepe lea
Malo, mana ia. Te lo mtua manino ai le whaamatalanga le na watu vesi. Ai whawhela pe whapea o le ua fia ai le pepe. E whapewheo nei loa. E le tina ma le ainga. E whawheo na i loa ua fia ai pepe mai e sili. So tātou, se longa e tangi le pepe. Le whamailola i lo fia ai. Ai o le tangi o le pepe. Tu sa o le tūlanga muli lava na e o ai. Pe a whapea fo i lea whātustu se tangata. A ta fia ai. O ta ita. E ta te iloa lava ta ita le taimi ta fia ai. Ai o le tangi la le pepe o le tūlanga muli. E te wawa ai le pepe o lana o na winga wa matana ai na lima. Te wa ai lo tu lima le pepe ia salo na lima, salo na lau ngutu. Tu mai wafola lo faiva fe avea e soro le ulu. Ia fa pele te tango si ia tango mal pepe valusi lo tino. Sa ta mal pepe ia o le ofia ai. Ia matama fai le pepe e tama fai su ia le sua susu. Awa o le sua susu tina. E tu salo na manongi ma le manongi o le vaile na ta oto le pepe. I to tono mana volontina. So sala lai e langona le pepe. Ai mesa le pepe le fta fanau. Lai na te langona le manongi o le sua le sa le vaile sa ta oto i to tono. A fanau la le pepe sa ta oto i lo fata. Ben ta tal no fo le swai tai mil mele ta o le pau. E fa alongo ia le pepe i le manongi le sua susu. Tama whairo la ia le totolo ia pe o winga la nai loa ai o le ofia ai pepe. Ai wa ai loa lai winga na tauro na whaasusul pepe. Wane i whaatana le se ilonga e tangi. Ia na, awa o le si lai whamai, ia le tai ngai le ofia ai. Ai o loa lai na tangi. Tangi lola ia maolo le tangi fo le tangi faali. Ia maolo le mea na te fiu tau whaasusul matua fiti solo ma whawe solo lima ma le wa fiu tau whaasanga tau ngule ngoto le pepe ua le mawhai. Ona lo faali pe o tūlanga lana e o ina whaitina o wā ia whailonga e te iloa i lo fia ai pepe. Mana ia te lele whaamtalanga vesi. Ma loa, ai se i tā mumua stape se i vai fōl tapukalame. Ia ona tā tui whaawaua tuaile i le vaenga lona luole. Tanoanga nei tae au. No
Ia o loo whaawa o tupea le talanoa ngal pokalamir sai fo maloloina, pia on talanoa toa ma le sunga ia po le fionga fo ia po la taivao, a le ilua vesi, le ilua toi lolo, i le nei fo i tae au. O le vaenga le ma nei fo i le vato le wha sili lau songa a vesi. O le uailoa nei le tūlanga po o ni anga po o taanga le pepe e whai e loa i wafia ai. Au le isi la fesili, o le ale umi e te tauna wha asosoa i le pepe. O le ale umi e tan wha asosoa le pepe mai e sili. O le e mawhai ana wha asosoa le se fulu minute e o toa le i tūla lai wha asosoa. Ia, a whapea o lai wa sa o le whata o toina o le pepe, ma le latch on, ma le toina o le susu i tono ngoto le pepe, ma o le temi mua te whalan fo ngale pe mo le wa tele le sua susu le alu tono ngoto le pepe. Ia e te i loa fo i la pe e mau fo i nale le pepe lo whata po lo ofu. La wana unau e te whalan solo a matana mamulu atu le lima o le pepe. Ia wa amata fo i nave e selo na ulu na i loa fo i la ia lea la fo watoa. Ia pe o la wama ona. O nisi taimi e whaasusu le pepe pe e umane e whawhanga ave ese ia pe suile nepi te vat foto e a mesa pepe le foto whanau ia e fua lava lai o e a whai e te langone lo tino o le na tele le ai le pepe ia o lava na whapa ma ai o nisi taimi whapea e tina o le pepe ni ele ma ona o nisi taimi ele o le fia ai o le pepe ai o le comfort ona manatua le sai totono lo manava la sa pei o se pusa le sa tuai ele ia ini mea fuina e open atu sa puti le tino le pepe tono lo manava nisi la taimi fa penala ngona pepe lo fanau e mana o e fusi mata oto mafana lo tino so awale ole ufatuanga awane imana tfena de pete feel guilty for ina istina fa pia wa yini stina o lai e fia ai le pepe ai pe popole fa pia le faife au pe popole te fa pia mal ai ngale no foi la tsane la foi le upo foi le fa pia le fa lo fa il pepe ai le ai o ti utena te tsau no fai pe a to ale asola teno fono fo va ingolo pepe o lau tiu te alna. La nga o oil failele, o oele wa avatueringa luenga, o le tau sia ino le pepe. O nisi pepe fa pena, mo le taimi mua po le ono masina mua, e whinga tā lava ona tuuilalo le pepe, ona lea sa nofo le pepe lo manawa i taimi uma. O masani ai ia a fa pe tu atu lalo ai tangi ia ono sa i se i mafai ele o peta o le bonding ma le attachment ia o lo se i fa masani le pepe ile si o manga fole wa ai se fa masani leo ese ia fa longo ai se fa masani tangata fole ai nga leo ai e ro ia wa matalona tu atu lalo le pepe ia wa matan tolo ma i loa ma masani le pepe ia ona free lola ia o ia awana i tunga fole whapea nana uman whaasusutu i lalo e alu e whinga tātu langa nā mo le pepe mana ia ele whapea na le whai lele whaafonga mai ei au le ai ngā toa ai mai salta mawai pe lena e tā ue whapea o le whaitonga white ai o le whai lele ia a leala ua e whaamatala ina le ia tā ua le mafuta pe o le tina e whaule so o tanga wavalata le ei i masina ma le umi le ua e tā ua vesi mana ia tele tā ua tele ai whawhela na whapewheo na uloa le ua maa ona le pepe atono le ua e whaamatala le isi vaenga le uma ia atono tūlanga na pe ona tā ua e a whainei o le whawhanga ino le pepe tu sa ile lusu fai tu la le au malipo tu sa te tau ona maua le pepe le valu fafanga le valu anga isfuru lua fafanga ole te tau ona te tulo te tau tau mafa pe ai le pepe fa avalu anga isfuru lua ai tango lai e vai le valu isfuru lua ainga na le pepe ile lusu fai tu la pe ma le tasi po le anga ile tolu i tu la ma ai le pepe Rawinga la e fuala iai, ia ele mawhaina pe o tātou, o le whautuanga le au mai, e valu au i puwai e inu,
i le aso. Ia e fuafua lai le pepe, e te tawana ai le pepe, valu, anga i le sifurulu e tula, pe sili atu foi. Na minga la, ele o se, wa pe ona fua, pe ona tatu sila fia, o le manawa le pepe, le temi fatua whana wai, si tamai manawa le pepe, tamai manawa le pepe la ititi, lana winga, ia e ai atu nei, whaatulu atu le sua susu, ia le umi, ia tu e fia ai foi. Toi fi ai foi. Ele pe se tu lord manawa tanga te tele e alwa le aso la ngalua le puta tau fa malu ia me ai tele le tau sami ia ele me el pepe sta manawa ele umian fa tu atu ia ngalua le puta ia ai ol sua susu fo e digest ngo fi lava. Ia mai la fi unga yo le tino le pepe ina ia fisoani mole tupo le tino lo winga la e mana amia le pepe le tau mafalava valu i le sulu pe sila tfo i le tu la ai pe la na tala noa fa fiona i loa ia e fia ai le pepe te vai matua mau ia oe ma ai umalona ai ia ma tala le mu atu matitilo wale toi ano mai fo ia oe mana ia te that's how you know ia se ta fa solo mai le si vai ngalo nei mana ia va tu tele facile ia e la titil ta tai mi se mana ia tele vai nga ia te fa mal la maina pola tai va ai e fa pe fe la na lango ina ia fa pe oila po a foi fa pe fe na lango ina oila pa anga le tai me le fa suina o le pepe. O le tasile atulanga e fautua ina lava, o le lango, beia ona sila fia, ua toi tamawhai lava lau fisa soifua malolo ina ia tatai o tatou mawhauwhau, e maisa tina e whao ngā o la sua susu, ona o le soifua malolo ina o tamai tu tele wha ama isi, tele wha ama isi. Lango ina e le pa anga po a le ese pa anga ia po o mātua, po o aunties o anko o uso la iai a le ainga. Ia encourage ia le teine po le tamaitai e wha susu ia te ia le pepe. Awane e manatu fo inga le whamai e leanga se tulo whamai a whawhanga i le pepe atu eua te tele se tulo o susu pe leanga i lo tino ma e se sena tu ainga e se sena ai wa aire so i fua malolo ina o le pepe a wha susu pepe ia sau o e le tangata le pa anga whape mai e whai mai sau i poti. Fe te mana e wha susu le pepe, te mana e le nufoa le, pe te mana o e wa aise nufoa nga le leifo i le sau nga le mu nufoa i le tina, a mai i lona i e afu, a mai le lau e wha atu i ona au tafa, mlana i puvai, sana toast, mlana mea ai whape na e nufoa le tina ma wha susu le pepe, e te langona o oes tangata o wha ta ua. E lo a inga, ia ai le o le tu o le potu e ale asi fai le nofo le potu e poa, o lai nofo le potu, e le ai ma se sia lua tu e va ai, pese i longa, tu lang fa pena, ai o le ngaluenga e fai fatasi, o le pepe, o le sui o le a inga. O le suri o le a inga, o le minga e tatau na tau si fatasi, ia umana fa na fafanga i fa pia mai, mai tango e fa pasu so le pepe, ai sau e alu le toilet, pe sau te fa sa o vai, tu lang fa pena, ia fa pia mai, au e fia moe, ia alu e moe, a le la mao ma pepe ma sa vali fafo pe tu le pram, alu tostoso le pepe, mana ia pe se panga fa pena, al me le fiu va ia tu le no mai vai fai le. Ia tūlanga nai matua stress e lo whai le pia si le mer fong susua walo wi tūlanga fa pena o le ngaluenga e whai fatasi ia e o fortanga me pe e ni me sual pepe matata e tūlanga fa pena mana ia tele ai le o fa pe mai se alu e fa susua le pepe no fa susua tene o se le tilo matata alo nga fa mai wala vanga le ferme ai e vai mai o la sang fa susua pepe o le fa se kuka le aso tonya me ala fa pena vai ele mana i o le manino ma le malama i o tanga tai vaenga i wai moni ai le fa pe mala malama manino o mai to tele ia le ta o vo ile ngale ale panga e fai ai le o te pe ava tu o min fa se sulpe o le taimile ai ele pepe me fa na pa anga no foi au ta fortina mili le tu ortina matala no ele pepe e fa longo mai le pepe o le leo lontina ma le leo lontama a le tele o tamati pe le lata tina ele lata tina ele ilo atu ala ia pe alu le tina o tangi alu tamai le tai pe fia
Ia wa a me lana a masan ia fa lo mai umolona ai pepe pe ia tango tama batu isau tango mili fa pa susu la lai lo la vatin ele pepe le so tanga le a umana na fa fanga tina avia tama ia fa savali ia mele fiu ia o tulanga na yo ia Malovis e sa leia so no le fa fonga mai vaenga ia le o fai al tiute ai o le si vaenga fi fa fesili ai o se tūlanga masani le sisina pe toi pua i le pepe pe a umana o na wha susu. Ia, tu so le, o tūlanga le tatu te wa ai nei pepe fo ia, ma te wa i tafe mea sua susu a. Ia, le whapea vai le susu tamana e toi pua i mai a. Ai, it's normal. E mas a, o le mea masani. Sa o le mawhau fo ia ui e whapea taita ia, ai paua, ai le ai e pau lava o le tūlanga masani lava ia. O no nisi taimi, pe a te mawhau le pepe. O tātou tangata matutua o lewa work umame o tātou tino a se tulou a e tau mawha whololau mea ai alu tonu. Ai o le pepe le whato atupu. E le imatoi ato o toa uma ia na develop ia vaenga o le tino le tamititi. Me whalana e le mawhaina e so na whawhanga ina ia le pepe. Inisi mea ai langa e le imawhai le pepe o na control le follow ina o mea ai. Na le sua susuala ia alu atuala sua susualu ila le se tulolon manava. E nisi taimi to saununga so that's okay ele singo ia faina na pip faina le tali ma solo na ngutu ai a fai te va ai pea o asili atule le pua i fo ila le na le ai vato pua i mai ai pua i mai na lu leva il forma ai pe ia sei si tu langa i tu atu na i lo le ta o le spiel o le spiel na le lewa le spiel mai pe to i tafe mai fafo ai a fai e ai ama pua ai ma pua i wai fo inisi pepe na matala no fo maniso tina fai mai poli fatu alu vai forma mai forma se si akilo na manava pe o ye si fa fita uri e ale ona fa pena malo waftai i o manino le vaenga no winga la e wale popole i ai pe i se longa i tūlanga whapena to alu le vai fo mai ole e whape feona wa le tūlanga lena e ta ua nei le whapao le susu le pepe ta tia whaalongo i ai na mea e whape feona whapao le susu le pepe pea umana whawhanga o sa sina tūlanga ia wa ole te la tātou e le whapea o ni mea whinaia o ina ia so uma se ilonga whai au whana o le pepe whatoa ia ai o le whapaina o le susu le pepe ia o le si ile lea le pepe fwelea i leo tau au ia pōpō le vai tau au o le pepe pōpō le vai tau au o le pepe ia na ia whata oto fwelea i rau lima ai a whapea o le pepe le lai titi whawhao i rau lima ele o le whawhao fwelea matua ai tu so a fata oto le pepe lo manava i lo lima ele o tatao ina i lo manava tu sa lai ai fa mawalunga lo lima le ulo le pepe awani maulalo ia ai popolo na patua ia pe fa ofo e lunga lo vai tu lunga lo tulina ia mawalunga le ulo le pepe ia ai popolo na yo isi futanga te fa anofo ele o matu fa anofo fo ile ina ia mamafa ia le pepe lona tua ai na fa anofo alai mama le titango si ia ai popolo na patua pe fa anofo yo di mai pe fa o mai fo inga le lungo lo di ma ai popolo na patua ia ai pe tulanga na si ilo tau fa fuata o le upu fa fuata lo tau au ia mai sa vali ma popo ia ai le so ona lue le pepe ai le lue ia le ia manino na vaenga tem ole fatinonga la na o ngai so stangata lava wa isi mai tang mai fa pale le so te ia ai ala i lo le me tau na fai o isi tato fa na la iti e popoto ia fa pa so e va tu lo ta si ia e te le umia ai o pepe ia fa susu ilontina ele umina na fa pa e isi wa fo ilai e o le mea aile al watu talfianga i tō no amal manawa le pepe. E vanga aila tamai te whasu sulfangu susu langa lai alu i male e to tonu. Pe o tu langa nai ala ina tumul manawa le pepe le ea. Le tamu whai whapa ia whaasau whafole ea. Malo, whaftai lawa vesi mo na vaenga. A whai e wha pupule manawa le pepe ma tinai ma whai na wha ainu se vai la au.
ole upuna ole whaapupu, fo ina le pe malole, o isi temi te wa atu le pepe, fo ina le pe le o ono. Ona wale mawhaina whaisana whi au. Ia ole o ono. Ia mati ngal mana wale pepe. Ia e mawhai ona whaasusu, ole se itulo se itala no atu tulanga le vai. O ta maiti lalo le ono masina, ele mawhai ona whainu i le vai paipa. O le tulanga na ele mawhai ona whainu ia pepe le vai paipa. Ana le susu la voluntina ia po le sua susu saunia whawhangai. Ai ole whapupu, po le tinga, le manawa le pepe, mwhaina whata ele se vai mawhanawhana. Ia nei tango lea mili fo le manawa le pepe. E whisosoani fo ina le ina ia feel good ale pepe, ma whisosoani fo ipo le ale tūlanga le whale tonu manawa le pepe, fo ia a whaite wa ai atu o lai e te loa lava o lai tinga manawa le pepe, te wa ai na fōringa e tau mawhai e whaisana whi au mamau. Ai te vai atu lai ono. Ano le vai fō mai. Ave fō mai. Ina ia mai se vai la au. E inua ia le pepe. Wa isi tātou ia soi Sāmoa wha o ngā le mangisia. Wha mea le mangisia au ngai. Ia ai alu pe vai fō mai. Ia wa o nisi. O isi atunu. E wha o ngā le mangisia. Au isi atunu. E le wha o ngā ina le. Lau te le recommendinga. Ia pe o tātou ina mai Sāmoa. E a mai mangisia ia e la tu fale mai nei ai fesile tu mangisia ele fasa ina ai le recommending ai la tu e ai fo ia la tu te tonunga so enga fo ia fo mai fa mai ia lo e fai au si fa pe mai ia ma fo pe o no tu langa a fia mo so fo malolo ina pepe ia so e te alu leva fo mai po la la tu fo tuanga ia ai o le whaasusu lava i le peonwhai atu, whaasusu lava il tina, ina ia awani matutu le tino le pepe, wala tūlanga na mwhaina o iai. E le soi mea wa ai au me tau mawha. Peon ta ua o me tau mawha, tau mawha le tina, le alu tono lo ala toto, le alu tono le o le tino le pepe. Mo me o kofe, o alcohol, o awa ona, ia o mea ai whine acid, o mea ai te lele spices, kale ma mea wheu. Pio isi mea na e le talwhea ngai ma le tino le pepe. So i toi tipitilo iau me tau mawha. Malo, tai. E te tau ona whaala le pepe whawhanga pe a umio na moe sile atu ma le tolu i tū la. O le si tūlanga na e wawa ai. E te iloa lava oe a whapea lena moe le pepe lena tele lana ai. Ia, ona e fufua lea lewa tasi lua tolu i tū la. Ia, a whapea te popole. Ia ngai tango le whaala. A whapea te iloa. E mwhaina whaala te tango fo i lea o isina. E a mai le meo se flano susu. Ia, e le o le malulu tele. Ia, ana tu ufe, ana le fōlinga le pepe salo. Ia, ona ala whau. E whaala, iwa oisi pepe a moe. E moe lava e le toi ala. Ai, e tatau ona whaala. Ina ia maua le pepe, ia le... Mea ai me se lava ia taime le po a ala le po pe whaalua na whaala. Ia o le ao ia, me whaina ta ue a whapeo lai tele le susu al pepe le ao. Ia, le isa whaina le po pe whaalua na whawhanga. Malo. Ai whape whiona teu ile aisa le suasu so leo o le tinale wa umana tatau e whawhanga i le pepe. O le whaasusuin, o le suasu so le pepe... Suasusu tina, a whapea fo ileo tina, le wa tele ale suasusu lea e maua, e mawhai ona express, pe mawhai na tatau, ona tuula ia lea i whang susu. E iei fo ia tui, mo meo syringes na peni tui, e mawhai ona e fesili lau fo mai whato sanga, ina ia prescribe mai, e ampe a mai fua fo lau fo mai whato sanga, o susu lana e tatau, ona e tangola ia lea, tui whaile tui. Ia e tuule to tonu, ia la pepa wa mai foi e toi tu to tonu. Ia ona tuule le pusa isa. O tu la fono la mo le te wina o suasusuna ia ma leipo po le ale asole na express ai ma tu sai ia mtatau ai. E ma faina tu ile pusa isa malulu le le fridge ile favalu ile fitu lua i tu la. Na winga ia pe lua aso, tolu aso. Ia
a whapea o le pusaisa malo, ia e mawhaina te uai wha malo, i le tolu masina, a ngā i le ono masina. Ia a whapea o lea ua tui nei le se tulo le sua susu, e mawhaina tu ui to lunga le lau, mo le tasi le tula, ia po le whafo i tula, whapea le na tatau nei le tai au, ia i le iwa, sfulsu tasu lua tasi, tau na tale tasi, wa uman whaonga sua susu na, bea a lele tu ol pusa isa, ia e whapea le whaonga ina, ia umulon tatau, a velo le tu pusa isa, ia e mwhaina whaonga i le tasi le aso lua aso, anga le tolu aso, i le pusa isa lea tu ua ia le susu ma le pata ma, ai a whapea loa le watele ia tuina po le sua susu le te mana o sefe, ia tu i tutonu le pusa isa ma lo, e o atu i le ono masina. A whamawhanawhana fo i la, ia e au mai le foi nei, le whapeo le tui, ia maila ia le tui tutonu o se ipuvai, e le o le ipuvai vevela, a le ipuvai mawhanawhana, e whamawhanawhana i le swa susuna. E le tu o le microwave, e le whamawhanawhana ina le microwave, ia swa susu ia tina. Mane, i se mai, o te le lopo o sila fiaf to whanong fwy au ia vaenga ve sile whaingau. Ia mana ia whapea mo i lātou left to whafonga mai i le whaingau ia fo i whaatina ngoi ia vaenga mo le pepe. Mana ia te le whaftai mo le whaamtalang. O le tūlanga lea Savelina e iai le me ta o le breast milk pank. E iai ia le breast milk pank i nei loa hard. A whapeo tina lai nau ai whaasusua la tau pepe. Pe ole option mua lava whaasusua pepe ia oe lua tatau le sua susu whaonga ia tuima mea ia tolu o le bank lona winga o lo fisili isi tina e lai ia la tau le te ula whapea la tau sua susu. E avela sua susu ia i whare mai le ia le no fuang whapitoa o ina lai te request ai pe mwhaina mai se sua susu le o le bank e mo lau pepe. Whaasusua so ia. Ia ai whāloa, ia a whai wale ai asis tūlanga, ia ole apa susuloa. Malo. Ia ili si vaenga mo nai minuta ia tutoi. E mwhena wha asusu wha atasi le pepe ma se isi tamai titi. Io e Savelina, tu te lo tatununga le tatu Sāmoa whamai mai tanga lo tina o ona tu asusu. Ia na tama whai lava la, ia vavae, ia si pepe le wha asusu. Ona whape le wato le pepe ia le tina. Ai le ai, e mawhai. Pe tō lava ia le tina, e mawhai ana wha asusu lava la na pepe le. A whape lo whanau, e mawhai ana wha asusu lua. E mawhai ana wha asusu lua. Ai wha asusu mua la le pepe le ala i titi. Ia ai whaasusu, ia o isi taimi ia whaasusu pepele, wa lewa mawhaina ai reo matua, mai le sea whaina, peo tūlanga na o ofo iai, o mai isi au tama lona tolu, a le susula o pepe lona lua, ia o whai mai tangata tea, o whaasusu le pepe, o nei te ua mai le tama, ia te lona fiu e whaate a male sususi tama, ia nei uaina, o le mea na inuai, o le rupina, le vai whainga le whai whamangkunga. O whapea, ai o le mea le waululi, le pao se utama le ono le ino le rupina. Talo whai. A le whata o loa muri, le ai. E mawhai, e le o ona, tu sa o tala na, ta tau na whaasao, ma tātou sue, pe moni, pe le moni. Ia o tau wotis tama wa fiu e whaasusu, le matua musu, ia o tau mai whaasusu na nāfu, ina ni malota fefe. Whapea i te ua mai a le la asusu. Ia ona fiu whaasusu se sifang susuele ai a. Ia ona le no le tūlanga. Ia malota whaalongo nā tala whapea. Ia mo ia leo tailo e le mo. Malo, whawhetai a tono le volaf toa whafonga mai isi. A le toa malama. I le saonga o le vaenga man tatununga zai i tātou. Le leive se ona o le taimi i fo le si polkalame mul mai whawhetai te le lava mol polkalame nei tae au. Malo whawhetai mo ia whaamtalanga. Ia wanof sila fia o lau whafonga. Ia, whaftai fo Savelina mo i la toi fia awai le mātou pokalame o le inati le aso atai au. Ia susu mai tātou mafuta whātasi i le tūlai se fulu. Ia mai i le nofuanga numera lua, Dudley Street, Heart Central. Ia i le Pacific Hub. Ia e iai fo i le me tau mawhai saunia mo i la tō umai fia awai lea. Maftanga tai au, ia whaftai tele lava Savelina mo le avanoa le nei aso, ia whamanuia tele fo i le atua Sāmoa, i lau whafonga anga, tō whāsoi fua Sāmoa.
Malo, ia tonu le peti o tatou whelo i tai au wale whanong tui mawhatau mawhatanga. Sumai. Ia, manu ia lava nei aso, ia lau whafonga tatou pakalame na, soifua malolo ina mo nei vai aso, tui mo fol whaupoponga, i le vai aso fau ai mo le taimi nei wha soifua ia. Sāmoa.
ia i nei maunele e winga e se lava o e au tala angai Sāmoa whaapea le vale tua masanga o tele so na patufua o se tala le atunu e ua mala malama e le fiaula peta aloa i fo i se tangata. Le whaafonga mai pia le tautua si whonga laumwal nei vaenga le tai au le ua 5 minute te ele tu lais fon maltasi. Leo le autou whaafonga mai stasi o whaatanoanga whaapitol nei tai au. Whaatanoanga im tau ia onga mga aluenga. Le a whaatanoa toa i le sunga Reverend Nove vai la au ia ma le sunga po le fionga le li po le si ufonga laumwal nei fo i tai au. Oloto ma awala e te pisa awa o a umea to tino umana. Te whatalo whaatimono whaalaru whaafonga anga ne tingu nei tai au. So i upu kalami ma whaatasi ma le sunga whawhiau to ina Reverend Nove vai la au. Ia, tata noa fo inisio ngā ruengo lo malua e le ngate tonu le ekalesia. Ia e whapena ma tato tangata lau tele community. E tūlanga tau a onga, ia mese fo ia manoa whai ngā ruenga. Ia wala wale tau singo ai ngai tonu lau mo nei. Whatalo whatalo sunga novel ni tai au, ma ne vo mola mlo tate tata noa si ufongo lau mua. Ia, whatalo what foi lau fionga whamsanga lau sunga le li pule. Ma leo whainga luenga, whatala what foi le whafonga anga le tātou tunu. Pawhtai foi mole awa no, foi ona mau e o mai ai le tātou fisa whasara lau e whaasua foi ma leo fionga ma le whafonga anga le tātou tunu nei tu aso. Ma lo whaftai lava, ia, atatiri i ngā whasosolo tiso tamta putai a mumua. Fa lo fa manuia foi lo to finga le sa mo na le Reverend ale wo sa le wo e mo le FT lo mo le fa fe autoina ma lo foi a mo le foi la sango so i fota anga lu fa au le wo fa e nai o itono le kalesia e fa kasai poroni dai lava ya o anga lava o le vala wina ya ma to finga foi le kalesia e tusa ma le soifua ngā lulua e o leo whai ngā luenga. Aftai foi le tua no le awano mwhai ona tuina mai e awea ai ma taitai o le au whai ngā luenga i tono le matau pūlenga. Ma tauria foi a whamasanga o le pūlenga le esfurua o lotu. Yeah. E alu atu i nei polua, ia, e o atu i Hastings ma Napier, esfurua la au lotu. Ia, pe o le tofi, o le whaiwhi au toi ina o le taita ina o le au whainga luenga. Ia, ma le vai a foi o le solonga le lei o ngā luenga le au lotu, ma le au lotu. E pe o le tofi la na e va ai le... Tai pe foi a le tofi o le sea i tono le metis. Vale. Ia, pe o le avanole na whaftai tele na o fionga e tu sama le saunanga. Whamtai, tu se lau wha popola le singal benga i lungo, singal benga. Ele ai, a tono le si lava inga e mani e fo ta tano la tūlanga wa onga. Ai mi se lava le a fio o fo yo e kalisia mawtanga whaiwhi au le sa... Pokala me male amatanga na uftafa tino lungo le o tono lamone. It's called sipi for your trades. Le ile fiti ria male well take. Ia te tono lo o sosone ya ni mafutanga faife au te mine ya o vo te te misa e so lu e tono vainga le. Ia le te mine lo fa o pele ia le malienga le ile va o le malo. Ia la ile TEC, le Tertiary Education Council. Yeah. Ia le konkalate lea o lo ngā lulu e whaatasi ai, ia le mawhitanga whaife au ma waltek ma whiti reia. Ia mō awa no skolsipi, ia mō tātou whanau Pasifika. Ma o loa vea ele mawhitanga whaife au Sāmoa e Wellington. Ia e whiutanga i mō le sā i linga o tātou whanau. Whao ngā ina le awa no skolsipi lea. O watu suta usanga o whaile ngā luenga lea. Mau tō tele fo i alo ma whanau Pasifika
ua ausia ia tūlanga maulurunga i le ngata o lo latou o le training lea mo le sfulua masina. Ia a le tūlanga le apprenticeship. Ia a o malola le apprenticeship. Ia o le tele lao isi vaenga o latou ia. O whai a latou pisinisi. Ia o na latou pisinisi lo nisi o i latou o ese mai New Zealand ia o i Australia. Ia mwhaawa a latou pisinisi. Electrical, plumbing, o tō tele. Ia o tō tele vo latou le aua ngā lua i New Zealand ei, ma whai fwoi la tau a pisinisi e. Ia ma sosoani e fwoi nai o tātou a inga e whātau ngofia ia le tau o ia ngā ruenga i tono au lotu ma. In mātou au lotu o whānau o mālaina o i le training lea ma mō skosipi. Ia o la tau nā la o sosoani e. Le ane mai a la yo nā alu tātou tupe i isi konkalate ma isi company pālangi. Ala ia tātou whānau. Tauna awe i tātou tupu. I tātou tupu. Mane, foi awa peo se fulu tau sanga talu na whai api e se lau e a skol sipi tau sanga. Ia ringa o tauna lata la wafi. O vatu le afi. Ia tau meiti whamanui e ila. Meiti whamanui e. Ia o te le foi la le suinga i le ngata umaunga benga i lātou o le tomai o le angawa. Ia na wau whai pisinisi. Ia mawsosoani foi i tupe maua la inga lātou. Ia o se... E ui lawa en whapea i le mafui e le sa tupu i Christchurch o se malana o mai ma ia ma awhia foi o tātou i whalawe lawe whanatua. Ai olo au mai e foi mai si awa noa lele, tai pēla o le awa noa lea e na ua uti a tangata whaingaluenga i le tu World Trade. Leo lea lana mawai le awa noa lea o tātou o tangata Pasifika i mwhao ngā il mawhitanga whaife au. E le ngata i Wellington nei a wapea fo i Okilani ma Christchurch o lo to tele pea alo mwhana Pasifika o lo whaongaina po kalamele. Ona e lima ia o ngā tata ese o lo whaongaina le Tertiary Education Council. E whail konkalate le mo le whaingo po kalame tau trade. O la e lua i Aukilani, lua i nei Wellington, o Waltek ma whitireia, ia malitasi Christchurch. E o atu la i le peuma se vai mea o vai le lima se lau pole on se lau i a scholarship i le tausanga. Mō tangata Pacific. Ma le tele. Ia tonu mo i la tau fo i o leo a whamanui i scholarship i teimu tōnai. Ia tautua nānai e kālesia o inga lua ipe o lata ni a o te whesosoni ni la tunga venga whai. O nāna mo wale whesosoni mo scholarship e man la tau voi pastoral care. Lesi a mena tā woi. Sa e ma tau lango fo le va ai el pastoral care. Ia sa whai mai lava le ngā luenga whesosoni le whai se au ia la tau lava whanau o la au mai tonu polkalame. Ai pe o le whamoe mo el pastoral care ina ia whamalo si au I whanau ia o maua no scholarship. Ina ia umale scholarship. Ina ia tau nuu lau o le whamoe moe. Ia mai ale kōsi le nā rue whai. Awa ale umale kōsi. Ia o le mwhai o le whaawa wina le tomai lea na nau I fia sa ili. O le whamoe moe ana o le pastoral care. Ia ina ia unaina e tātou whanau. Ia tau numanu ia le sailinga o le potoma le tamai ma tāle. O le lei o tutongi o nisi o trades ia o le palama ai o le vai le ono sfulu e tau se lau tāla le tūla le tutongi o le palama. Ia whaso solo mailo e isi a. Ia a wha pe o le nfa manui ini o nisi o alum whanau ia le tono le afe lea tono a Wellington ia. A lai palama. Ia o le tua inga tupena o lai te lola e maua la tūla te milini. Ia, pea uma le apprenticeship. Pea mai le apprenticeship. Ia, ona mautinoalo lea o la ua ia I le tō mai whapitoa lea. Ai pe o le scholarship ia for trade. Ia o le whaitatoa lea u whale ai tonu. Ia mō lea o ina I se trade o trade. Uma nei e mawhai ona maua mō lea o ina ma mawai lea no scholarship lea. Ai whai asi umi peilawa o isi ngā luenga po. I ngā luenga whapitoa pei o le fōmai ma e lawa le umi e tau ona mana mia ona
Ona tau ave ia no fto a mautino leo o ia te o ele to mai fo le fai e ngal. Au ngā whai loa watu o numero ia no watu o mo e whanonglongo me o lai tau ma whau po whea ngā ia. Ia o toa ngā tupena e te mo e lo lima pe mai a le leima o mo lo tu spasi ma inga lua ele. I toa ngā wenga nā. O le si vaenga e mane fultata no lau sunga whawhenga inga nobe. I le vaai fo ile le tato e ka le si le tau atia e o tatangata I tonu ne o Aotearoa I tūlanga tau saidi malo I ngā ruenga I mo I onga ia mga ruenga. Ia Malaysia vaenga I tato wa e ka le si ia e lese e ka le si me whai o na ngā whanga yoe na ngā ruenga pa le lava ia lango o tangata tūlanga tau tupi. Ia te tonu e fo isi e ka le sia o lo o ngā lulu I tūlanga ia ina ia sa ili le tupe whaanga yoi I anga ruenga ale e ka le sia. A tonu whai fo ina e o sa o whamtalanga le tūlanga lea. Haftai, I leo mai fo I New Zealand e mga lua I te tono New Zealand. E ele se senga te leo le whatinonga o le ngā ruenga whawhaife au I Sāmoa. Ia mai nei New Zealand, Sāmoa lava ia. E le aise vaenga o le paketi a le malo, Sāmoa. O whaanga I mei o service providers. E whaia services a le kalesia ia, whai o le tau whale mo tangata mātua e pēna I le katoliko. I mapu I whangalele, ia whai o nai lātou, whai e lātou, whatupe lātou, whapena whai a onga e pe o a onga lotu, e whatinoa e le kalesia ia lātou. A ele ailani mea ia tau o service providers, I Sāmoa, a mea o whaanganga I ele maloni na vai ngā tupe. Hau I nina New Zealand, o lea lai ia service providers. O me tau aonga, me tau whalemai, soi fu maloloina, Ministry of Social Development, o lau o tatala e lātou lea wanoa lea I community providers, e mawhai o na lātou whaia I ngā luenga I. O lala e la vea ia au rotu, mai kalesia I lalo o le category lea o service provider, wala o ngā luenga lea. A lo ia I la maisi ngā luenga ia, mawhai o na lātou whaia. Maisi ngā ruenga ia mwhai o na lātou whai. O le mō tātou o tangata Sāmoa. Ia mwhai o na whapea. Lai mau te ao o ina le anga nuu male. Male ngangana. O la lawa iei tupe o lai mwhai o na whaanganga e le mālo. E whai ai a mea I. E lau lopo le lima sifuru tau sangata luaina. A matai por kalame lea ina ua whaifo ia le ngangana a onga ngana Maori, ko hanga reo. E le whaina matai tātou por kalame lea o ina I a onga mata. Lea wala woie. La hoa lau whaanganga le malo, ia tupe. Mo le whainga o onga mata. Te minei, mo a onga Pasifika, la lopo lusu lima po le sili atu ia a onga Pasifika e o ina le ngana Sāmoa, ia mai isi ngana. I tonu New Zealand ato. O lea lai awa noa I te tono New Zealand, le whainga le nā, o le whaaonga ino au rotu, po e kalesia I lalo o le lātou tūlanga tūlafono, lea o le stala I to tono New Zealand. E mawhai ana lātou whaia nisi au nanga e ese mai le tūlanga whaleanga o tāpua inga, malotu. E mawhai ana. Ia, mo I lo lava tele tono ngā whai a whaulei le hōr, toi ei malwhalisa. A na pau tei me tala I le hōr malwhalisa na lesa. Nō wingala. O me tua mau ali te le o le tupe na whai ai. A lai le o whao ngā te tauina ia. I isi a soe lima o le po le ono o le vaias. No lo ingala, ia a o foi lesa, ia pena se lua pe tolu tu la le whaonga. No ingala, ta ona sila foi au lotu mai kale. Se pea feo te le whaonga ina o lo lato ma au, ma la lato whainga tau ranga I le tua. E whaonga ai a meto tino ia. Mo nisi au na.
Moni sia o nanga mo le lau te leo tangata o se whainga le leile. Ina I te le value o le mea lai nā luai ia le taukinga. O lea lai maua I te tono New Zealand. Le whainga le nā e sa ili ai. Le whaao ngā te tau ino o tatou meto tino. Mai soani ale malo le ai. Le au mai au lotu mai kalesia. O le o awanoa na pe au tatanoia o ngā mata pe whaingo fia wai le to telefo I e malamalama si ta o ngā mata nei Wellington e maukilani mai sinu. E le ngā te o le la a o ina I ale ngana. Le tama ma le teine I e mena o soifo mai mātua a inga. Ai mua whai mga ruenga o tatou tangata. O isi ele I misi manatu e whai a onga ia e pitai o ngā ruenga e whai le ngani Sāmoa. E whai ngofia la no e a onga ia maole ia pasi vole mo mie te lo viso a onga ni. Ia ona sa role e whai ngā ruenga I. I le teimine o te leo lango o New Zealand I le vaenga lea o le atia eina o le tamai ma le to mai o tatou tangata. E o ina ia tatou ngangana I o tatou tangata. Ma o lea lai whao ngā nona lua o lo ia la to skolasipi o lai au mai. E maua I e tatou tangata le hawa noa e a o ngai. A o lai fund mai e le malo ia lai tau. O le se vaenga te le na o la mātou fwoi ngā luenga. O le saili o nai whanau ma o le tātou atunu o e o lo nau e fia ngā e sue ni o la tau whailonga I le vaenga leo le o whaia o ngā mata. Ia masa ili la ni skolasipi mō la tau e whaau au e la tau training. Matau leo o le whailonga le emna o mia I le o ngā mata. O le degree. E toru la tau sanga tau na o ngā I le tangata ina ia maua le tikeri. O le bachelor level. Ia o le aua ma na o mia le tanga lue ngawa onga. O le whailonga na tau na au ia ia te tau la ia tau tāla su e ngal degree. Ia le tau ngofi. Teimine ia. Tau noi luas furu a whea ngā ilonga. E po kalame le na fai o tau e kalesia a me se foi o nanga o tau mo skolasipi whapea. E fia ni skolasipi na maua manoa ile teimine. Teimine to lima la tau laua ulu whale te tonu o lea onga. I le tau sanga nei ua maua la tau skolasipi. Ma o lai ua o ina mo le degree. O se amatanga le leila lea le sota inga lea o mawhai ona whai. Ma le wa manoa na le la o kawa ile tongi ngole pidi a e le tau so ele tupe. Mani. E la tel tau suru a fel tau sanga le. Ia le grant le nai mawhai ona whai. O ai si amanoa te tonu o amanoa le tu mai le malo e whaanga yo e ngā ruenga e mamo e fo ngā ruenga tangata tonu le kalesia. Ia mo tātou lava ia tangata Pasifika o lo mawhai o na whai ia ni au nanga. E mawhai ai o na serve ia mana o ngā tau soifo maloloina. Ia olo o iaila ia se le ni ia mai mtanga luenga o soifo maloloina. E mawhai o na ngai ai ni communities po ni au lotu po ni kalesia. O lawa sa uni e mawhai o na la tau whaia au nanga ia. Nona lua, meta wa onga. O a onga i le ngata mai lawa i lea onga amata. Ai whapena fo i o mātua. E il teimine o lai ua te leu na ina ele malo ia maua le si la fia ma le mala malama o mātua i le sila pasi a le a onga le a onga ilan tama ia nai lo le na le mamoli ina o le tamaititi le whaititoa ia matoa e piki mai ma e mana o mia le mala malama po le ale mea lai o ina ilan tama lon tolu o te lele nau New Zealand ia malama tangata Pasifika i awala ia o ia la tau whanau ina ia o nei whao ngā ina le fue ma le fasi ma le a ia i loa o na momoli ia le tala noa ia malama le tama ma le teine
o me te wa onga lava pena o lo tatia I tono tanga luenga wa onga ia fisoasoani e mawhai o nā ngā ia. Ka pena whoni tanga luenga o soifo maloloina. Ministry of Social Development o lo ia la tu fisoasoani. O lo te lea la fisoasoani. Ia e mawhai o na sāili. Ia pēa whai e nau ia se au lotu po se whai ngā luenga whai se au fo e o e sāili ina ia mawhai o na whao ngā ina loto I whale o le au lotu ma le kalesia ia e momoli ia o nanga. Eis mele leile tūlanga lea o na au lotu. O mea e tūtūlo loa. Whaupunga ho lea intergenerational. A si sila ia I fisoasoani mga luenga ia whai e le Salvation Army. O lea o vatu lauropo la te se lau tau sanga talon whai le Salvation Army o onanga ia. Hapena foi le kalesia katoliko. Talu ona amatamari kalesia katoliko mana o onanga tau lea o onga ia o nga tau whalemai ma. O la ewa le vau na whai e le ni mea fo. A lana vai wha au o vai te mine o lo whai ia ngā ruenga ia. E leo se mea la a mea a le mwhai na whai nei o na le mwhai leo na whai. Ai o le tā ua voi le o le iai o nanga ia I te tono New Zealand e mwhai o na awai au lotu mai Kalesia Pasifika I le whaaonga ina ona o le tele o lotu ia I nei. Ia tai lima sifuru, tai ona sifuru tau sanga talona ia. Mai toi iai fo I le si ona sifuru tau sanga. E le ia se au lotu a mea e alu ape. E alu ale. Ai te tau ona wawa ai e le ngata na le tu whale anganga ma le tu tau tapo inga. Ai a wawa ai fo I le leila o tele o tangata. Ma inga. Mana tua, na eu tātou tangata, nā no mai Sāmoa, eu leo mai sa ili manuia. E re eu mai o ni lotu, no mai sa ili manuia. O se vāhenga la ngā ruenga le lotu. O le sa ili o le fisoasoani, e lango ai, le sa ili ngā manuia le nao mai e tātou tangata inu esi. E le nā o le whainga o le lotu. Ia vava ai po a awala mai fisoasoani ai o tātou tangata I le tūlau tele. A o ngā whanau, le o ina ngana, le angno, o le tau whaisa ili a wanoa scholarship e wha o ngai e whanau, sa ili ngā ruenga, e le titi ia le nāwa e ngā wale tau na whai mōna I o tātou tangata. Ina iau whatasi le a inga ma le tangata, ia ma le lotu. Ia one I esen me alu I tangata, esen me ia o whatasi. Ma lo whaftai e wainga lena e tā ua I fōle intergeneration mo meo e Kalesia le ngata I nei New Zealand o sosia tunua. O tausa ngā o ia mene o e Kalesia malotu. I le vaaila le tau so I fuanga I nei le tau e whawoi whalisa o me tō tino le e Kalesia. Ia, o isi amua tupulanga o mawai ato la tūtua ala o mai la tō o la e lafo tupe ama a o tauna mawa ai se whainga e whainga o fia mo isi anga au ngā tupulanga. O leo ngā tupulanga le e te vai ene e pe le fifia tele pe a whaiatua mai tupe a ve sozoani lotu. O tauna mawa ai po la se whainga mai e Kalesia e sozoani tūlanga lea. Ma ne fa no to leta mo foi mo nga ruenga tangata wa ali le nga ruenga tangata e foi ngo fie vo lan so so ai afa pe le nga ruenga tangata le Kalesia ola va fe lan fe to e me se me so so ni ali ola va so so ni la to ia tati ia me tau lotu mai Kalesia ai o tato uma lava o tanto soi fua na fua ia le tua le ola mal malos ia ma le whaaloa loa pe fia tau sanga e mawhai ana. Lau tātou loa le leia. E sifuru lima, sifuru valu tau sanga o le matua o le tangata. A ngā i atu I le ono sifuru lima tau sanga. O le umile tauna ngā lue ai. E sa ili se mea o ngā mo ia. A whai e le alu lalta e whao ngā ia le malosi le ana au mai e le tua
e sa ili ai le poto ma le tamai man tāleni, sa ili ai se ngā luenga, e whao ngā ina ina malosi le ana mai le tua. Pe ia lau se sele la rolangi lai e soi fua, ila le tangata le angai le whapena ina le lona lua. E te tau o na tofu sao o matangata o le ainga, mole le lei o le ainga. No inga la, a whai o si mea mai lea, i te tono o se ainga o lo ngā lo no fatas. Ia o le mana ia lana, tofu tangata mlo na sao i te tono. A wai te tongi le pidi o le mori, te tongi le pidi o le vai, te tongi le rate. A whai o laile no fo i se fale fo le mau te tongi, i te tongi fo le rent. No winga la, tangata o mai lai wha au ngā ina le no foanga lea ma le fale. Ia ma le wha au ngā ina o me tau mafa ma te tau an tofu sao o mai le mea. Te tau la, o na ngā rue o matangata, o le istangata i le ngā rue. Se i vanga nā stangata o ngase, ini mai tūnga. Ia ona aile ai se tangata soifua na foa i ai le tual soifua ma le ola, ma le mafau fau, a mea i le mawhai o na alu e whaise ngā lue. O lai ua wha manoa mai le, vanga nā ua e musu te alu e whai. Aia e alu te aonga sue lau kōs, whaise, ia ona e alu le te ngā lua i se mea, maua mai le se le ni, ia. Soa soani le ainga. No inga lau, tātou o ma, tau ngā lului. Ia. Ia, se longa ua wala au mai le tua ua lawana. Ia, ona fito alu le. O le leila a wawai i tā proklame se whainga spesele i antui whawawele ia. Whatalo whatu le whawhonganga le tino o ma whatasi ma le sunga whai auto ina Reverend Noe Waila au. Ia, taltanoa te fo inisi o ngā ruenga whai e o na ngā lue so swani e ka le sia. Ia mo tangata, ia me se fo tangata lau te community o China vainga le sa matatanoa mo i tatoa tina e ka mo au ngā mata ia o le vainga o ngā ruenga i pe o service providers, pe o le ina whatanoa le ia mano e tu am no mele malo ia tatou whalaptonga mwhai o nā whai inisi o nanga e so ni le ngatel malo ia misi o tatou lava tangata lautele. O le vaenga le la matala noa i le soani e moe so enga o posa e linga o ngā ruenga. Tō tele ni se fia ngā lulu, aile o manino le po le ale
fe a matai le su engo pe ona to mo mai por kala me university e fa in Victoria e ye ila to nga lulu e mo me council career advices to no a kolisi ola to na tata no ya lum fa nau tau mai se ta yala o am ta o pa ai le yalu e university ne o fo le university e ila to en Pacifica e tala no tamatene e tau fa sino ye mata o tau no fa ye fitau manga benga o le vaenga la lela mata no e mano vela ia o le to ina o le so swani fo o le fa ye la to ina ia so sani ta tanga te Pacifica mane fo ia o le so no anga le to o nanga le e tau fa ye o tatu tanga tene po rua no te lo o le o nanga le a tambu o le ingo le o le fala tonga le mato o lotu o lo tautua inai ma o foina tua ia o nanga mo le leila o tele o tatu tangata o a tambu la ia o se tasi leo o ana au nanga a tono e o se tala ia i isi fo ia o nanga o lo faia ai o le o nanga le tau o le uli masao fatasi nei ngole ole au nanga ole uli masao fatasi ia o le fa moi ina ia ngā lulu e fatasi ia le falatonga atam matangata taito tasi o lo fie sa ilini o lato ngā luenga ai mai sei lato mo lai mawhai o na o sa ilini ngā luenga a o lai whalango lango i le fisoasoani voi lea le malo le benefiti o tangata la ia o lea e whai ai ia le mātou fisota inga whaipa anga i le wā o atamu ia ma le Ministry of Social Development mautu ina mai e le Ministry of Social Development i atamu le avanoa mātou te sa ilia ai ia o tātou tangata Pasifika o lo o fia sa ili ni ala tu ngā luenga ia ai le o mawhai o na whai ngōwhia i ala tu ono e sua ni ngā luenga ia matauria foi lau whianga whamasanga le mele o iei le vai taune nei ai alu e sua sau ngā luenga e te alu e ave lau tārsanga o lau tārsanga la e o fia i ma le vaenga le ta o le CV ia po le whamatala ino oi po ai oi o le CV la o le tu fatasina fatasina o le whamatala ino oi pe whawheo na malama ia le whaliwhenga luenga le te alu e sa ili e lau ngā luenga ia te oi a wai le iloa e le whaliwhenga luenga oi o oi le te alu e whailau tārsanga e te fia whainga luenga ia lato a faila e faitau ele li pule por tamai te pule ia tangata ia o tārsanga tu pe to sfuru tangata te taula na faitau i lunga le pepa le mai loa i po ai lea o ai to mai o lea o lea le umeo le ale matua o lea le la nata o le CV ia o le CV la o le whamatala ina oi i le teimine so se ngā luenga o i le teimine ua mana o mia le whamatalanga le ato tere la tato tau tere lo whamatala tato e le lo tu si CV io e le lo tu whatasi e le whamatalanga lea ina ia whaingo fio na momoli ai le whamatalanga lea i le o le vaenga mo la lea o le matau ngā luenga ale au nanga lea o le uli masao whatasi o le sa ilia o tangata o lo o sa ili ni ala tu ngā luenga lona lua mātou te wheiloa i matangata ia ma whamatala mai lātou ma mātou tau ma whai e tusi i se awala e ma whai o na momori ia lātou i le whalewhinga ruenga lea e fia ave iai ia le lea mauti ngā lue whatasi la ma tu sia le ngana peritania ia le avenga vole o le CV i se awala whaingo fie ma se awanga pupu e le whamatala ai se history o sesia e na le whamatala o ia o mea ia i le teimine i ngā ruenga i te tono ni sila o matua mana o mia le tu sia le lei o le CV mane ia ia la e mana mia le ngā ruenga na
lo songa vai la au atonu ye ni se fa ngolo mo le te mini fa pe e la se tongi o le au nanga na pe tu si lo CV auto e le ai ma se tongi o le ngaruenga o le tautua a toa la valea o le tautua o mo na faia i malienga i le va o le mtanga luenga o Ministry of Social Development ma tam e le faia la se tongi le se tongi e stangata o lo tau faia fa ngale au nanga fai fua uma ia o nanga le mamate o ngalo lue mal tangata ina ia mawhai on ta pena uma mea ia e ave aisan ta sanga mo sana ngaluen ia matau wha matala wai le tutusa uma tangata mao la tau to mai ia mao la tau wa oina e se lava le tangata e saua mea e kabuta ia mal tangata e saua e loa ngaluen wha fua mai po le wha tau si soi fua maloloi ese umala tangata a o lan famatala tangata ia mar ngaluenga te lera lona lua o le tele o ngaluenga ia wa ia e mana mia fai me le fatal tano le interview to tele la tato ia e le mal malama il ta wol me le interview la fai atu le interview e fai tae ai la tu male of vai masai mai alu ngai tau lalo ale alu tu to o mai tanga tai fa ele interview to fu mama fu si o pelo ele o ia mateu de vola tato o meta o first impression vo le a fa e te la tu mo ino fa fa ngalmen i lo vola tu to o la te le lo alu la ele mai le interview panel la tu e pe tele anu le mele te alu ia ai mai se vola ta pena ino tanga tai le talinga officiti no ingala o ngaluenga umala ia o ngaluenga ia a tamu i lalo por kala mele o le masau fatas e ngalu lue i matangata ia o tate o tunu manisi foi ina ia sau ni ai oe i le la sanga le te manao ia o le fiesa i lia o se ngaluenga me lon tol e te tau ona mana malama tangata le fiesa ngaluenga po le ali tu ngaluenga fitau i mai awai e leva pea e te mana o le oe e te fia alu e fauta vale ai le haimso manga pa wale me sa e masani ai o le alu e fai manga le ai al fainga la e tamu fai o le fa matala ina po au nga fatia o ai oe o ani o de vaenga le leo lo so i fuanga po o stang fa maoni pero stang fa maoni o mea o mai e mana mi on ta pena ai tanga ta la lo su ele ngalwe e ta wala fa matala o me ia o ngalwe ngala le a tamolo fai o le sau ni o tatu tangata o lo sa ili ni ngalwe ina ia mafai ona tau fa fetau i le mea o lo te tati ai ngalwe ia mal tangata le sa ili ngalwe e tai pe al me volo lo walo e su esta mai tai te mana o voi le lo te o e le va pe o la tua o la ino mai le la e te tau muli ia la e le fetau e lo mai ai o e le fetau ma e lo fa tai ia o vaenga o malaia le ai fai ele o nanga le ina ia mafai ona maua le fsota inga o taleni malinga fatia le tamai o lo ia te oe malitu inga tangata ia oe masenga luenga o laite nau ia ia fia fai e leo le alu mo so se ngaluenga ono le tupe ai te tau su e ngaluenga e te loa te fia fai o te tonu ia inisi e fia so le ngaluenga ai le o si le fia o lai fa pe e di tai te o lo fo se ngaluenga to inga o ngane ia antonu e nga foi pata tan no pe ia atang e to te fa tu ai po ani la sanga me fai ona ia uia ina ia mo wa se ngaluenga tan fe ngai mo ia awai ilalo tutu unga mai ai nga le MST le ni o la o fa ma no si tanga te me fai nga lu o so ngaluenga pe e so tu spasi pe le ai lai fai alo so lo ngaluenga
a tonu au nanga e fitau fo ya la to so ni ai pole ai ni mate ta ye la to le me tau no fai io le avano le ma te te sa ili ai ni ngā luenga o lo te sa ili tangata e ngā lue ia la to employers ia ona fai lole ia la to o lo ia ili tangata le o lo ia ma to o ona to mai ia le la matu CV ia a fai to sa ni interview ia ia e le fa pela o matou e vatua ngā luenga ia tu ni tangata e fai tali ale ia le ngā luenga ia ma la tu filfilinga o tangata al meta ua le fai o le tapena ina o le tangata ina ia tau whawhetau i male mela i ngā luenga po ai lava la le tangata e ia ona to mai le lei malona ta mai ma mea lo fale atua lau foa ia e ono whetau ia i sanga luenga e le ma whai ono whapea mele ai ma sanga luenga i whetau ia i oe o ia oe tu oe lalo oe ai ma whai ono whamatala ina oe pe a whai e whamatala oe nistanga ta i lo whamatala oe ai a whai oe no foa oe ma ta ofi mea lo fale atua lo ia te oe mai manatu ai ai ma sanga luenga o te au ngā no winga la we Italia lo le aunga we le Italia me alo fale li o fo ia te a we Italia lo le ngafatia ma lo le aunga i se me e ni si a fa fonga mai nei fa pe i o ngā wenga i e po se ngā so se ngā wenga o fa ngai a le o se laptop o se iPad po se me vo i e fa ngā le teknolosi e mo ina tau fa pe nai la te tununga a fa pe nai mo i lo fa ngā le Facebook o lona winga fai ngofia o isi me tau teknolosi wanga o lo fa nga i te o mafofofo pena nis ia ole poto male tamai malanga fatia matale o mea ia o ina ele se ben fa na mo mesis ia a ele sa unia la ete ia e lo se me ele fa na i lo Dei ma se o whanau i nei ma to te leo tangata lea o ngā tātou saia. O lai whao ngā telefoni. Dei ma se o lātou nā o ngā se whaingo se telefoni. Moni. Nā matai whaatau o le telefoni o no mana o ia. Ia ma whaatai ta ia tu e lesi ia. Mai loa. O le whainga lea. O i le ia ia matai tusia o i le ia whai numera. Ia, ele ia to ane se masina. O la ua halua ia ele to fasino ai se o la ua iloa ia fai. O mai ata mai ti pasi le au matua. E vanga na awa i stangata e le sa uni no na mafaufa. Ina ia na maua le poto male ata mai e fai e se mea. O na fito ale fai no na tangata e hoi le sa uni e fia iloa se mea. Ia o na fito a I te tonu fo ila la o nanga le o le taupo kala ma le uli masau fatas. E iei mazava no e taua o inisi ina ia maua le anga ba e talawhea ngai mga nuenga i e fia tu ue ave whaile interview. Ia, o le sina vaenga o le matou ngā nuenga. E tai pera whare te ngā latu nesi tangata e fia alu e whaisana ngā nuenga e fia palama. Whaila ana matou tanga i ma lātou i an whai lole i o lea lai i le Māori and Pacific Trades Training lea e ma whainga e alu i e te a o ngai pe a whai o lea nā nai te mana o e le o le whapea lai te latu ro mawala ngā luenga o ngā e le o mātou e ona ina ngā luenga a le tapena ino oe I se taimi o mea pēna o whai atu suru lima suru ono, suru fitu e suru wal tau sanga ngā I leongo suru lima tau sanga. O le umila o le taimi ngā lua o le tangata. A ma whaina ngā lua le lua suru tau sanga. E atia e lo wai. Isa ngā lua ngā e whetau I le lei maoe. Ina o tā pēna le lei lo o ta mai ma lo si la fia mau tā le ne whai e ngā lua ngā lea. O le te le la nā o loa o ina. Ma le telefoni nā o loa o ngā. Wai le mi se so tātou a mea na whanau mai loa ma se poto ma se ata mai. E ma whai ona whai se mea. We all go through the training, the education. Ia ona whito a o aina I le mea e whao ngai na I lo tangata I lo tala whea ngai ma le mea la
lau mawhai o na fōa I mai e te ngalue ai. So tapenanga lau CV o leo no tau fasili atu nai tangata ia wa pe opte fia palama ai le lau numera ai le isi mei atu no au ngā mule. E la se ama no e ono maua mo tangata whapena o lai nau nau ina ia whaia ngā luenga ai pe ele o lava le tu ai ngā onga lena ia e viso sonia la tō e maua school sipi. E se viso sonia whapena o tō mwhaina. O loo iai le sosoani a whitireia maua tek mo tangata e le o lo la tunga fatia whalea o onga. Ia, mana ia. E tau ave ai ia le polkalami. O lo ia la tau sosoani na. Mena lo maua mai a Welltech ma whitireia. E le tau ona iai se alo ma se whanau Pasifika e whapea a mea e o te le ma whaia. E le o auro ui loa e taria lo maho fau le tangata le mena no winga la ua e manatu e le o ia te oe ia le ngafatia wha le mafo fau e mawhai e o na wha au popo mai e le tua se si awa noa e te au inai oe au lo ia au wala e sa ili e le poto ma le ata mai malo le polkalamela le o le masau whaatasi no sunga mai la o le ua whaasawali le teimi nei, e mwhai ana whasota I atu tangata ma tala no I au tō le vaenga lea? Teimi nei, ia, o le e-maili, o le support@atamu.org.nz, o le e-maili na. So tai atu ai so tangata lava, o sauni a tamu e tali mai lau e-maili, ia ina mwhai ona whai ai se urua I whesota inga. Ia mai sua tu ai whoi e whai se taltanoanga ma tau whai e tau wawa ai po where me o lo tātia ai longa whatia e hoi mela te mana o hoi le te whianga lue ai. Ia po le telefoni o le olua fitu 525 2valu o. Ia po le o wha 235 valuono o numela na mali email na e mawhai o na so tai atu ai so stangata ia e mateu sauni po I ngā lue whatasi ma le malo le tātou atunu e le na o tangata I tonu porua e whatau il po kalame so stangata I tonu Aotearoa ia mateu ngā lue ma stangata o lai e mana mia se ani mo se mai se vaenga ma tu nga lu e lungo email ma tu lungo le Zoom mania sa ili se wala ma fai e ona so ani atu il tangata ia pe ma tu te refer ina fo il tangata I si ia o nanga se vaenga o talata ia mania tele fatai mo la to fa fonga ma tato po kalame ia mania vo tata no to ainga le o ia va no fa pe so ni ale o meu te fa fta ia tonga runga whaingo CV e isi CV o tangata va tu e so na tu si la lo ia la tonga va ai de osa ia a te ilo la mo watu ai fai le interview e mo na le interview ina ro pe va o le ai lo to le na tu ro tangata le pe tala si ia ona le mo le sia va no e a vesi sia va no e ai ma ne il tal no ma mati tu ina le po ai to mai ma va ina ia whaingo fie fo I le ngata ia o tō, ia o tangata lawa ia. Ia me se tangata le potential employer, po tangata le ono maua le ngānbanga. I whaingo fie la tu tanoa lai maua le tanoanga. Ia mal whate ta inga nau whaingo interview, ma tango whaito, trainee wa pena o ngānbanga lea, o fesili anu tu atu ia, o tali fo I te tali ai. O le meta ua leo le whailoa I mua. Ina ia mawhai o na honest, ia sao, ma fa maoni le tapena ina o le whamatala ina o oe. I se ngā ruenga o lai te fia alue sa ili ai so awa noi te ngā rue ai. Ia sao ma ia wha maoni. Lona rua, ia ma whai o na tapena oe. Whai se whatala noa. Lai te sila fia whai tali tala fia ngai. E tau whaapu hoi e sao lai oe I le marketi ai oe.
La ngol faingal na o ele te Sāmoa. Ia. Ele o ele ona ngaluenga o ele te Sāmoa se ngaluenga. Mai to mai o pe maua se avano e mo. No inga la ta ta pena le leia. Ia vaenga pito le leio oi. Ai tu o vaenga fa le to. Ai ta pena ni me le leio lo ia te oi. E mawhai ei ona e whai loa oi. Ia ia au ngofie ia le tangata e ona ngaluenga. E tu atu ia oe le awa noa e te ngalue. Pe o le vaenga tele ala nao le ngaluenga lea. Mana ia, whaftai nove mana ia o sea unanga o te whiwhia fui whanonga tūna o tō ngalue le vaenga le. E whisosoni i ta tangata nei ta penda le si vi wai moni lama. O le vaenga mua nei whai tau o le potential employer. Le vai e loa e vo ina pe e loa tusi. Pe le leid whata tianga mai o le CV. Ia na mo o lo le si la sanga mo mai lau telefoni. Sa o whai tato tanuanga. Ia. Le so mea ina i si la fia e tangata. A whai e te alu e sa iri sa ungaruanga. E te tau ona ia i tangata e whamaoni a mai oi. Referees. E ma whamaoni a mai oi. A mea o e tangata le. Ia o mea o mai e ta pena fo. Po ai ni referees e tu ai ngā referee e mana o mea ona tūtitono. E te iloa. O lai mo moli na mai se whi au le lei. Whatatau ia oi. Ai leo ni referee a mai o lai tau mai o es tangata lea. Tangata uma, there's always an opportunity mo so tangata. Lea tangata mea pe le isonga opportunity e whao ngai nai lon so I fua maleola. Tō fua ma tātou mga whatia. Tō fui tātou mea lofo fua I mai e lea tua. Whao ngai nai o tātou wola. Ia tātou te au ona ma tau tua I so sea. Moni lava. O avanola ia e mawhai ai o na mātou soso ni atu I so tangata. Ia o lo fisa ili le avanoa e whao ngai nai lon so I fua. Ia mo se ngā luenga e whao ngai nai o ia I tono ngā luenga New Zealand nei. Mana ia o numero na o le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa sifulu, po le o wha, lua tolu lima, valu ono, valu tolu, ia po le e-maili support@atamu.org.nz. Ia o le po kalame na tatano fo imali sunga le whewhia ina a Reverend Novella Baila au. Mane fol po kalame la tole o whaingoa o le uli masao whaatasi, ngā lue whaatasi mo le atina e o ngā luenga o ainga. Ia le po kalame a tamu nei po rua. Loe whaftai tele a mo le vo i ngā luenga le uwa ia te fo I e na e o whaatasi alta la ingo le so o le fo le finangalo le tua. Ia a mese fo I so soa ni ngā luenga. E o whaatasi al whatutua mo le whaise ngā luenga le whapea na le whatutua e le se ngā luenga. Sa le leia o le mo mauna tu spaia e. E le ngal whatutua ma nofo. Ai ni ngā luenga I loa ai. E le ala o whaatino o tō ala le tō kalame le leo le masao. Ia, a whai fwoi pe on sa no le fianga ia masanga. Ia, I me ne ua ngalo ia no mela ma so taime pe I nei. I le tātou alis whasalalau. Ia, ona so tai atu fwoi lea o le fianga ia masanga ma leo whenga luenga. Ia, mātou te fia lava ngā lue wa lua male. Tātou ofisa whasalalau nei. Mo le au ona ina o tātou tangata. Ia, whafte tele abo le avanoa manele tam tau pultano ne, watu le avanoa le mo sau longa whai ue futa po kalame. Tai dawa. Ia, mole whafte tele le whafonga angal tātou atunu. Ai e leo whainga luenga, mwheltua. Ia, whapea fwoi so se kalesia. Tamam tina mātua lo whafonga mai tono ainga. Ia, e whamaru atu. Whai fwoi e iei se whamatalanga. Ia, ua le tau tamali I le whafonga anga le tātou atu. Ia, malu awei whale I utou whinangalo. Ia, se vai vainga o le whaiwhi au. Ia, whapea fwoi le whionga ia masanga. Al talo, ia whamanuia le tua ngā solongo whi au mga luenga. Tātou tue mafuta ma wheloa I stei meo I luma I le alofa. Ma le anga le leo le tua. Whasoi fua. Ia, tō whasoi fua.
Talo falava nei foi vaenga o telefou mai le si fonga le lo mua I Wellington o le tala mua. O liputia mai le pasi ai le pulenga po le council ale tu malo whakarei o se fuafuanga le malo e wha ngai nai le vaila au mo le pui ngā o lātou swa vai tā mawha. O lima nei masina o wha atau tutu le pulenga o le vaenga o le tunu u male malo ona ele mana na o ila tau e wha vaila au lo lātou swa vai tā mawha e pui ai le soifua malolo ina o tangata. O se fontanga I le fiafia nafia le pulenga, lipo tia mai le whaatumulia I le au tāpua ai, le asa atangia mo iai, le te leo le esenga I manatu o suius fono. Na iu ina pasi ai le iu ngā fono, e talia le fuafuanga le malo, e whaonga ina le vaila au le sua vai tau mawha. Pe ta isa pasia fo I le alama fono, ia le tāwhia lea, o le whaamoe le nei, pe awhai, e manuia se tālu sanga o loo ilo ina e le whaawisnonga I le so, a le pulenga e whaasanga I lea mata opu. O le nei tālu sanga o loo sa idi ai, ia se polo inga mai le whaawisnonga e tāu fia ai le fuafuanga le nei, mo se taimi le tu mau, ina ia maua le avanoa o le pulenga, e ta pena le ai se lātou tālu sanga e whaasanga I lea whaamoe mo le whaonga ina o le vaila au. E tusa o le tasi vā tonu o le whaitau wafe o tangata New Zealand maua I le mai o le stroke I le tausanga tasi e lalo ifo o le onos furulima tausanga le mātutua. Ua whaalia mai le whaalapoktonga o le Stroke Foundation o tangata e mātutua atu le soifua o lo maua le fisosani mo lātou a whenga iai ma tonga fitinga pe a whaia a fia I le stroke. Ai o tangata ia I lalo ifo e uti le fesosani lātou te maua, ai moise pe a whaie le ianga waa I le pensione o tangata mātua. Whairo mai fo le whalapau tonga, o tausanga uma e tusa mo le se furulua afe le a whainga o tangata o New Zealand, e a whaina I le whaafita uli le ai poloka ai a la toto le ulu, ma anga I atu ai I le whai ai, le e ta ua o le mini stroke. O I loa fo I wha maunga, o le vāo le luas furulima ma le tolus furulima pasene o I la tau nei, e I lalo ifo le onos furulima tau sanga le matua o le soifua. Wha I loa mai e le tamaitai o Nikki Main o le Stroke Foundation, pe tusa o le wha afe, le a wha inga o tangata nei e le I ato le onos furulima tau sanga o le soifua, e a wha ina I le a wha awhita uli I tau sanga ta itasi. O le tulanga ua wha mautui nai, o le nei mai o le stroke, e le na o tangata mātutua e maua maa fia ai le soifua, e pei ona sa iai le teletonunga I aso e tele o mawae. Ona o le ua mautinoa I wha maunga wa a fia ai fo I maisi, e I laloifo le onos fulima tausanga le matua o le soifua. Sa omi se taimi o le whailo ingalo ia I lason nafi I le vāo le palemia o New Zealand ia Christopher Luxon ma le palemia o le malo tele o Initia Narendra Modi le ana mali liai e ngalu lue whalangolango mai I le tele o mata upwea a fia ia tunu ue lua. Sa whaalia muliane Luxon I se whailo inga ma le autu stala le mali lie o I la ua ina ngalu lue whaatasi whalangolango mai mata upu tau I le puipuinga ai moise o le tiute o loa, whape fo I malati na e o la au aina, anto ai lati na e o le wao matua, ma mea tau tā alonga. Wha ilo mai fo I le palemia o Initia, Narendra Modi, I alona langalango ina o nisi o mata upu, e awhi ai le tūtau whe malanga inga, ai whape fo I o loa New Zealand mai anati na e o la fumanu, ai moise o loa e pei o le susu, le sisi atoa ma le pata. O le teimi mua le nei te tonu o le sefuru tau sanga ua tuana I atu, ua mawai se whairo inga I le vāo se palemia o New Zealand, ma se palemia o le malo o Initia. O lo ia I le whaanaunga o Christopher Luxon, ina ia mawhai o na whaamautu se whenga inga sa loto tau e whaatau inga I le vāo New Zealand ma Initia, I le teimi o lana nofua inga o lo o whaanga solo nei. Ua tūna lata I le taimi e tawai o na toi le tongi uma ai tā lafu o tangata ma kompani. Ia sa whaau ngā ina se Paul Kalame so swani ala malo New Zealand, mō pis nisi la iti I le vai taimi o le wha mai COVID se fulu iwa.
o vai ngā tupe nei sa ma whai ona tāro sanga iai I lātou e ona business I la iti, sai longa nā whaina ma mawhatia ona o le COVID. Sa whaai ngoa ina lea Paul Kalame, o whaaune ngā tupe e whaalele iai tupe whaanganga mō le whaangai o business I la iti, o le Small Business Cash Flow Loan Scheme. Na amata whaatino lea Paul Kalame le masino me le tausanga lua afe lua sefulu, lea na mawhai ona ai tā lafu ai e se businessi ia se leni o atu I le lua sefulu afe tā la, whaopopo iai ma le afe tā la, a afe valu se lau tā la, mō tangata whai ngā luenga tū mau taitasi a se businessi. E siri atu I le se lau lua sefulu iwa afe, le au whainga o businessi la iti, sa whaiaia lātou ai tā lafu mai lea Paul Kalame wa abitoa le mālo. Mai o la whainga ato tupe nā luai, e tusa male lua tesi male wha piliona tā la, e tusa lea o se fua evelesi I le se fulu fitu wafe tā la I le ai tā lafu e tāsi. O tutu unga sa iai mo ia whaune ngā tupe, e 5 tausanga le umi e le tau na toi le tongi nai. Mai u whaalia mai le ofisa o la fonga, o le tele o ai tā lafu nei, e te tau ona o ia iuni o le tausanga le nei, ua uma ona toi te tongi. Sa tu sa unoa le lua tausanga mua, e le te tongi na ia ai tā lafu, ai e 3% le tului ina ua uma ia lea taimi sa tu sa unoa ai. E iai se aonga I le aiokalai estete, ua manao nei whaamuta ia le whengainga po o le konkarate leo lo o sauni ai le company, le Compass Group, ia mea aio le uli po lunches mo la tauta maiti aonga. Ua mafua lea, ona o se whaalinga le nei aonga, I le tūlanga whaale tonu tele o mea a isa amatu mōta maiti, I le lua I le tolu vai aso ua mawai atu nei. O le aonga le nei, ingo o le Hayata Community Campus, I le pitanua o Wainoni, ua lātou whailo mai, ua le toe mana nao I lātou I le Paul Kalame leo lo maua atu ai mea ai mōta maiti, e whaingoa ina o le ke ka ora ka ako. Na whailo mai fōi e le pule aonga, o le ua lātou tālusangi nai le minsta lango aonga ia David Sāmoa, mo se whaatangana e sauni ai e le aonga, ia mea ai moa lātou tau maiti. Peita ila na whailo mai le li minsta, e le whitau I lea tūlanga, ona o lea ia le whengai ngā le malo, ma se company e saunia ma tiliva ina ia mea ai mo tau maiti aonga uma o le tunu. Ai pei ona silafia, ua tele aonga ua lipo tia mai le whaale tonu le Paul Kalame le nei, talu ona whaia iai e David Sāmoa ia swinga, e pei ona iai le teimi nei. O nisi o aonga sa lipo tia mai iai le leanga, ma le malolo ina o mea aisa matu I tamaiti, talu ona e ia aonga I le nei tu sanga. Whaalia le pule aonga ia Dr. Becky Barrows, sa matua le lava le tūlanga o mea ai nei mo tamaiti aonga, e le tono le fitu vai aso le kuata mua o le neitu sanga, o se tulanga o lo whai tio ai le telefo I o isi aonga I tu SS o New Zealand. Na maliu se tangata ina ua soa e se no whaafi I le awala e kolosi ai tangata Sāmoa e lata I le Ellis Road, I le aio inwa kākoli le fiafi le songo fuana nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaale walave, na tupu e le mamau mai le paka le Turnbull Thompson Park, pe tusa o le afo le 5 I le fiafi, le ana maua atu I aile tangata le nei ua umalo na ola. Sa tāpuni ai le wala mo steimi umi le fiafi o le songo fua a o whaia suenga a leo. O lona lua aile nei o whala lave ua mali ni waini tangata na lave veini na fuafi le tono le vai aso e tasi, o le aso lulu taruai, le fo ina mali wai se teine aonga se fulu tolu tausanga le matua o le kolisi o matamata na taie se na fuafi a o kolosi le awala, o le whalavelave ua whaia fo ia I suenga leo I le taimi nei. E luas furu ona tausanga o se tamaitai ua tau fia leo, ona o se whalavelave whapena manua ti ngā ina I se li I le pitanu o Penrose I Aukilani, I le afiafi o le asonga fua nafi. Whailo mai leo sa o lātou maua li poti e tusa o se vevesi na afia I la ua nei e torua
i le awala le Mount Smart Road, pe tu sa o le tu lai lima. Na maweo na o ia i leo ma awina atuai ia le li le nei le whanamai se tu langa ti ngai na iona manuanga. Ai mulmuniane tau fia mo iai ia le mawhine nei e luas furono tausanga mo suenga. O lo walo ia mai e lo fiso le tau ni suinga o tu langa mo winga o le tau mo le so fa pea mo le nei vai aso. O le ale to e maua le vevela mo le mawhanawhana le sa iai nisi vaenga o le tunu i le asonga fuana nafi. O le tumalo Canterbury le na o atu i le 12 degrees le fua o le mawhanawhana o le ea e pei ona mai ta winai. Ai fa bena i fo i a Christchurch o Wellington e ai fa a pea male ai o Timaru o nu umaia na ho atu i le 12 degrees le maulunga na ai le fua o le mawhanawhana i le asonga fua. E le ngata i lea, ai sa mawhanawhana lo fo isi vaenga o le talawhatai isa sae o motu umai lua. E au fi ai nisi vaenga o le tūmalo i le Hawke's Bay, na o atu i le 12 degrees le mawalunga. Pei ta ila sa fa ilo mai sui lo fisa le tau le Met Service o Stephen Glassy, e iai ni swinga tu langa malulu o le a iai le tau i se taimi. Na ia whaalia, o se whataura inga winga lolo wao le tau, o lo o wha solo maalia mai ilunga e o le tunu ma iai sa wili mamatangi malolosi, o le a fiai le motu saute, a to foi mati munga. A o wha solo atu i matu ia winga lolo wao le tau, o le a mai ta wina se swinga i matangi malulu mai saute sifo, o le a fiai se vaenga tele o le tunu i le hanga i atu i le whai unga o le nei vai aso. E iai vaenga o le motu saute, ua wha mamaru ai lau pata inga o matangi matimunga e au fiai Canterbury, o Otago, wha pea Southland, ma le motu o Stewart Island, e lenga te lea e wha pea nafo i tulanga mo le lau mua i Wellington. I Australia, iai lau pata inga ia ua wha maluina mo le ea vevela po se heat wave, e a fiai le stete o New South Wales, wha pea fo i ma Australia saute, South Australia, le ua valo ia e ono o atu i le fase furutikiri le maulunga iai i atu langa o le vevela o le ea. I nai tala mai le Pasifika, e si lia le 25 miliona tala a Amerika, le tau o ni malaita alo a toa mani fale fau o se no fuanga tu tonu o meta utalonga ia ua te tala alo ia ale malo tonga. Sa whailo mai wa pea o leanga aruenga tele, sa whaatupe ina i lalo le polo kalame fe so swani ale malo saina. E au fiai, ia se whale tele wha iai te tonu ta longa, a onga maururunga tonga. A e wha pea i fo ile to e wha fowina a toa o la lātou malai le kapi wha ale vāo malo, wha pea fo ile fausia o ni malai te nisi fau, ma ni malai mo ta longa neti polo ta maitai, wha pea ma se vaita ele mo tu unga a au. O le whale ta alo po le stadium tele, le asa wha o ngā ina mo le whontanga 5 ta itai le Pasifika, le Pacific Islands Forum, i le masina o kuso le tausanga o mawai. Ai o isi vaenga o lea ngā luenga tele, na ta tala i le vai aso na te nei. Wha ali ai le pālemi o le tunuu o aisake valu eke, o le ao ngā ia malai ta alo fau, e ta pena masauni ai au ta alo tonga, mo ta alonga le Pasifika i le tausanga i lua awhi tōrus furuma le tasi. E tasi le vai aso ua tuatua i tua i le teimi, e foi ane ai i New Caledonia le min star mo atunu i whafo ale malo whalani o Manuel Valls, mo le whaawa wino tala noa ngā loa ia, ma vaenga whaau whai o malo i te tonu o ia atu motu o le Pasifika. E tasi le vai aso le umina iai no mea le li min star le nei, na to e foi falani la so mo mati ma o lana fa apunga na iai e to e taliwana o ia i New Caledonia po o la so luas fulua o le masina nei lava pe tai la o le o failo mai e fa so le umi o le a iai le li min stale nei i New Caledonia mai la so luas fuluivo mati e o i le so mua o a perila o le a to e fa a waita noanga e pe ona fa mua ma pati SS o lo o fia i le fono fai tu la fono a New Caledonia, ai mai se foi o i tu te tele lua, o leisi tu e mana nao ina ia tu to tasi New Caledonia mai pulenga falani, a o leisi tu e mana nao
e awan I whaia se suinga ai tu mo pea I pūlenga whalani ia tu mo tu le Pasifika. Ua molia le whaia ongalango lango o le aulaka piliki le Warriors le ri o Richard Agar I lona solia o tula fono le whalapo tonga o le piliki le National Rugby League. Ua mafua ia molianga ona o loo masalomia ia le li nei o Agar I se ese inga na ali mai I le wāmastanga tu stala mai Peretania I Las Vegas I Amerika I le amatanga o le masina nei. O le au le Warriors, sa ta alo ai Las Vegas, ma le au le Canberra Raiders, le ana whaia inai ai e tolu se furuiwa I le walu, o tua I ai le whaia ongalangolango o le Warriors, I lona wha o lima I le litu stala ingo ia John Davidson mai Peletania, I le taimi o le ta alonga, a whaia wha mao nia ia tua inga, e ono wha asalaina o ia I le salatupe se furu afe dala, ma wha sa, ona afia ini ta longa se tolu o le au o le Warriors I le taaminsanga o loo whaanga solo nei. E lima aso ia e tu oi nātu ia eiga e apiri ai ia lea morianga a le NRL. I ta longa a Leti o le vai aso nei o le atau mo whaiaile li talavou o Sam Ruth mai tauranga e whaatu se matati e fau o le lalangi I le tu unga ta moe o le maila. O lo wha moe le nei tala vau e ta tae le matatia I le umi e whami nute I le tu unga le nei o le maila. A whai e mawhai e le ngata ina o le a aveai o ia ma tala vau mua o le a momoe I le taimi. Ai o ia le tangata mua na o le sfuru lima tau sanga le matua o le a ia whaatu ina se matatia mawa ai whape nei. O le nei tala vau wai longa lo na tula I mai ta longa a Leti le nei vai taimi I New Zealand. O novema lea sa ia whaatu ai se matati e whau I le tu unga mamao e tolu afe mita ma e talu mai le taimi ua whaalua ona ia whaatu ina nisi matatia I lea lava tu unga e au fia ai malona taimi e fitu minute limas furuono te sitasi valu se kone lea na wha mauina I Hastings. O sue ngā siampini fo e New Zealand ia sa whai e Dunedin I le amatanga o le masina nei na tutusa ai le li nei o Sam Ruth, ma le siampini o loo iaia New Zealand o Sam Tanner, I le tu ungai afe lima se lau mita. O le fiafi lao le so lulu antai au, le o le atau mawhai le nei tala vau, pe mawhai o na ia whaatuina se matati e fau, e ta moe ai I le maila, I le malai Mount Smart I Aukilani. O le whai unga le nā, o tala fau. Toi whātala whātulu tātua tanu I leisi fo I le nei whaopo. Pongo tala I meo no te tupusi tātua tanu I Sāmoa usi mai eilo whaafonga. O leo toi whaafo I atu nei le whalpui pui tan malala, le li bang tā ia la wititi tua lima, wa lata I le lua māsina talu o na sola ese mai mai to ese. Na mo whaamao nia mai e le komiseno mtanga wengo leo leo au apa aulongo I tēnu Filipo, na pu e mai se fale maututongi le fiu anga o a ele, lea sa wha mautu wai. Whai loa wa pau le ngatu toi wha au popo le isi mori anga le sola isi mai to ese mola wititi tua lima. Ai olo wha au wauso esu enga mai ono iai ni se molia whaatasi, no lato wha taunuina tau mawhainga, e wha alafie lea lee mai sa ilinga leo leo. Pe ana sila fia e lima afe tā lale tupe no fuina to le matanga luenga I so se tasi, e na te au mai ni wha amtalanga wha maoni se me olo o lafia I la wititi. Pe tai wha I loa matanga luenga leo leo, e iai ni so le atunu sa wala au watu. Pe tai e le wha maoni wha amtalanga na tu inatu, mai loa ai o loo nau I le se leni, ai le wha maoni mo li mau. Mai o tau tino foi le vaenga o loo wa aia le pui ngō le to ese. O le whaata malo leo leo le whalpui pui, na toe mauai foi leisi a vanoa e toe sola ese mai e mai le to ese. Whai loa wa paau o le mata aupo o sila I eile matanga duenga male pūlenga
e ono whaia ni whesuia inga. Wa o atu langona o le atunu le tūlanga wa tea e se atu le whaatala mālie o le peso o le ele tise i vaenga ese o le atunu. Ai wa wha leo ina loe le atunu o atunga lunga ma le wha ngau le malie i tūlanga o le tele o mea o ngā o wha le ngaina i le whai ma peso o le ele tise. Wha iloa mai e se paanga wha moe moe nau telefon i le vaenga o lo ngā lulue ngafa lea maafi te tele e pei o le whale ele tise i fianga. O se tasi o whale tonu tele, e tolu siaki māsani o afi te tele nei po le service, mai i le tausangan te nei e le i whaatonu wina, e le whaata malau insinia o lo ngafa ma le whaatino i nau lea ngā wenga. Na toi a apare pūlenga e toi whaaola ma whao ngā mai le afi mai tanu ngā manono, peitai, e le o toi saunga le mufo i e whao ngā. Mai o le temi nei, e le o toi lava le ele tise o lo o maua mai afi o lo i aile temi le nei, e tu i nātu i upolu lava lātou, e fua i le malusi anga o lo o mo o mia le ele tise i a inga te itasi, mai o le a wha wawai pe lava, o na te pēa wai vaenga ese upolu, mo le wha soa soa ino le ele tise lea e ngā whatia e afi i le temi le nei, e whaatalia i afi fōpei o na pāsia le 5 miliona tā lai le mālo, e au mai ei nisi afi e le tise e wha o ngā ina, e toi whia ngā ruenga wha le lea i afi te tele, e pei o whianga tanu ngā manono, fulo o sou, wha o popo atu i ei ma ngā ruenga wha le lea, o waia māla losi o lo tai nei lano le ele, wha pia foi lunga o pōmo li, i vaenga ese o le atu nuu. E ui o lo i ei foi le mana onga i le ele tise wha o popo mo le motu tele i sala whai, ai o le temi nei, e le oa a fia sa vai, i a fianga o lo i ei le motu o polo, e le motu sia so o le ele tise. O le vai aso nele o toi a mata e malanga inga a se tasi o vaa lele a le company vaa lele le Sāmoa Airways, le DHC 6300-5W, le sa awi nātu i ka nata molo na toi wha for winner, ma ngā ruenga wha le leia na toi wha tino i ei le vaa lele, mai o ngā ruenga wa toi lava o se vaa lele fau, le o toi taliu mai ei le vaa lele le atu no. E le sauninga le whaai unga le vaiaso na whaai lo ai se reporti, o se whainga fau ne wa wha tino ai le wha wina o ngā ruenga wha le leia i ni vaa lele le laulangi, a wha tino ngā ruenga wha pēr toi wha wina le afi, o le tino atoa, o te tonu manu fōa mō le pāsese, e whapena fo i le vaenga o lo i eile pai late malona swa tau, ma toe vali atoa se vā lele. Whai loa le ofisa siri o le pūlenga o le company vaa le Sāmoa Airways, na whiriwhiri e le whainga fōu lea ona e tau ngō fie, ai o se whainga e mauti noa lona saonga le mū, le na whaatūlanga e nā o le 5 miliona tā lai whaaluina ai. Peita ina ua toi whaao popo aso o le ngā ruenga, ma o atuai ili se 10 miliona tā la. Whai loa le ofisa siri, o se teimi o le tausanga le nei au ina atuai fo i le isi vaa le le atu noo, e whaia fo i ei ngā ruenga wha le leipei o na whaia le vaa le mua mua le nei, ai o se teimi le tausanga fau mo le isi vaa le, o le no ngā tupe a le company vaa le mai le UTOS, ma nisi o pa anga le company vaa le atu noo. Wa toe tolo atu le wha amasinonga le aso lulu le vai aso nei, e toe vala au wele mata opu ale tamaa, ia fuatia kamaroni whaavai, 5 sanga o le soifua mai le fio anga o sa mata, lea na maliwa i se tasi mai le fio anga lava, i le masino uni o le tausanga ua mawai. O le mata opo se se inga i vao tua oi, na afuai o na whaapae le tamai a whaavai le la au malosi, ma a fia i le ua maliu. Ua mōlia le tamai a whaavai i mōlianga o le fasio tangata whaamoemoina, o mia se a upenga matau tia, male fasio tangata pa i valea, a toi male u mia se la au malosi e le ilai sene ina. O le toe toloi i le aso lulu le vaso nei o na ontalo sanga loia i tu e lua, e tu i nantu se a vanoa e feuta nga i e tu e lua. Ma e ono toe suia le tali te e whaavae, e lona i o eina o mōlianga ua whaasanga i a tahia.
Na whaero fo ia ua paau, o le fe ese se a ingale nei I whanua, talu mai se whaai unga le whaamasinonga whanua ma swafa, I tua oi o fio angalawa I e lua, na fua mai ele whinaunga a I la tauri wa a fia, whaatasiai ma le ua ma liu. O nisi o tala mai Sāmoa manuia tele le nei aso lo tātou tino o whaasoifoia.
whawhiwhianga nei vaenga le awa uli. Ia le ua te lai tite al afo te fululua le tautua si ufonga lau mua i Wellington i don ofisa whaasala lau i Porurua nei. Fa malo le tawatai malo lava le ngā lulue. Ia malo fo i le taptapua i mai nei tato tina mata mama tutua. Ia leo lo taptapua i mai tutono maota malawa. Ia malo lava le soifua manuia. Malo ia ila tau le whaingaruenga le watale. Si moko po le break o te fulu lua. Ia po le whaiwa matanto e anga ia tauto e matalia ngaruenga. Wha mahe a fo ili nei aso. Ia malo lava le onsai malo le ngā lulua ia te outou. Ia le whaiwa lata fo ili taimi pike nei whana wa onga mai a fo ili tautua. Ia sunga i awa o le tai awa na leila. Tasim tu fue ni ngata ilia polkalame foi sa awina to so fo maloloina le sa fatau tai atu savelina ia ma nisi o polkalame pe ona fatau tai le afionga le puli le foi se i man no fo ia e fa wa le tautua mo e Sāmoa le tunu pele le nei awa uli o le aso lua o le aso se fulu valo le nei o le masino mati lua fe lua lima Tata te whawhiwhianga sui whiwhiloi ia walo whaiwa foi ia i tamaftanga, wai ainga, ia ni whaasiringa malosi foi o le awa uli, ia ai pesi atu lawa si ufonga lau mua, ia e taito lua ma oel nei awa uli. Whale alilo i tu malo, ia sa mai pia whapele na mana ia sau whalai ele ni, nei awa uli. Mama
ai se ia ufa a manusina le pa ia o si o a fio anga ne ia fu o si o unu upele le pa ia lona lau ele ele o te pese ai mafa ai te te awa olo o tapua i lo unu upele a fio le tonu mai pe a su mai sango ele oi le matua ya tau ili ili le ai fa a ya li i male manu a fio fo i o le ta au so ala la ta i fo i ta mai ngoa ta atiti matua i au fa i male mamalu i le ala taua Fio mai o le a e tali tonu ai e pa e male a ai e malulu fo i lona vai te angai male samiti o ata e awalu ma fo i matata ata matau po o si o unu tilo mai fo i male balasi tilo mai male balasi Fio mai e sa tole a foa male au mana ai uni mai matata e le ngalo oe ne ia fusi o lotoe na ole oti e mawae ai i tama oe Lai fono o si o unu ua lau i loa ia Sāmoa o le malai fono i fale moa e lalata i ai ta mai noa o le pua mali i potasi e le o lai lava o se tasi e mamalu pulenga amatai ma au mangai leo leo ina le a ai Fio mai o le a e tali tonu ai e pa e male a ai e malulu fo i lona vai te angai male samiti o ata e awaluma fo i matata ata matau pou o si o unu tilo mai fo i male balasi tilo mai male balasi Fio mai e sa tole a foa male au mana ai uli mai matata ata e le ngalo oe ne ia fusi o lotoe na ole oti e mawae ai i tama oe Tilo mai male balasi a fio mai e sa tole a foa male au mana ai umi mai matata ata e le ngalo oe ne ia fusi o lotoe na ole oti e mawae ai i tama oe
Pontele solo muli ai. Yesu ie elave ai mai. I puponga po o mai. Lea di ie Yesu pa manga no mai au. Apa mai nei lo lima. Ma fusi atu mai au. Awawa na te mai all the time. Ona ali ile pu. Ona tua ile Yesu ma anu meru. Oh yeah, solo tantari. Oh, tele solo muli ai. Yesu ie elave ai mai. I puponga po o mai. Lea di ie Yesu pa manga no mai au. Apa mai nei lo lima. Ma fusi atu mai au. Awawa na te mai all the time. Ona ali ile pu. Ona tua ile Yesu ma anu meru. Oh yeah, solo tantari. Oh, tele solo muli ai. Yesu ie elave ai mai. I puponga po o mai. Lea di ie Yesu pa manga no mai au. Apa mai nei lo lima. Ma fusi atu mai au. Awawa na te mai all the time. Ole ali ile pu. Ona tua ile Yesu ma anu meru. Oh yeah, solo tantari. Oh, tele solo muli ai. Yesu ie elave ai mai. I puponga po o 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 mai. Ole mafuanga, ole mafuanga, pa, so. Ole mafuanga lene wailoa, ole tatau I Sāmoa, ole malanga ateine toa lua na feo si mai fiti e masano loa. Na la au mai ai ole ato au, masia la pese tutu mau, fai mai e tatau fafine ai le tatau tane. Aole alana tatai o tane, ina wasa se si ala pese, tonu inga tai o fale alu, o wawa ai aloha ole fai sua, o tele. Toto funo alea o fafine, o ua sui ai si ala pese, fai mai e tatau tane ai le tatau fafine. Ole tofi, fa, sau. Ole tofi, ole teine Sāmoa, ia mala male taina, ole sua le palua, mama le sula tonga, ia manatua. A o tupulanga tala o ine I aso, o ka semana o e faali, ali malua, e o ti ole fa Sāmoa. Whawhiwhianga mai le The Harvesters. Ia marpisen na ia po whawhiwhianga sui whiwhiloi wha Sāmoa. Ia mole atulanga whawhitai nei tatou wompa anga umalawa le siufonga lau mua. Ma futa mai lava le tai aona le la se ia pa ia mai le nei awa uli. Ia wha mangano fo le tautua nei aso pe o i se upua le
tau te mali I fo I lau whaafonga anga ia ai la whatu inu le aina ma tau te motua tu la waina tato toi whenua I fo I la soa tai au ia I le alofa le li. A tatou lunga le Facebook ma le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app ia whatu awha mahi al tatou tautua I le itu la e lua tale tasi on tau ina atuno leo tatou talafo mai New Zealand a pea tatou talafo mai Samoa ia pe ona whiangai fo I ma le tatou o whainga luenga o talafo le sunga ia tasi Salem Sam ia ma le whionga la wano a te lawa lea ua toi tolu lava minute mania tele lava nei a uli mo I latou uma lava I lungo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo. Mati la ungangana mai a whaipaua Iakopo. Sāmoa whaavaile tua. Oli ai nai tua awa whai I langi. A olele watu tupu mai e lo tama siasi. Ela u Sāmoa, ela u Sāmoa, o whea e a mati ola ungangana uale ai so fa boe boe tua ai se I toe langa langa e toe fa amana tumai ia Sāmoa ole malama lama. Male malo se I sila ale ina le I motu ole afafaile mape au langa vale o fea ele ami o tonu olo o tau alanga fa amala malama le olo o mo o mia e o tangata. Sāmoa, ela Sāmoa, o whea e a oe.
tangata ia io na manatu a e toe te pale a matanga e tu ia lo fatu e malu malu sia ia a ole la au Sāmoa e se fa'a mole mole fai se fa'a te tau e la u Sāmoa o fea e oe ua mati mati o la unga ngana ua le ai so fa'a moe moe tua ai se i toe langa langa e toe whaapana tumai ia Sāmoa o le malama lama e toe whaapana tumai ia Sāmoa o le malama lama Talofa lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga le laumua i Wellington o le talamumua. O le putia mai le pasi ai e le pulenga po le council a le tu malo whakarei o se fuafuanga le malo e whaongai nai le vaila au mo le pui ngā o lātou sua vai tā mawha. O lima nei masina o whaatau tutu le pulenga o le vaenga o le tunu u ma le malo ona e le manana o i lātou e whaavaila au lo lātou sua vai tā mawha e pui ai le soifua malolo ina o tangata. O se fontanga i le whiawhia nawhia le pulenga, lipo tia mai le whaatumulia i le au tāpua ai, le asa atangia mo iai, le te leo le esenga i manatu o suius fono. Na iu ina pasi ai le iu ngā fono, e talia le fuafuanga le malo, e whaonga ina le vaila au le sua vai tau mawha. Pe ta isa pasia fo i le alama fono ia le tau fia lea o le wha moe le nei pe awhai e manuia se tau sanga o lo ilo ina e le wha wisnonga i le so a le pulenga e wha sanga i lea mata opu. O le nei tau sanga o lo sa i di ai ia se polo inga mai le wha wisnonga e tau fia ai le fuafuanga le nei mo se taimi le tu mau ina ia maua le avanoa o le pulenga e ta pena le le iai se lātou tālu sanga e whaasanga i lea wha moe mo le wha o ngā ina o le vaila au. E tusa o le tasi wā tolu o le whaitau wafe o tangata New Zealand e maua i le mai o le stroke i le tausanga tasi e i lalo ifo o le onos furulima tausanga le mātutua. Ua whaalia mai le whaalapoptonga o le Stroke Foundation o tangata e mātutua atu le soifua o lo maua le fisosani mo lātou a whenga iai ma tonga fitinga pe a whaia a fia i le stroke. Ai o tangata ia i lalo ifo e uti le fisosani lātou te maua ai maise pe a whaia le ianga waa i le pensione o tangata mātua. Whai roma i fo il whalapo tonga o tausanga uma e tusa mo le se furulua afe le a whainga o tangata o New Zealand e awha ina i le whaafita uli lea e poloka ai a la toto le ulu ma nga i atu ai i le whai ai lea e taua o le mini stroke. O i loa fo i wha maunga o le vāo le luas furulima ma le tolus furulima pasene o i la tau nei e i lalo ifo le onos furulima tau sanga le matua o le soifua. Whai lo mai e le tamaitai o Nikki Main o le Stroke Foundation pe tusa o le whaafe la whainga o tangata nei e le i atoa le ono sifurulima tau sanga o le soifua e a whaina i lea whaafita uli i tau sanga ta itasi.
O le tulanga ua whaamautui nai, o le nei mai o le stroke, e le na o tangata mātutua e maua maa fia ai le soifua, e pei ona sa iai le telitununga i aso e tele o mawae, ona o le ua mautinoa i whaamaumaunga, wa a fia ai fo i maisi, e i laloifo le onos fulima tausanga le matua o le soifua. Sa umi se taimi o le feilo ingalo ia i lason nafi i le vao le pale mia o New Zealand ia Christopher Luxon, ma le pale mia o le malo tele o Initia, Narendra Modi, le ana mali li ai e ngalu lue whelangolongo mai i le tele o mata upwea a fia ai atunu ue lua. Sa whaalia mulimuliane Luxon i se feilo inga ma le autu stala, le mali li o i la ua, ina ngalu lue whaatasi whelangolongo mai mata upu tau i le puipuinga, ai moise o le tiute o loa, whape fo i malati na e o la au aina, anto ai lati na e o le wao matua, ma mea tau tā alonga. Whae loa mai fo i le palimio Initia, Narendra Modi, i alona langalango ina o nisi o mata upu, e awhi ai le tūtau whe malanga inga, ai whape fo i o loa New Zealand mai anati na e o la fumanu, ai moise o loa e pei o le susu, le sisi atoa ma le pata. O le teimi mua le nei, le tonu o le se furu tau sanga ua tuana i atu, ua mawai se feilo inga i le vāo se palimio New Zealand, ma se palimio le malo o Initia. O lo ia i le whaanaunga o Christopher Luxon, ina ia mawhai o na whaamautu se whenga inga sa loto tau e whaatau inga i le vāo New Zealand ma Initia, i le teimi o lana nofua inga o lo o whaanga solo nei. Ua tūla lata i le taimi e tau ai o na toi le tongi uma ai tā lafu o tangata ma kompani. Ia sa whaau ngā ina se Paul Kalame so swani le malo New Zealand, mō pis nisi la iti i le vai taimi o le wha mai COVID se fulu iwa. O vai ngā tupe nei sa mawhai o na tāro sanga iai i la tau e ona pis nisi la iti, sa ilonga o nā whaina ma mawhatia ona o le COVID. Sa whaai ngoa ina le Paul Kalame, o whaaune ngā tupe e whaalele iai tupe whaanganga mō le whaangai o i o business la easy o le Small Business Cash Flow Loan Scheme. Na amata whaatino le Paul Kalame le masino me le tausanga e lua afe e lua se fulu, le ana mawhai o na ai tā lafu ai e se business i a se leni o atu i le lua se fulu afe tā la, whaau popo iai ma le afe tā la, a afe valu se lau tā la, mō tangata whainga luenga tū mau taitasi a sea pisi nisi. E siri atu i le se lau luas flui wāwhe, le au whainga o pisi nisi la iti, sa whaiaia lātu ai tā lafu mai lea Paul Kalame wa apitoa le mālo. Mai o la whainga ato tupe nālu ai, e tusa male lua tesi male whā piliona tā la, e tusa lea o se fua evelesi i le se fulu fitu wāwhe tā la i le ai tā lafu e tāsi. O tutu unga sa iai mo ia whaaune ngā tūpe e lima tausanga le umi e le tau na toi le tongi nai. Mai u whaalia mai e le ofisa o la fonga, o le tele o ai tā lafu nei, e te tau na o ia iuni o le tausanga le nei, ua uma o na toi le tongi. Sa tu sa unoa le lua tausanga mua, e le te tongi nai ia ai tā lafu, ai e tolu pasene le tului ina ua uma ia lea taimi sa tu sa unoa ai. E iai se aonga i le aiokalai estete, ua mana o nei whaamuta ia le whenga inga po o le konkarate leo lo o sauni ai le company, le Compass Group, ia mea aio le wauli po lunches mo la tauta maiti a aonga. Ua mafua lea, ona o se whaalinga le nei a aonga, i le tūlanga whaale tonu te leo mea a isa amatu mōta maiti, i le lua i le tolu vai aso ua mawai atu nei. O le aonga le nei, ingo o le Hayata Community Campus i le pitanua o Wainoni, ua lātou whailo mai, ua le toe mana nao i lātou i le Paul Kalame lea o lo maua atu ai mea ai mō te maiti e whaingoina o le ke ka ora ka ako. Nā whailo mai fo i le pule aonga o le ua lātou tālswangi nai le minsta lango aonga ia David Sāmoa, mō se whaatangana e sauni ai le aonga ia mea ai moa la tauta maiti. Peita ila na whailo mai le li minsta e le whitau i lea tūlanga ona o lea ia i le whenga i ngā le malo, ma se company e saunia ma tiliva ina ia mea ai mo te maiti a onga uma o le tunu. Ai pei ona si le fia, ua te le a onga ua lipo tia mai le whale tonu le Paul Kalame le nei,
talu ona whaia iai e David Sāmoa i swinga e pei ona iai le teimi nei. O nisi o aonga sa alipo te mai iai le leanga ma le malolo ina o me aisa matu i tamaiti talu ona e ia aonga i le nei tu sanga. Whaadia le pule aonga ia Dr. Becky Barrows sa matua le lava le tulanga o me ainei mo tamaiti aonga e le tono le fitu vai aso le kuata mua o le neitu sanga o se tulanga o lo fai tio ai le telefo i o isia onga i tu SS o New Zealand. Na maliu se tangata ina ua soa e se no fo afi i le awala e kolosi ai tangata Sāmoa e lata i le Ellis Road i le aio inwa kahakoli le fiafi le songo fuana nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaala velave na tupu e le mamau mai le paka le Turnbull Thompson Park pe tusa o le afo le lima i le fiafi le ana maua atu i aile tangata le nei ua umalo na ola. Sa tapuni ai le wala mo stemi umi le fiafi le songo fua a o whaia suenga a leo. O lona nua aile nei o whala velave ua mali ni waini tangata na lave vei ni na fuafi le tono le vai aso e tasi o le aso lulu taruai le fo ina mali wai se teine a onga se furu tolu tau sanga le matua o le kolisi o matamata na taie se na fuafi a o kolosi le awala o le a whala velave ua whaia fo ia i suenga leo i le teimi nei. E luas furu ono tau sanga o se tamaitai ua tau fia leo ona o se whala velave whapena manua ti ngā ina i se li i le pitanu o Penrose i Aukilani i le afiafi o le asonga fua nafi. Whailo mai leo sa o lato mauali poti e tusa o se vevesi na afia i la ua nei e torua i le awala o le Mount Smart Road pe tusa o le tūlae lima. Na maweo na o ia i leo ma awina atuai i le li nei i le whanamai se tūlanga ti ngā ina i ona manuanga. Ai mulmuniane tau fia mai ai i le mawhine nei e luas furono tausanga mō suenga. O lo walo ia mai e lo fiso le tau ni suinga o tūlanga mo winga o le tau mo le so whapea mo le nei vai aso. O le ale to e maua le vevela mo le mawhanawhana le sa iai nisi vaenga o le tunu i le asonga fuana nafi. O le tumalo Canterbury le na o atu i le 12 degrees le fua o le mawhanawhana o le ea e pei ona mai ta winai ai whapenai fo i a Christchurch o Wellington ai wha a pea male ai o Timaru o nuu umaia na ho atu i le 12 degrees le maulunga nei ai le fua o le mawhanawhana i le asonga fua. E le ngata i lea ai sa mawhanawhana lo fo isi vaenga o le talawhatai sa sae o motu umai lua e au fi ai nisi vaenga o le tumalo i le Hawke's Bay na o atu i le 12 degrees le maulunga. Pe ta ilasa fa ilo mai sui lo fisa le tau le Met Service o Stephen Glassy e iai ni swinga tu langa malulu o le a iai le tau i se taimi na ia whaalia o se whataura inga winga lolo wao le tau o lo o wha solo maalia mai i lunga e o le tunu o ma iai sa wili mamatangi malolosi o le a fiai le motu saute a to foi mati munga a o wha solo atu i matu ia winga lolo wao le tau o le a mai ta wina se swinga i matangi malulu mai saute sifo o le a fiai se vaenga tele o le tunu o i le hanga i atu i le whai unga o le nei vai aso. E iai vaenga o le motu saute ua wha mamaru ai lau pata inga o matangi matimunga e au fiai Canterbury o Otago, whapea Southland ma le motu o Stewart Island e le ngata i lea e whapea nā fo i tulanga mo le lau mua i Wellington. I Australia iai lau pata inga ia ua wha maluina mo le ea vevela po se heat wave e a fiai le stete o New South Wales whapea fo i ma Australia saute, South Australia le ua valo ia e ono o atu i le fase furutikiri le maulunga iai i atu langa o le vevela o le ea. Ina i tala mai le Pasifika e si lia le 25 miliona tala a Amerika le tau o ni malaita alo a toa mani fale fau o se no fuanga tu tonu o me tau talonga ia ua te tala alo ia ale malo tonga. Sa whailo mai e whapea o lea ngā ruenga tele sa whaatupe ina i lalo le polo kalame fe so swani ale malo saina.
e au fiai ia se fale tele fa iai te tonu ta longa a o ngā maururunga tonga a e whape ai fo ile to e whaafowina a toa o la tau malai le ka pi wha ale vāo malo whape fo ile fosio ni malai te nisi fau ma ni malai mo ta longa neti polo ta mai tai whape ma se vaita ele mo tu unga a au o le fale ta alo po le stadium tele le asa wha ina mo le fontanga limas fultolu ta itai le Pasifika le Pacific Islands Forum i le masina o kuso le tausanga ua mawai ai o isi vaenga o lea ngā luenga tele na ta tala i le vaia sona te nei whaali ai le pālemi o le tunuu o aisake valu eke o le ao ngā ia malai ta alo fau e ta pena masauni ai au ta alo tonga mo ta alonga le Pasifika i le tausanga i lua awhi taurus furuma le tasi. E tasi le vai aso ua tuatua i tua i le taimi e foia ne ai i New Caledonia le minsta mo atunu i fafo ale malo falani o Manuel Valls mo le whaawa wino tala noa ngā loa ia ma vaenga whaau whaio malo i te tonu o ia atu motu o le Pasifika. E tasi le vai aso le umina iai no mea le li minsta le nei na to e foi falani la so mo mati ma o lana whaapunga na iai e to e taliwana o ia i New Caledonia po o le aso luas fulua o le masina nei lava. Pe tai la o le o whaelo mai e wha aso le umi o le a iai le li min stale nei i New Caledonia mai le aso luas fuluivo mati e o i le aso mua o Aperila. O le a to e wha ua waitara noanga e pe o na whaia mua ma pati SSE o lo o fia i le fono fai tu la fono a New Caledonia, ai mai se foi o i tu te tele lua, o leisi tu e mana nao ina ia tu to tasi New Caledonia mai pulenga falani, a o leisi tu e mana nao e awan i foi se suinga, ai tu mo pea i pulenga falani ia tu mo tu le Pasifika. Ua molia le fai a ongalango lango o le aulaka piliki a le Warriors le i o Richard Agar, i lona solia o tula fono le whalapo tonga o le kapiliki i le National Rugby League. Ua mafua ia mōlianga ona o loo masalomia i le lili nei o eiga i se wha inga na aliri mai i le wāmastanga te tustala mai Peretania i Las Vegas i Amerika i le amatanga o le masina nei. O le awa le Warriors sa ta alo ai Las Vegas ma le awa le Canberra Raiders le ana whaia ina ai e tautu se furuiwa i le walu o tua i ai le whaia ongalangolango o le Warriors i lona wha o lima i le litu stala i ngo i a John Davidson mai Peletania i le taimi o le ta alonga a whaia wha mao nia i a tua inga e ono wha salaina o ia i le salatupe se furu awhe dala ma wha sa ona a fia ini ta alonga se so o se tolu o le au o le Warriors i le taaminsanga o loo wha ngā solo nei. E lima aso ia e tu oi nātu ia eiga e apiri ai ia lea mōrianga a le NRL. I tālonga a Whileti, o le vai aso nei, o le atau mo whai aile li talavou o Sam Ruth mai tauranga e wha atu se matati a fau o le lalangi i le tu unga ta moe o le maila. O lo wha moe le nei talavou e ta tae le matati i le umi e whami nute i le tu unga le nei o le maila, a whai ma whai e le ngata ina o le a aveai o ia ma talavou mua o le a momoe i le taimi, ai o ia le tangata mua e na o le sfurulima tau sanga le matua o le a ia wha atuina se matati a mawa ai wha penei. O le nei talavou wai longa lo na tūla i mai ta longa a Whileti le nei vai taimi i New Zealand. O Novema lea sa ia wha atua i se matati a fau i le tu unga mamao e tolu awhi mita, ma e taru mai le taimi ua whaalua o na ia wha atuina nisi matatia i lea lava tu unga, e au fia ai malona taimi e fitu minute, limas furuono te sitasi valu sekone, lea na wha mauina i Hastings. O sue ngā siampini fo e New Zealand, ia sa whai e Dunedin, i le amatanga o le masina nei, na tutusa ai le li nei o Sam Ruth, ma le siampini o lo o iaia New Zealand o Sam Tanner, i le tu unga e awhi lima se lau mita. O le fiafi lao le so lulu antai au, le o le atau mo whai ai le nei tala vau, pe ma whai o na ia wha atuina se matati e fau, e ta moe ai i le maila, i le malai Mount Smart i Aukilani. O le whai unga le nā, o tala vau.
Toi whātala whātulu tātua tanu i leisi fo i le nei whaopo. Pongo tala I meo lo te tupusi tātua tanu I Sāmoa o si mai eilo whaafonga. O leo toi whaafo I atu nei le whalpui pui tan malala, le li pāng tā ia la wititi tua lima, wa lata I le lua māsina talu o na sola ese mai mai to ese. Na wa whaamao nia mai e le komisino mtanga rengo leo leo au apa aulongo I tino Filipo, na pu e mai se fale maututongi le fiu anga o a ele, lea sa wha mautu wai. Whai loa wa pau le ngatu toi wha au popo le isi mori anga le sola isi mai to ese mola wititi tua lima, ai o loo wha wauso e suenga mai ono iai ni se mo lia whaatasi, no lato wha taunuina tau mawhainga, e wha lafie lea lee mai sa ilinga leo leo. Pe ana sila fia e lima awheta la le tupe no whinato le matanga luenga I so se tasi, e na te au mai ni wha amtalanga wha maoni se me o loo lafia I la wititi. Pe tai wha I loa le matanga luenga leo leo, e iai ni so lea tunu sa vala au watu, pe tai e le wha maoni wha amtalanga na tu inatu, mai loa ai o loo nau I le se leni, ai le wha maoni mo li mau. Mai o tau tino foi le vaenga o loo wa aia le pui pui ngō le to ese. O le whaata malo leo leo le whalpui pui, na toe mauai foi le isi a vanoa, e toe sola ese mai e mai le to ese. Wha e loa wa pa au, o le mata aupo o sila sila I eile matanga duenga male pūlenga, e ono whaia ni fesuia inga. Wa o atu langona o le atu no le tūlanga wa tea ese atu le whaatala maa lie, o le peso o le ele tise I vaenga ese o le atu no. Ai wa wha leo ina loe le atu no atu nga lunga, ma le wha ngau le malie I tūlanga o le tele o mea o ngā o wha le ngaina, I le whai ma peso o le ele tise. Wha ilo mai e se paanga wha moe moe nau telefon, I le vaenga o lo ngā lulue ngafa lea maafi te tele, e pei o le whale ele tise I fianga. O se tasi o wha le tonu tele, e tolu siaki masani o afi te tele nei po le service, mai I le tausangan te nei e le I whaataunu wina, e le whaata malau insinia o lo ngafa ma le whaatino I nau lea ngā wenga. Na toe a apare pūlenga e toe whaaola ma whao ngā mai le afi mai tanu ngā manono, peitai, e le o toe saunga le mufo I e whao ngā. Mai o le temi nei, e le o toe lava le ele tise o lo maua mai afi o lo iai le temi le nei, e tu ina tu I upolu lava lātou, e fua I le malusi angolo o mo o mia le ele tise I a inga te itasi, mai o le a wha a wawe pe lava, o na te pēa wai vaenga ese upolu, mo le wha soa soa ino le ele tise lea e ngā whatia e afi I le temile nei, e whaatalia I afi fōpei o na pāsia le 5 miliona tā lai le malo, e au mai eini si afi ele tise wha o ngā ina, ai toe whia ngā ruenga wha le lea I afi te tele, e pei o whianga tanu ngā manono, fulo sou, wha o popo atu I eima ngā ruenga wha le lea, o waia māla losi o lo tai nei lano le ele, wha pia foi lunga o pou mō li, I vaenga ese o le atu noo. E ui o lo I ei foi le mana onga I le ele tise wha o popo mō le motu tele I sala whai, ai o le temi nei, e le o a fia sa vai, ia fianga o lo I ei le motu o polo, e le motu sia so o le ele tise. O le vai aso nele o toi a mata I malanga inga a se tasi o vaalele a le company vaalele le Sāmoa Airways, le DHC 6305W, le sa awinatu I ka nata molo na toi wha for winner, ma ngā ruenga wha le leia na toi wha atino I le vaalele, mai o ngā ruenga wa toi lava o se vaalele fau, le o toi taliu mai le vaalele le atu no. E le sauninga le whaai unga le vaiaso na whaai lo ai se reporti, o se whainga fau ne wa whaatino ai le whaafowina o ngā ruenga wha le leia I ni vaalele le laulangi, a whaatino ngā ruenga whaapea toi whaafowina le afi, o le tino atoa, o tutonu manu foa mō le pasese, e whapena fo I le vaenga o lo I ai le pailate malona swa tau, ma toe vali atoa se vaalele. Whai loa le officer city o le pūlenga o le company wa a Sāmoa Airways, na whiriwhiri le whainga fau lea ona e taungo fie, ai o se whainga e mauti noa lona saonga le mū,
Lena whaatulanga e nā o le 5 miliona tā lai whaaluina ai. Peita ina ua toi whaao popo aso o le ngā ruenga, ma o atuai ili se 10 miliona tā la. Whaelole ofisa sili, o se teimi o le tausanga le nei au ina atuai fo i le isi waalele le atunu, e whaia fo i ei ngā ruenga whaalele pei o na whaia le waalele mua le nei. Ai o se teimi le tausanga fau mo le isi waalele. O le nonga tupe a le kampani waalele mai le UTOS, ma nisi o pa anga le kampani waalele le atunu. Wa toe tolo atu le whaamasinonga le aso lulu le vai aso nei, e toe wala au wele mata opu ale tamā, ia fuatia kamaroni whaavai, 5 le soifua mai le fio anga o Sāmata, lea na maliwa i se tasi mai le fio anga lava, i le masino uni o le tausanga ua mawai. O le mata opu se se inga i vāo tua oi, na afuai o na whaapae le tamaya whaavai le la au malosi, ma a fia le ua maliu. Ua mōlia le tamaya whaavai, mōlia ngā o le whasio tangata whaamoemoina, o mia se a upenga matautia, ma le whasio tangata pa i valea, a toi ma le umio se la au malosi e le ilai sene ina. O le toe toloi i le aso lulu le vai aso nei o na ontalo sanga loia i tu e lua, e tu inatu se a vanoa e whiuta nga i ei tu e lua. Ma e ono toe suia le talite te e whaavai, e lona i o eino mōlianga ua whaasanga i a tahia. Na whairo fo i au a paau, o le wheese se a ingale nei i whanua, talu mai se whaai unga le whaamasinonga o whanua ma swafa, i tua oi o a whio angalawa i e lua, na fua mai ele whinaunga a i la tauri o a fia, whaatasiai ma le ua maliu. O nisi o tala mai Sāmoa manuia tele nei aso lo tātou tino o whaasoifoia.
Fionga pele ia oa
malu mai ole sau I tumu la au fetu o le langi o wa fepu la fi mai ai ono foto tasi tina wa vai vai e bo mai le wila pa le fai titile to mai timuga na yo utina wa maniti pe moni e o la lia wa o te pa yo fore o fore nga hele gano a o ga solo mai o Whawhiwhianga ni vaenga lea uli toi lua sifululua minuti ona tāleo le itu lai lua ia whamanatu maasani lava lea wauli tautona saunga le mu whaatimu lava fo nei porurua ia ma losi fo i savili a tautona saunga le mu ia awato e fo inunga la wala e piki nai whana wa onga ma futa mai pea whawhiwhianga sui whewhiloi ia ale si ufonga lau mua whatalo whātui nei tato wompa anga whamon mole whasilasila atu lava I le susunga ia moe le ana wala au mai mo pule mangafa pe mawhaiona wala au mai whamon mole vili mai tua ia ona se se le nu mera le ana ta au mai whafsota ia toai pule mangafa whamon mole moe pe whapeo whafonga mai vini mai le tolua lima lu o whatasi tua ia pe whapeo lena e fia mawale susunga ia pule mangafa tala milo pe mawhaiona e wala au mai ona se se le nu mera le na tusi mai whamon mole lava whaftai
with all these lyrics, so we making this song. Check it, and this how we gonna make this play from dusk to dawn and make it night today. We gonna make noises, wake up the village up. Make sure that your glass is filling up. You take me and I'll take you. Blasting out to music for somebody to appear, yo. This song's for the world to see, making you all up in my fantasy, yo. Get ready for the time of your life. We only live once in this world, so hear me out. Chill. Another one for the Natural Brothers. Hey, chill. Mas kaalam mo'y sulero Ang se upo si Sāmoa Tafia paalam mo'y sulero Ang lea e sa umanatu Oh, se ta umay Se ale pungay Ta uchino may ne Tafia paalam
atu atu ia oe ua e tu ua u ai ua sili atu se tau silo manatu Apai o lea ua lava lea Apai ua e musu sau se pai mai se upu Ne te ua pei o le tasi upu Moa moa lulu niu niu pulu Asili o na wha pupu Nei e tongi e le moa ai upu lo na apa Ne pei o le tasi muanga ngana E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata E pasia o le ngata ai pupula nai o na mata Ote mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lava lea Apai ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na paa pupu Ne e tongi le moa Ai ulo na apa Ne pei ole tasi muanga ngana E pasia Ole ngata ai pupula nai o na mata E pasia Ole ngata ai pupula nai o na mata Apai ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na paa pupu Nei e tongi e le moa Ai ulo na apa Ne pei ole tasi muanga ngana E pasia Ole ngata ai pupula nai o na mata E pasia Ole ngata ai pupula nai o na mata
arasi mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pei o le penina ta la maia me fai tatoa fia lo sungai so alofa atoa wa beita o se polonga fia lo sungai so alofa. Ia o mai foi time fa mai ai le tatu tau tua le nei awa uli mo le atu lenga whaftai mo i lato uma lava na mafuta mai lava le tai awa na leila se e pa ia mai le nei awa uli ia tatu toi whenua i foi le tai awa ia pe au li atua i si ola mal malosi te ina toi o tatu ola masoto so i fua le alofa malanga le leo le atua whenua i tai awa ia ma vaiselua matuanga ni a Mari ia whaawau tau tua si ufonga lau momoni a tele nei aso whaftai.